talafalava o David Tua lenei o lo e whaafonga mai pia i le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia lenei aso. Samoa e matalasi Ua sio mia elesami Atu mangalanu lawala Mea I fia o tangata La usa moa moa ea mea tua elo mahamai e monilea lea oro malo tali ilangi Samoa ea I malo au fatasi La tao e ile kueta E mawhana whana po ile vevela So se mea aua le popole E mamulu mai le pamole mole La usa moa ea Mea tua elo Paamai e monilea Lea oro malo tali ilangi Samoa e ai malo au fatasi Mali e toa ua malo tau O nai upu whaala e au Se mane so tae au Samoa lo tawa I asau La usa moa ea Mea tua elo Paamai e monilea Lea oro malo tali ilangi Samoa e ai malo au fatasi La usa moa ea Mea tua elo Paamai e monilea Lea oro malo tali
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa tolu a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ia I lato uma o e matatau I le lii, o e savavali o nala. A wā te ai me ngā lue ai o lima, e ia te oe le manuia, e ia te oe fo'i le lei. Le ta māmama nai, o mātua la usu le tae au sing-singi, se I pese o vi inga maalanga ina, lou lava manu malo. A wā wa mātua wina le rei tae au, e le ngata ina pepese, matala noa manu ngā ngana le tae au, ai o la lātou lea vi inga I te oi. Ai ua tafa fo iata o le tae au le asa fau o e amai. Sang-sangi fia I o mātou loto nei tae au, wa mātou pese ina o vi inga ma whaafitai I te oi. Whaafitai lo wanga le leima lo walofa lo mātou tua. Oe lava le tua e soifua ma le vavau e o lava le whaavavau. O le tua oe ma lia I mana oe me le leo ma lava o le tua oe la e le vi ingo le malu. Pulu oe le mātango fie. Whaftai lau me alofa lo fau mātou mawara nei tae au. Whaftai lo alofa o tuta fo I manu whai ngā malolonga sa tofa whaiu te ngata o le nei wai whaapopore nei aso fau lo lato soifua ma le mātou ni yola mātou o lia nei aso lulu. Se fulu ma le iwa ia yaso o mati o le whaolangora nei tu sanga. Ia, ole mātou malanga o nei sa faulo mātou tua o mātou tu inatu o awha mole tau te mai I le wholaunga a whai nei. Manuia whai wala whengai ma le tino. I le nei sa fau ai a mai. Manuia o ngane mātou whanau. Maru tia pe la tau le paolo lo walofa. Ia o sa iri le poto e ala I awa. O ngā whamunia whai wau. Whengai malim tamai te whai a onga ta maolo o ina nei mātou whanau. Mātou te talo pea mo le tino pele I Samoa. Ia iai le manuia o oe lo mātua tua o le tua oe whaavai iai Samoa whapena fo na whaavai. Ia te tai o le tunuu ma lātou awa ia te oe e whaia lo whinangalo lo mātua tua ina ia manuia o mātua tangata uma I Samoa. E ala te inga te tai o le tunuu lo mātua tua. Manuia na ia mātua a inga mana ia mātua tangata uma. E le ngate Samoa whapena foi. Le alala marpa pa awai so se tafore nei ke lope. Ia, ole, te talo lo mātu te mā, le tu malu mo le panga, ma le tāpo inga, nei mātu mātua, tu āsin sina, o le tunu I malu mau te malaura ni aso, ia te tolu aina pe lātou le māwhana whana lo wala wha, whafoisia pe la lātou se fua laule le tino sili lava I le anganga. O mea umala whana mātou whaira ni aso fau, mai alo mātua tua, mātou whaia lava, ina ia fo I le vi inga, ia te oe, ta māwha mlia mai le tau tua, a le Radio Samoa,
Ele nei yaso atoa, o mātu wole mātu palau, I nei mea malawa ala, swa fa manu malo, Yesu ki riso, o mātu ali mora mātu fa aola. Amen. Mātua nei ali o le inga se lau fitu se fulu ma le iwa le tuspese le kanesia e whaka sa langina le inga o le atua la whapese le kanesia wha apotonga ke Vishano Amerika Samoa pe te sauta. Tomo o le Samoa Sfalima i watolu a mo ina ua tātonu ia le tu la ono.
In this update, the White House says Donald Trump's phone call with Vladimir Putin is underway and going well. The US and Russian presidents are discussing a path to peace for Ukraine in their second discussion since Trump returned to office 2 months ago. Trump says he plans to discuss land, power plants and dividing up certain assets. Trump's former national security advisor John Bolton says he worries US participation in NATO could be affected. I hope that the damage to NATO doesn't turn out to be fatal and that Trump doesn't withdraw the United States. It would be a catastrophic mistake, but he doesn't understand how it works. More than 400 people have been killed by Israeli airstrikes on Gaza, according to the Hamas-run health ministry. The Israeli military says it's hitting terror targets across Gaza after talks to extend the ceasefire failed. Public health experts are pushing for New Zealand to mirror Australia's social media restrictions and then some. Australia banned social media for under 16s last November, but in New Zealand anyone over the age of 13 has access. Auckland University senior research fellow Samantha Marsh says raising the age here would address issues, but like all public health campaigns will only work through coordinated action at all levels. Things like, how do you communicate this with adolescents so that they don't push back against it? How do you help parents? Healthcare providers need education. Severe weather has been battering parts of Canterbury and the Kaikoura coast overnight. State Highway 75 is closed between Birdlings Flat and Little River due to flooding, and fire crews have been called to down trees and power lines. NASA astronauts stranded on the International Space Station should return home today after an unexpected 9-month stay. Suni Williams and Butch Wilmore should splash down off Florida's coast about 11 a.m. today with 4 other astronauts. That's news. In sport, Finn Allen is relishing his return to the Black Caps during their 5-match T20 cricket series against Pakistan. The opener's 38 from 16 deliveries helped New Zealand to a 5-wicket win and 2-0 series lead in Dunedin, chasing 136 with 11 balls of their rain-reduced 15 overs to spare. The hosts can clinch the series with 2 games to spare on Friday in Auckland. The Ruth household is daring to dream as running phenom Sam heads to Auckland for a dash at history. The 15-year-old is bidding to become the youngest person to run a sub-4-minute mile at Mount Smart Stadium tonight. The mark is currently held by 2-time Olympic champion Jakob Ingebrigtsen, then aged 16. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Mo nei tai ona o whaatalofa mo whaawhiloai mo whaatulima fo'i le amatele pali mi ngao te tauai Samoa watu no pele. Ele pa ia mana mamalo lau whaafunga anga malo le soifua manuia, whaamalo fo le tunu ia le whalau. E mua a mei matatu sama avele vi inga o le tātu tua le langi. O le vi inga o te taumona mele ia te ia ua o telefo i tale manua i titi mala nei tai ao ina o tātu o rile nei aso. O le aso fau, le aso o whai le tua tātou te ori matatu fia iai. Ia le ngata lea tātou whaafutai le tua o mboni malu tūsui fumana mahatu malosi tanu maintu o fo le tātou maftanga ma le tātou pokalame lea sona nafi whaafutai le tua o tātou fsilifai fo i manua le o mala nei tai hao. Ia mai alofa mai le tātou o tua tautai le tātou folau o le nei aso tātou folau le lao na alofa o tātou ia le nea so lulu se fulu ma le iwa ia iaso le masino mati o le tātou folaunga o le lua fe lua se fulu ma le lima. Por club e balona tai Radio Samoa se fulu lima iwa tolu a molo to ona nei tawai meni ia olof so swan me fo inchini o Facebook ma le YouTube o Radio Samoa se rata si pantea ma le whianga pesta Alge Lucio ia wale tau tuaina o lo tupo ia mo lo tuma malu. Ile nei fo i tai a fo ma lo fola mo le tunu tātu ele o ngā tono nei vai aso ia mo nei tulangi o lo mātu na rofo ai te lo lafto aso lua le si vaenga lai o Rarotonga, Afrika Samoa, ia whapena Amerika, ma le te roisi vaenga na ke lope. A mako i New Zealand, ma Australia, ma Samoa, ma ngai kulangi. Ia le waso rulu mātau, vi ia le lofo le tua. O le lui tau lea mo tātou i le nei tai hao, tātu ia i le wholonga. O le nei fo i asa fau. O lona whaapuina e whaaparatania whaapea. You can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Ja, whaasamoa ne oi, sau whaasamoa le lei ma le manai e malamalama le iai, ai o lau tau whaasamoa atu iai, e le mawhaion tātu toi fo i tua, e sui le amatanga. Ai mawhai, o nā mata nei, ma tātu ngā rulue, ia suia, ia le whaai unga. Ja, ole
whaine nā malu tau, mata iala mo tātou, le nei fo asa fau, oro mino tau tale tulai ono, tau tua mora, Radio Samoa 5 i Wataru Amo. Samoa tula maia mai le au pese ale whangatongo e kalesia me te tisi e na ua se folu ua te ai ia le tulai ono. O whalongolongo i upo le pese leo le manaia i la teita whalongo te le loi ante oe malau whafonga ai lamatio tātou pā ia ma ngase malo ma whaale tonu lutio fo le wholaunga awal tusi le lima. Ioi, awal kusi le lima whaale kongu lele ia. A miole angala le ia
ai to tuli matatalo ile tua e mai ile tua le ato toanga o tandi malia yo tato mana o pu ile faisalamo fai de nam tai ala monta to fo ta fo sfontasi o tele tulai ono na minuto musika so i fai filo se fa fia oi ile nei tai ang fa marcha au fo ha tenu la lo su tu manga wenga o le tai fo to kwata fitu de tai nei vai awa ni ngalo ia oi o le manu tai fa le nganga o le reto le ola ma ya pasta la fa le copa mo le ngatono nei va so tanto ia today in history that of vai por minute topo asos fruivo mati ile tele tu sanga pa le tai na fitu ile tai nei fa po telefone ngal protania pe tala fitu ile tai nei o tanto po kala me matana le tu la mo le maru le tai hao ia mo le o ngatono va so tanto ia tanto le poti amata mai ona wala le nei fo i tai hao Vavai atulunga la wala na o vaenga masania nei tai au te tasi peila malanga mai si foi ko mewa ngai whenua pai ma sara pe ko kerker foi ka ya la usu mai le pito no Helensville fa solo mai ku meu mela nai polo kai vaenga le ngai whenua pai pa na vaenga le foto va tu mu mai al tere si vaenga sama mai ia le malanga le malava lele lo inga la pc a la flow le nei tai mo tai au o si vaenga o ma kwa se ki pa le ia nga ko pisi le ki me foi le malanga mai Sisifo anga e saute le southbound o State Highway 20 nei tempo tai au yo nei banga na le tempo vai tu amata o tau poloko mani nei banga o tai au fa pena foi le ma o takanini anga Emmanuel city bound on the State Highway 1 o isi banga o ma se ki pa lengi ata to nei tai au ma riale anga ia tu tu manga wenga nei tai au fo ta tu ap ta vale mata mai ta to mai sa ngare mo anga ia tu ngare wenga nei fo ia so fo Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Pai amata tala o tau nei fo i tai o fo ina o se fulu o tolu o te ale tulai ono se fulu male ono lo i le malu o le ea mo tanto i au kilani i le nei vaenga o le tai o fo. Winga fa ma wino tau le sola fa solo na awa o pa ultimo ini so taimi o lo te baba ya tu e ma mafatimo nga ini so vaenga au kilani nei yaso fa solo nangi maria marsa bini mai sauti Sisifo luas fo maltasi mo runga na e le ma lu le e mo tanto le sos fo tolu lona ba wala lo tai pe au dia o lo ke baba ya ku fo mai la mai ka wala kwa isu sulu ma ile la o le mo kwa isu sulu ma ile la mo tanto nei au kilani kwa ma ngai ya se fai ya pe au dia na tai au lu su fa o le baulunga o le vevela mo tanto le so tai au le mai ngai tu atu lang de le fo las for raile o la songa ba kal telo ta longa asto na ilang de le fo e usu mai la ka polo ia malau sa vali ma nei foi la sa e o mai de loku ia ma ngai foi lang de le so fu la so fo pe au dia ko foi u mai nga wenga mana so lua ai pale ma ngai mai nga o ngai pe le ka fo nga mai pa wai kimu tu sem fa bo mo la mai tau o tu langa na lo yai le ngata tau de nei tai au le nei foi aso ia ma so lu mana yatu o fa nga solo le polo klame ma le tai au Radio Samoa la phone tara papa il tunanga ile tau tele si vai nganu sira fa pena fa le tau Samoa ma se vai nga o le kelope tala o le tau Radio Samoa o na tu so man Pacific Finance wa lo le tau tu le Pacific Finance in nonga tu pe mo so se fa mo ma liu fa ponga aso fa nau sa fa I finga balo longa ba so se fa la ve apa lai nei lo Pacific Finance .co.nz pe bala au le over se lau fitu fa lo fitu e talo sanga sa no nonga tu pe ile ba le lima se lau tala ma le lo se furu ha fetala e lo minute fa lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasile tu lai fa tali se tali ai inga fa bitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over se lau fitu fa lo fitu over se lau fitu fa lo fitu se polo mal lima lo challenge lai ono le por kalame mal le tai Radio Samoa for lima e tolu amo Richard Park se mai tala pa ka Radio Samoa nei tai of fo oni timunga Loto le tutu sa wala yona le mawa se yunga Wai ele poe wana upue se ina dia oe Mana oi ai le loto ai vai lo uti noe Sao
so we tao cha eva ne yo pe cha tino nofo ile malio si o loto awane e choema salo funa e titali tonu beata so sola imaunga le babea ao beta fawata itai umo ilongata be afa solo wape oseata o polinga ilonge anganga le aiseme o te mafaya na ole iunga o lo fai ole nei tala Emma ta utia o ole o tiu o te talia Sao tamilo ia o aonga Malo loto tumule alofa Fiava aia we fa ailoa Lofa amuli mai samo Ala upelewa e pole vale Wa e tui le utale vale Wa e leo na sai mai fa pale O solto vita mai le langi aue Ia fai ue musu ia te au A o fea fo i au tala mana i au Ufa ama fana fana O lene ua osia A o lene ua le betia Talo failo au sama famau Ia la upele Ia la upele Ia la upele Ia eva na tua ole aua La eva la ua A isa vali A wane I e toe te pai tua Ia la upele Ia la upele Ia la upele Ia eva na tua ole aua La eva la lua A esa vali A wane I e toe te pai tua Hei, tjuhu! Sfuma leiva lau tjale tulai ono. Olo e whafonga le proklame marua le tae alu e samas walima e watolu a mo. Au tātu i lo ngā tono nei foi wa yaso. O le awano foi se i whaatalafa whaafeloa I panga. O malawa. Marua le tae le o whaatalafa maidunga le tātu Facebook le nei foi tae au fau. Se o titilo atu e se le koude lei. Whaamalo whaafakai kere lava. Whaatasi maima. Whaamalo si au mai le nei foi tae au fau. Amelia whaamoana mai le lau moe Wellingtone. Good morning. Malo lava se fua manuia karusia leo sa vidi mai kako ngā. Whaafawina tani elu. Malo lava Papa Toi Toi. Malo whaafatai le whaatas mai France Right. Lo whaatu nei tae au. Malo lava whaafatai le. Whaatala wha mai le nei tae au le tātou Port Kalame. Mona Matautia. Good morning. Malo si fua le tae au. Tu au tu ia sopo. Ele tua tā whiloi nei tae au. Whaafatai a mosa mai oe Melpone Australia oka e. Malo leala po nei tae au fau. Ta sina whaafonga mai nei tae au o Felisi Vaenga. Okay. Oh, my dear niece Amelia. Mai o koma mama. Ya, no whaatia tau Tacoma.
Oh yeah, breaker. Alo lam fa tain fa tan fa mai terrain. Malo si for Maria UB36 California. Esa. Yes. Malo fa tain ne. Le for tai o fo. Yeah, le fiona te mai to simai loli mesepa. Hello Jenny. Good morning. Maria favor. Oh le nei for Yaso, Utita, Mosili. Fa tain le fa te simai le nei for tai o fo. Tala Kalame. Yeah, malte le lava pa anga o fa fele mai. Evo Lave. Good morning. Malo si for Christian Manguti Anifo. Good morning. Malo lava fa taile fa tes mai Eti Tasilimo. Good morning. Malo si for Maria. Ya ma tani melei mai o kiri doa. Mal tone ya tino poni malo si for Maria lei tai hao. O pa anga na lo titi lo hantu fa fele mai lei tai hao. I vaenga se lenga ta vaenga se nusila. Ya fa pena foi vaenga se nei la langi lo tata ma fu tai fa tai le tuo il nei vai tai mi o technology. O fai tato tal no ma tato fe lo ai ma ya fa so at foi nei vaenga me lo tupu nei nusila se fi vaenga le o America le mato titilo ai lunga online news ya lo mo i me lo tupu I America la to pe o le tata no a al presidente o America o presidente o Lucia la de me Putin wala banga kaua ole a songa fai ai fele vale a le o kulo ia ole tala noanga na ole fa mai a news la mai ia mai o America ala o fele presidente la o so longa le ia foi tala noanga karsia ia sa o menge o kalangoa e ia kai mi foi le nga on karkalangoa a fa mai ia wale le ia ai uma ia ele a me se me okupu ia fa te inga la ole le la matel taru na ia ole taua lea isala elu mal Hamas ua le wana faitara no anga ceasefire deal nga aloru le sinka mai kami pu ua le anga usta ia foi na vaeng ia mai foi wale koe uska ia foi ole tala la tamai os fa inga le isala elu Hamas an nafi sale o va mal fasela ula ton mar le wai kalo fa e sole e peia foninga mai la falongo longo e ye la watanga te Israel le o tonu Hamas le fa fo ia manto fo ila o le dio le na fai a pawal me mana o Israel fa fo I uma la tu tanga te na fa marsi Hamas ai o mal temi nei te lopo le amole lima suma le iva pe o mal lima se fo ila to o le fai numero na e le mo tino le lepe to fi la to o lo soifu mai pe temi nei o le popolinga tele ale na o lo ia ale foi la o mala le kalangwanga le fai la fa fifi le mul manga le ala foi la ko a pa foi po mo kamala o ia la solana nafi kasi le aso ai o mal fa la to na mali liu mal ko kelo la to manu ala no winga la mo foi la le dio le na fai le na so sona tre ma America mai se tino lo langi a Hamas ave u matanga ta Israel nga ya ki o ko ia fa o mai le po munga o ko ale foi la ko manga fi yo tu langa na wa ye so ka fe feri ele se file mo le o ma ko ri sin ka mai ka me file mo ai ya ai ko e be se foi al tu langa na ye so te lo la wa lai ona to foi Israel ka po mu o va nga le Hamas ya ona le I uma ona avena tanga te Israel le la to fa marsi ar foi numero la mai nai la u lo atu over malima se fulu tanga ta Israel ola ai ta file Hamas ele to fa foi ma le mo tino po le numero la tona lo si fu mai pesa ka fe feri ma ka ki le le on na fe o te lo o se tala fe mo local boards ta to I Kilani o tali mai le pule no o Kilani stali fe mo na to no tilo e la matanga va yaso tu si uma ia ta te fono a local boards o Kilani ele tulangan fa ta tia mai ale talo tupe ba fo fangal por no mo le rest of the year ya malesi vaenga o le tosang fo o titilo la te le yo le swinga na fai wa lu tu sa lu mal tasi local boards o la to te fono uma o lo ye na ya lo fo matamari o la tenu o lo te fono pela o vaenga le o tara pa to local boards le olo te fono ia le tamani fo le tenu apolo Rees o tanga vaia o le vaenga le no fa o tiltilombo va vaila matanga ro via so silion te lele fa i la to funds mali council pe ana fa pe fa mele na mana o ye le polino o le lato tusi tu fa tasile na avela matanga ro via so ka ngo ar kusi fa tonu al polino nga fa nga kilo al kusi po ambe o manga ye ma actual ka mina ana nafi ana nafi
O le ana toi tusi mai ai ia le Pulinu ma le Auckland Council, i local boards ma, okay, le lei, o le talawhiawhia ma outou, o le ala a whaatu pe atu le council. Ia nei vaenga, even though ele ato toa ma le o mautino fo i le lumanai, a fu atu i le end of year le tausanga fo, ele o mautino pe a pau ala talawhiawhia ua mau ala tali taimina nei, e fsosani local boards, ia wala ato fo ia fo whanga and expenses and me umwhapena, so tulanga na iai, o le meo ke akai, ngā lako ar kusi le amatanga vai aso le Pulinu Wayne Brown le tadia ina mātou nā vaenga mātou te mana mia i le Social Mara Council i mo tele por kalame local boards life i fai ngā lako ar kusi ko o le Pulinu nga ilanga ofainga luenga ko e kari maile le Auckland Council okay fine le ala mātou Social Mara Council so wai le manga i kele mole o le talafif o te lo talafif even though ele motino fo il tulango e lumana i mai si financial ia mole tatou council nei la fia local boards ia ngomo singa kar fia mangaia ia mangaia nga o le mele le ai o le tufa tasi uma o te fona local boards ia lo su tasi akilani te lo o inale na fuanga el tali ale Pulinu ia ke lo la foi la sosangi bolon ko ka mo e walefia Pulinu fo i lesi filinga le la fainga ia October poi le la Pulinu ka ko o kilangi a lo su fitu tele to lai ono penino te fau vi o le leo fa o wina fa vi fa o tai o kia ko morning Say
tolu amo. Radio Samoa. Kasilima Ivokuru Amo. At ASB Polyfest, experience passion, power, connection, legacy, and culture like you've never seen. ASB Polyfest, April 2nd to 5th, celebrating 50 years. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le vao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe vala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. So lua se folo malawalu miro te lo tōre tā leo le July fitu i le porokalame maro le tai out. Radio Samoa Sfalima i tolu a mo whaatalofa i nisi o paanga. O leo whita whaafela i whaatalofa mai le tāra porokalame i le nei fo i tai out. Fau, Susi ta se, good morning. O mai ngako mahalola wale sui fo manuia. I le nei fo i tai out. Fau, Caroline Twala, mahalola sui fo manuia, Mangere East. In the house. Mahalo si fo nei tai fo seta tanga mo mahalo si fo mo fa tai le fa tis mai ya ma le tele la pata tolo fa fele mai so good morning mahalo si fo mo nei tai fo e le pese na masani no fa longo ai a sola te mina o tanga te lungo de masina na polo sutasi o fa longo la o su de pese o le ropo e po de fa ula e po inga usunga de pese peo lunga de masina e pe barbaru e masinga por la masinga e la fa e o ameno o puyo pese la wa fa longo na so fo le ala utala e tangata no lunga de masina man fa mo na o le valuaso pe iba fo e o lunga de masina o le botupu o le valu le iba so o iba masina talu on staka lunga o le space o te lopo se fa le tonu o vainga o man control ai ia le va na ai ia no foi ale so o ngofo mo ma fo no foi tala il tonu le o Butch Wilmore and Susie Williams tu so astronauts na to lua stak lungan masinga kusape ole plan ngawai pe ngare valua le iva so to foi mai le ai wa tu fa le tonu va ngawai nga ngofo ya le o kongor va o le ropo de masinga po fere pange ka ngofo ai iva le masin o le lawa ma wona tala o sfuta sine te mi New Zealand o te mina ko land in o waru le siva a SpaceX ya ka ko SpaceX o le o va ka male o le pidiongia gumer kasi la langi a Elon Musk alula ko e soani ina e to mai la o le success la to trip to no mal maduia maruia le to e suia inga mai o le mesa il to lua le anga i le va le la ko foi mai ai ia nga ko foi mai le la fa moi o se futasi nei le el tai ao taimi New Zealand o ka minga ko mal ko lua le ai vole le masina no o fo mo fa pe ma ga yeru ngal ngo fo ai longa yengi ka vale mangi traffic lights ya mang supermarkets runga le la vai ngo pangi kanga ngo fo ngi kanga kam sal po la mangai a la to ne tele na o fa la tu su ngai lunga o pa ne ta ye ma fa nga o ma land la to ba ye o fu a ku le va ma singa son kwa o miari so le la fa mo a to no mai they will spend several days in NASA's Houston Center pe a fo mai sal pe fa ni su nga po ani mea ya ma mai umang kala ngi me kupulunga ia mangi la ko wakang kapu ai po mangi me nga fai lunga pange ka sor ka fe ia ka ko ngo fa ku lo ngi pange ka lo ka ko ia le fe o ia ka ko kiki yang fa de ko ngui fo do ngi me lunga la pange ka lo fe o ngi nei tanga ia le va nga na ia o tal fe la even though le na umina no fo lunga ia le sango le mua wa le la to no mai nei te mi sila su tasi okay do pa ka mi ngai o pues ka me la o li nai o America ia pe ona fa money mai nei foi tai hao officially ante o e pole alo sila fia o e faia ma va ia ni fo tanga ta pangta tanga te tonu o fa pui ia wala ngo ka ko fa le tonu ia o to lo ma ia po gi fo ka ko le va ia le dentist ia la ko fu ma ka ko ma dentist e o e va ai o la toia I fa pui no ma tawina ma o fa tawina lipoti
e iele tangata whaapitoa e alu e whai o lātou nifo pe a wha le tonu e tasi le mea na o maua a alu tangata leo tangata swa whai a Lauren Cryson salpo o futo sanga o whai e ielanga luenga leo le alu e fsoswani whainga o nifo pangota no maua le lipoti o le fsoswani a Lauren e whai ile umile ko i ka pes futo sanga e na tangata wo makua I wha le kongua ia olo po makua I o fa le tonu nifu alo no winga fa pe e fa yaku le assessment ia o ele makua I le anga kele ianga e madiele ki ngai pe long ma ngo fa le kongo pe fa pe na se panga na tangata wo makua I serious le tulango ia no lo ia makua fa ile so swani ole masala po le dio le mal fainga o lo la tolo no fo tono fa pui so Lauren Creason la le o ko kisu ko sanga o fail ngal wenga le o yala ya lu o e so swani fainga o ni fo ile o le o titulo atu fa maia se tansi o le poti e le o le lei mo la to ye tono fa pui ya wa fa pe nga la ko la e serious le tu lango yala to ni fo le so swani a o isi la e longo winga fa de kongwa yang fa le assessment po serious kele e ko a konfiki de ale ai yang ngo fa le fa pe nga ko fa pui ya ko nga treatment nga lo mo na tu to no fa pui mo na ko lo e se foi ngo me a se foi vai ya tu langa na e kan se le wa fa ni so na to ya wa langa le fa la to ya ngo vai ya dentist ya ka ko vai e ya tanga ta ya lu e fa ya konfiki nga o ya mo lo kai pela ko il me la ngo fa a we ka fe o na banga na nei tai wa fa fo me le tno to mo le radio samos for liva eva tolu amo e na ua toi lua se furu ma le lua minuto e alo tōra tā leo nei tū la e fitu ma no fa taila tino fa tsi ma le tai a fa fianga waino
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Mai al tātou le potile mai lunga ole awala ona abatu lole al tātou malu al tāia wha le nganga le nei tāia o le a reto le ola mai a pasta la wha le kopa te pena msauni mai awani MC al tātou paklame na pia mai alba inga la tamani nei lunga ole awala whaisi wawe telen pisira awala nei taima le tāia au wawa iatu ua whaisi poloka tele le malanga le malama le loa sifuru a tātou le malanga mai sifo wha pena fo isi mai nganga le manama le o le tunanga nao i ele nei taima le tae au. Wawa iatu i le sifuru ono, tātou ia malanga mai sifo. La e whalou le lei, wa matantau poloka lai titil maa West Keitanga i Royal Road, Lincoln Road poloka nei taima le tae au. Pia lolo le maa o te ara tua ngai Rose Bank, whapena foi Rose Bank ngai Ponteveria la e pisi a whalou lama. Whata poloka ngai tai Morningside, Western Springs, ia le sifuru ono Citybound i nei taimi o le tae au. Whaifus poloka o tātolo i Lunga State Highway 1 city bound. Mese lava de ba Drury anga i Papakura. Pia lolo ba Papakura anga i Takanini. Takanini Marurewa whaifus poloka lai Titi. Pasi mai Marurewa anga i Manukau. Whaasoro koe te Irirangi i Stamaki on-ramp. High Brook lai flow di leia. Eo i alawa amata ona pisi a lai flow. Lai mahangai a lai flow ale traffic nei taima le tahi au. Kau poloka lai kiki foi tātolo malanga mai North Shore. City bound Northern Motorway. Around Rosedale and Wairau Valley. Ia o vaenga nā leo o whaisi poloka nei te mara tai au. Wawe kering pisi la wala. So tātou av ta vale. Fua e la usu nei tai au. Al tulanga nā lo iai. So o lo o flow. Makau pisi te leo isi vaenga la wala. Nei se whaana wrawe ona poloka i tātou nei fo i tai au fau. Ia le lei o le wawa ia tuna mal tulanga lo ilunga la wala. I le nei te mara tai au. Ave ta vale. Mana ia ta pena le ma wawe le usu le tai au. E alanga poloka kako o le wai o la usu. Ia maua i poloka lea mara pisi al tae au. Aia, wawe ala usu, e la kuaia, ingu i kofi ai o. Ia mawhai kaupo angi me o kupu news, ingu spepa o iai. Ia pe whaisau Facebook la kikir kae au. Ia pe whaisau kakalo mga i fwoi le ngā. Ia kau wharkani a makai ai. O seki kako? Le tala la tamaina i lunga o le awala i le nei fwoi tae au. Fau, afta vale. Ia, alofa maile li saunga ne mōle anga i tūte mga ruenga. O le nei fo i tai au. Tau tōmana rere Samoa Sifulima i watoru a mo. I na watoe se fulu lima minuto lo tōna tā leo le tu la e fitu o si mai la whaafonga. Paponga nei tai au le tāna pakalame a reto o leo la. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talo falava le tātou atinu o mai le tātou polkalame o le arito leola au te whawhilo ai fo i ati oe ia ua whai ona whiso tai mai le nei aso. O le tuse kene se lua le whai upe fitu o lo iai le whaupunga whapea ona whaia lea e iova o le tua o le tangata i le fuefu ele ele ua mānawa i ona ponga isu o le mānawa ola ona avea ai lea o le tangata matangata ola. A le upuma oe whapea o le ola o le mea lofa. Life is a gift. It's a gift from God. O le mea lofa mai le atua. Ua ilo le ola nae te olai. Ele o sau ola. O le mea lofa ua fo inatu ele atua i ati oe. O le mana waola le ke mingoi ai, ma e ka whao ai, ma whai au iau whi au, ia ma e ngā lue ai le aso le nei. Ia o le mea lofa ngā vaku ele, ngā vatu ele tua, ia te oe, whai maitala tu spa ia le sa whai tau ina nei. Na mānawa le tua i ponga isu o atamu, kua atamu o le tamau tangata umalawa, ngā mafua mai e tātou. Na mānawa ia i le tua i ona ponga isu ina ua umona whai. Whai mai ona avea ai lea o le tangata matangata ola.
Se yo o mai ai le taimi ngai le ola le nga pasi le tua ya atam ya ma eva fa nga mai ai kaino ma apelu fa nga mai sta o le process level nga fa sawe le tua le ola ya pasi mai le stangata ya mau le stangata o le manava na manava ile tua i tonu o le ulu tangata vai fa la mo se la tols food weaver fa upes full tolu fa mai na e ufi ia te au ile manava o lo tina lo fa pertania o le nit sa e ufa sa mo mana i kango fa sa mo sa e muluina luinga sa e muluina pela langa ina lo tino i tonu le manava o lo tina no winga o le fainga o ele tu el manava o lo tina i kua ku fo o ia faia ia mai avatu foi le mana vaola i to tonu i te oe se ia o anga e whangau mai le lalangi le ngai ale mela o mana tua ina pele te leo taimi ia e mawhau whau loto lava e le o sou fina ngalo po o sou loko nga e sau le lalangi le ngai o ke ia wa o laifu wa maku fa pe woi fa fitai o sau le lalangi le nei e nga e sau le lalangi le nei e fa manatu atu i te oe ma le fa ilonga le na e ke ilo ai e le o sou fina ngalo nga e sau ai penga e faia oi ai o le fina ngalo le tua nga e faia oi ma tu ile mana volutina ma vaku ia ke oi le manga vola lela ke ia ilo sau le lalangi o e makua e ngei o e fealu e solo ai wa paka ngalo ia ke oi o lo ia ile lalangi ele o sau fina ngalo o le mea nga faia oi le tua ma vatu ele tua le manga vola le ki ka fao ngai ma fai au fe au ma fai lo ainga ma e fia ile la langi le nei so o le upula po le songa ta ua mo o le aso le nei ia e man tua le mel nei a fai o ia na watua le ola ia te oe no winga e te tau foi la ona e fa alo ia te ia so uma o lo langa o le fesili aisia a wafo o ia na ia fatu mawina leola ele ngata o ia na avatua leola ia te oe a o ia foi e fatu mawina leola he is the sustainer of life na te fatu mawina he sustain that life in you o ia le ke life od kaya le ke mangava ngai moya nga po e mo ngase ai ke ofo i ro ko ala ngit kaya woi le ala vo ke mangava mai fea ole mea na faia le tua ma vatu ele tua ia te oe. Ona winga ia e manatua. O le ola ngai ki o lai, o le mea lofa ngā waku e le tua. A wanga onka pēa e le tua le ki, ne ailo masi oe. Ia, o le mea tā ua la, a o e maua le ola, ia e whawhitai i le tua, ma vi ia le tua, i le ola, ma le soifua, o lo e ola i le aso le nei. Le tua, o le ola o lo mātou wola i nei, ma mānawa i nei le ea, i le teimi lawa le ngei, anga le se unoa la ufio ma tu tele maua le ola o lea ia vi ia la ufio i le ola nei ma aso umo mato golanga awa o oe na e foa i mai le ola ia te mato whawhitai Yesu amen. Sweet, sweet.
Annie Grace mo le pese tala mai le langi fa mai ai le porkalame areto oleola ora ni foi tai au mane foi fa mala se fa langa mo tanto ni tai au fo ma na ia to ono minuto lo to ta le ole to la fitu o le aso se fulu malaiva o mati po ani mena tupu nei aso i tau sanga bye bye aso se fulu i mo mati o tau sanga a favor se lau se fulu tasi o le aso fa mawina o le ulua i International Women's Day. E tu samba le tasi miliona le ngato tamao tina na fatasiantu i rallies na fai Austria, Denmark, Germany ma Switzerland. Tara noi nai issues po mata upu e winga i le ayata taua mene o tina. E te taua iona palota i palota so se atu nuu, le ngate leona tu tiute so se ofisa ngaru e ai. Ia ma telo nisi vaenga ia na fai ana whaatawa inai ia le tupa o tina i le asusfului va mati tasiva testasi o le urua i International Women's Day tara noi na telo na disina o vaenga o le asusfului va mati o le tausanga a febse lau tolu se fuma le lua tato umaro fa fonga mai Sydney Australia o le asonana tala i Sydney Harbour Bridge tono Sydney Australia inge ke nga lo koro sila wala papa ke le sila fia po nga fenga kala sfului va mati eta si va tolu lua o le aso se fului va mati ta si va lima tolu o le lona lua suma lima Academy Awards Greatest Show on Earth marmalo ia Gary Cooper ia ma Shirley Booth pea le kama ka kifanga ina ngai fo na kan Samoa le fa nga ko Gary Cooper ia masala aso sful mari va mati tasi vai va lima o le aso na to fo ia Michael Jordan ilana ta longa o le basketball ia por basketball nga lu tong fai like titi le va nga le baseball bol se ful mar fitu masina ai la ko ide karingi ia nga baseball on ko fo do le sful va mati o le tasi vai va lima ilanga ia ka longa karingi ai o le basketball Asa sfulu i mati o le tausanga dua fe lua se fulu o le tausanga whamawina e le awhianga laulangi ko Viki Sfuma le iwa e tusa ma le tolu a fe fase lau ma le lima tangata na mari liu i tono Italia. Wa siri aku ngai lo o tangata na mari liu tono saina whamawina tolu a fe lua se lau fase ma le lima. Lano wingan whamawina o Italia o tangata tono pito sinan te o telena tono mari liu ai. E le aso sfulu i mati lua fe lua se fulu. Whamawina ai tolu afe fase lau male lima. O nisi nā mea whamawina na tupula se furu iwa mati i le tele tau sanga bavai. Tau tau maru wene samas whalema iwa tolu a moina o tolu minu tolu tolu tāno le tula fitu telefone ngana pro tānia pia tāna fitu le tāi hauna. Salona si ufofonga italina ai sa no fo ma salo salo
talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e ti e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand. A debt's piling up and weighing you down. If you're a homeowner, I'm Api at Finance Direct Limited, and I can help you clear your debts and regain control of your finances. I provide professional, family-like service to guide you every step of the way. Take the first step toward financial freedom. Call me today on Oluolua, Ovalu, Fafa, Lima, Tolu, Tolu. Api at Finance Direct Limited, your path to peace. Le Tai Pinga, Lua o Tolu Lincoln Road, Henderson. E nao le tasi le vai aso, le a mawai nisi o Oloa, I se tau mawa lalo. Ani iwa sede I le kilo. Silver Beat, fast fulu iwa sede le fusi. Mango vai Peru, e iwa sfulu iwa sede, ma le tele o isi Oloa. Aso sfulu fitu amati, anga I le aso lua sfulu tolu amati. Le Tai Pinga I Henderson. O le aho nanga le sabe mawai olo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa maoloya o ngā I le umukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki alo ai ngai Samoa. Whapsota I mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi I Samoa. Hey, hey! Oh! In this update, China's influence in the Pacific will likely be top of mind for Winston Peters as he meets with the US Secretary of State Marco Rubio. It'll take place against the backdrop of China's Navy firing live rounds in the Tasman Sea and its government signing agreements with the Cook Islands. Geopolitical analyst Jeffrey Miller says Peters will try to find common ground with Rubio on the issue. I think Marco Rubio's response will be very much to ask New Zealand to step up, and I think there will be more pressure on New Zealand to not just use its words, but to use its actions. Negotiations over a Russia and Ukraine ceasefire could be at their most critical point yet. US President Donald Trump has spoken on the phone with his Russian counterpart Vladimir Putin for several hours this morning. CNN's Elena Treen says it's expected all sides will have to make some concessions. But one of the key ones that relates to Russia is what occupied territory that they have gone into Ukraine, what are they willing to remove troops from? What are they willing to potentially give back, if any? 2 months of ceasefire in Gaza has crumbled as hundreds are killed in Israeli airstrikes. Israel is vowing to ramp up the attacks towards Hamas, which it says has refused to extend the first stage of the ceasefire. NZTA has confirmed it will review whether to increase speed limits for 16 sections of the state highway network. It was previously going to increase them automatically. Jacob Jones reports. The change was decided after it received strong feedback from a number of communities. It will carry out public consultation on changing limits for stretches of state highways 1, 3, 5, 6, 11, 26, 30, 35 and 50. Consultation will start in early April and will be open for 6 weeks. Tourism New Zealand's unveiling a creative new method to sell the country to international visitors. It's partnered with Minecraft to make Aotearoa the first fully playable destination in the popular online game. That's ahead of the release of the Minecraft movie, which is filmed on our shores. That's news. In sport, Players Association boss Rob Nichol is backing the status quo after All Blacks coach Scott Robertson U-turned on his stance around international eligibility. Robertson says he's now aligned with New Zealand Rugby after previously arguing overseas players should be available for international selection. Exceptions are in place for senior pros such as Leinster-based Geordie Barrett. Nichol says incentives are required to keep professionalism at home. Tennis has moved to another court in a serve and volley duel between the players and the governing bodies. The Professional Tennis Players Association, co-founded by Novak Djokovic, has begun legal action via a 163-page lawsuit in New York, citing anti-competitive practices and a disregard for welfare. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
se fo maria nei tai mara tai fa taro fo ia ta vale o malava fa fo mai tono lo sa ma fa fo lo ta vale ia ma lo lava fa tai le fa tes mai ile nei tai hao pai kana tawai ngala wala nei vai ngala tai hao lo tu mo polo kana va ku me ma fe no pai mo ta jo lo si fo la talata mai le state highways fu Maleono polo kale amata mai Westgate anga i Royal Road lo tu va tu la flow le mai le va Tia tu anga e Rose Bank fa pena foi point se belia ta te poloka le highways furono la trata tai Western Springs anga te langa ya kilani ta tolo lunga state highway lo se fulu o lo te va ya tu pasi male tano e point se belia on na fa solo mai le na PC Mayoro Road on ramp anga Dominion Road on ramp southbound pasi mai Hillsborough fa solo mai on hanga e flow le lava ta te poloka ile aufanga ile motorway min le mana le lo se fulu a ia fa pena foi fa solo mai poloka la titi mai pasi mai Puinui Road pasi mai Lamby Drive poloka around Rainbow's End anga ile link anga ile lo se fulu anga ile highway 1 southbound pay on a yai ta tolo lunga city bound state highway 1 not too bad da ba dream papakura lo te va tu le poloka la valtemina tai ao pena fo ma te kanini anga marurewa pasi mai no marurewa flow le mai lava ka pisi la kiki manukau pasi mai manukau anga e te iri rangi ma East Tamaki on ramp flow le lava fa solo to lava tel te langa e kirani manga ya al tu langa na ia ele o ise fa lava tu le mai waka ko tahi ne fo time on time ao o isi vaanga telo isi awala Massey Road mai middle mo anga i o i mangele fa spoloka nei time on time ao fo se o titilo atu Tamaki Drive angai o Rocky Mission Bay fai fai spoloka nei tempo tai ao Rutter Street and Ash Street oi New Lynn angai Avondale Melo Race Course fai spoloka nei vanga tai ao telo si vanga la wala al tal fi le si fa level le butio mai le nei vanga tai ao malon foi malon sila ta vale after fa fo nei tai ao Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Fitu no putele tula fitu o le vainga lata mai i le tala o le tau i le nei vanga o le tae au. Wawa tu Samoa. Loso maluolo i le vevela i Samoa te le fitu i Samoa. Lai mana ia mai ia le langi le lei o le tau i le nei vanga o le tae au. E Samoa na fasolo na awa o le tau te lo taimi pa utimu ni so vainga Samoa ni yaso tolu se fulu tasi degree Celsius mo runga de velo le Samoa ni yaso lo se fulu mane ono lona mawalalo ale il taru nga mare fionga ngana mana tu marva tanga vai tipi tanga vai nei minute ia ole a famanino e fotu langa i le tau i Samoa i lo nga tunu le fo i yaso pa nga o malava maru le tai mai mo mai Samoa i lunga Facebook mari YouTube ro le Samoa ma lo lava ia le sui fua maruia nei tai au fo so mai talo tau news sira nei taro o mata mai le motu i saute langi le lei Alexandra lo su tasi marunga ma fana Blenheim o la fasora na awa pa utimo initial times fu river marunga ma lu le air mo le so telo vainga Greymouth lang le lei fasora lang le lei fo in the cargo le so Nelson fasora na awa lang le lei initial time lo fu marunga ma fana Queenstown lang le lei lo su tasi marunga ma fana le air le fo yaso lang le lei Wanaka lang le lei Westport Dunedin ona fa solo fo ina awa le tau le so yang mari mar savidi mai sauti sifo sfuru ivan morunga ma lu le ya mane ayo fungala aude ayo kariso kara estete good morning ma lo lava se fo mari nei tai au pa ultimo nei le tai au fa solo toina langi le leile awa uli awa fo ni so temi sfo fitu morunga ma lu mo tau le so kai va fenga ma lu o ko wi ile motu matupi to lava nunga motu matu kai taia los fu duar morunga ma fa le e fa solo na awa tau pa utimo e ni so taimi le mua Wellington ma lo la versi fu maria a media fa bona mtato o mo fa fa la mua Wellington ma lo fa taile fa tasi mai nei tai au la fa solo na pa utimo mo auto mo watu pa onati munga ile o ulima le fia na nei o le savili e fa solo nangi malosi mai le fia na nei mai saute se fu male ono marunga marulu mo Wellington e nei fo yaso ile papa ya tu tauranga dos fulu marunga ma fana la fasona na awa ora tau pa utimu ile so awa fo pa utimu tera vai ngo tau po
pe au I le fai tamar sanga under 20 le ngo makamaka yang po se mo fa lo kile langi le ni so taimi sfulu ono morunga le malu lu fa mawina mo tau po le som rotorua fa soro na awa pa o timu le nei aso sfulu varu morunga le malu le e mo tau I le nei fo yaso Palmerston North fa soro na awa pa o timu le som New Plymouth fa soro ko pa o timu ngare nei aso mo tau Napier awa pa o timu se lu so tasi morunga ma fana Masterton ra awa fo pa o timu se fitu morunga le malu lu fa mawina mo tau Ira nei foi aso Hastings ra awa pa utimu Gisborne asoro na langi le pa utimu ni se vai ngora fefia na nei ia makiri do Hamilton asoro na awa pa utimu mo to le so ma mafati munga ni so taimi se fulu iva mo ngora ma le fa mo wina bore nei foi asoro ru ta to o Liam tamaki makaura au kirani no fanga fa salanga radio Samoa se fulu ono olo yel malu lu nei vai ngora tai au e tu mo winga le tau le so awa pa utimu I ni so taimi Lo so tasi morunga na mafana fa mo wina mo au kilani le sos futolu no na ma walalo tai au pe au lia oka ia la ka o ku pe e langi de le o fa mo mo ia la mai tau e langi de le tau lo so fa mo lunga o le vela ma sono langi de le for for radio sto na ia sa so fu aso luo o le aso lo mona ia Oi kana tomare na tala le tau le ngate au kilani nei fa pe na for telo ba nganu sila ma le tulanga le tau sa mo le tu ala na pa pa au ni se ba ngar kelope fa mo 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 le tau mo tau Nei se fo tatu o lia. Ua loa le tautua le Pacific Finance I no ngā tupe mo so se wha moe ma liu whai puiponga a so whanau sa whai whai ngā balononga ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai whatali e se tali e iai ai inga whabitoa Pala au loa le Pacific Finance Limited I le oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Malo lava sui fua whaftaile tino malau whafonga anga le nei teimi o le tai au se fulman tasi o te aile tu lai fitu. Waiska koe ki maanga I o le ongato na vasa whamone moni. Sisi alo lo wha o le whai moni asia kako wa mi o le kai au. To le lei ale moa na fia fo I le o le whaingo kiu ki mga aruenga mo te penei no nei whanau lea onga le nei tai au. Esa o. Ia ai mole lo foi kako ka fefe ia mole ngare kire ka mafai le o kako pe o na ko o na ko so ngi me ai anga kire ka mafa ngai fai mole au ngaru ngor ka ia ana ia o matamata na po te le opera mai mo o te lo la fai se o ke fo o maka le news o firikia ko la live mai ka longa o na fia semi finals under 20 o lo fai e taupo ia. O di tilo la, ka alo, ki lako ka alo maia le moana Pacifica ma le Highlanders. Ina so alo le semi-finals te la au ia na so semi-finals ta alo mua ia le sifi ia ma le au a Wellington o le semi-final mua le under 20. Ma le malo sifi. Ma ngai kere o ai sifi wa le au sifi so. So alo le semi-final al Auckland Blues. Ia ma Crusaders te ua maua. O le Crusaders an pini lea mai tau sanganta atu nei. Na final ma le sifi lona winga. O lana malo ma le sifi. Ko sa ni la fa. Anga su ela po ia ka alo ma le sifi mo le sampinga ngi ko sama. Ile ba o le Crusaders ma le Auckland Blues. O le kwa ma ngai o ka alo ngai ke lo mo fi ke le ka alo ngai mo o le kele o alo Samoa ne ka alo mai a misiana ka ko Blues sorry. Pa ma ngai le ma ngai o ka so pe na ka kilo ka alo ia Super Rugby le fa ngi. Le kere malo le Blues o le sifi. O ka se ma ngai o fa pe Asana pe ke wo ku de ka usanga po in 2 years time wo mai foi kama ye lunga ka alo au kere Super Rugby ale mela oku se nga makar ka alo nga score ka ko Blues o pe ele la ma nga ya kula kama ye se wa do fo ise ma ale me ma ale pa ma nga yor ka alo ora kai minga kulia ko le si kama le Blues so le au ki kilo ko so si ko e do fa pe au ko ki amo wa ku ai Crusaders Yeah, they're not going to Malo Crusaders, a very close game. Pe fadi mar fa cold well. Wa ke o ai ka mai. Ya la ko final la le al Crusaders male marsifi. Al Crusaders le pui la ko semping mai ka sanga ki aku ngi.
Mangai ka fa pia kai ding ka mon sanga fa pia fa sole po ka ke ifo iwo. O makule ni sa filiki ko la fo mangai male live maka ron fa mo fo male fia fila ko. So ole so to nai ole la jelo la sto nai nei. Ole sole na ole la fo e fa le final la awia. Ole Crusaders male Crusaders under 20. Ya male Chiefs under 20. Then final ila ya mangai alo au fifia o kiki la o ko ke le aro sa mo le ka alo mo yeso backline la le Blues o son ko ke le aro sa mo le ka alo mo yeso mar fo wiki mangai ya manai ya le leng o titilo adona po o mana o fa ya on le Flying Fijians but out there 15 ya latu tamata alo le ngata le nei tulangia fa pena fo Europa ina ia vanoa mo talonga i so nei ma Australia ina ia fa faingo fiona faile la to filfilinga mo le pola langi lua filosu fitu o le ala fa mai le fa ya onga ya Migburn e mana oi players New Zealand, Australia, Fiji ma Europa ina ia on board il filfilingo au ia ta alo wai lata long Australia pe ia ke lo o unit ta alo Scotland pe mai ala tu ta longa male Wallabies yes e la ta longa male Wallabies e fai pe ia uni ia po Julai e ona so le mala ta longa fai suvam Scotland o le ala mana al fai o nga fiti la ko kamaka alo ina ia fa no ina mai ala tu taimi e PK au mo ta longa ia ma fili ro lana au ia mo le Rugby World Cup o tau sang fo mangai foi langa fo fo mangai a fa perka ko mang sa mo mangai ke ia o fa box si le ona va ngana mo fa fo mala tino le nei time le tai out to jom o le samos for lima e total amo e no se full male ono mo ja nei to la fitu tai out le so lulu o se full male ia so mati on tar fo lo le dua pe lo se full male fa pongo le tai po klamen ngal po ta nia pe mai fa fi fianga le tai out tar tar no le sa mo le fianga ngal ma o ga tono ma sa good morning Oto ma e tilo iai e dewa e se e ti soloa aina e alua tu lea e se ainga olo o fai se lotu ai fai esa tasa minga wa e mole manaba na o si toia ina le lale ua mate la ina foi myself falinga myself feelinga e moni e alaba Talanoa, Beteleloa, Manatola, Tawalanga, no. It's fia o aku wa e fama wa lunga le poto wa e mawa le ai maso fa au tau wa ave a oi ma filho le fai fe au o foi ma faia o nga wa mi o nga le tau pa pule le au moe ma lo fie ka u poe ai inosia ai lava o ai myself falinga myself feeling e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa manatola tawalanga no
tonu lo fina ngalo ta whaaipo ipo avane ile malo ele anga ole ta atua e tele ai le ti apolo te fai sau pepe ole pepe ole po ha 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 so we ala ia malo lo to tele via mai mai atata se yo pese atu ile ea se yo pese atu ile ea. Talofalava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. To marry or not to marry? This decision is so big and important that it'll determine the kind of life you live and the person you become for the rest of your life. Relationship experts say there are 7 areas that singles need to know well before you choose who to marry. Number 1, how important is money and material possessions to each of you? Does it mean more to one of you than the other? Do you both agree on how you'll spend, save, and invest your money? Number 2, is physical condition and appearance. If staying in shape physically is more important to you, then will it bother you if it's not that important to your wife or husband? Number 3, is the person you're in a relationship with emotionally mature, or do they still have serious fears, insecurities, or anger from their past problems and hurts? Does your boyfriend or girlfriend get along with your family and friends? Does he or she respect you and your freedom to choose, or do they try to control you? Do they admit when they're wrong and try to change? Number 4 is your lifestyle. How do you each like to spend your time? Will you do some things together, or will you each do your own thing? Number 5, do you both have the same important virtues and character? This includes honesty, kindness to others, faithfulness and loyalty. It's also about each other's spirituality and relationship with God. Number 6, what kind of close physical affection do each of you expect from marriage? Do you both want an intimate friendship with open, honest communication? Number 7, are you intellectually compatible? Can you talk about most things together? Of course, you don't have to match in everything, but at least in the areas that are most important to each of you. But there's one decision even more important than who you marry, and that's whether or not you choose to have a relationship with Jesus Christ. This decision will determine not just who you marry and your life now, it'll also decide where you spend your life after you die. So why don't you ask Jesus to forgive you for your wrongs? Then ask Him to lead and control every area of your life, so He'll help you with all your decisions, including your very important one of who to marry. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Talofa Samoa, waule ne yokas futialu, awal suia ngila waule kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, vevela a. Kas futialo le maru lu a fa mole lu su fa tele July fitula nga toro neva so tato ye tato tananga masani. Ya mo se Radio Samoa ye pia. Fa lo tele ni se vaenga ile nga telea ole tu ina mai foi headlines po tala la fa lo tele ile tu tula fionga ngan mana ba tala valu ile ta nei ya. Ma lo si fo maria na fionga na ro nei ta fo ngan mana. Se fu maria e lo su te vai ma lo la vale. Deusu ma lo ko ni te wa tai. Ma ta lo ko si ta tu lu pa po tole. Oa o e ali. E pe ma ngai foi. Kau kai ko kasi fa pe mo ni kai pia. Ma lo ta se ia ele o kinga inga ia nga se o tau sala. Ia a tono le ai so time ma te no fa so mo ni le no fo le fa tai ngan mana. O no fo na fi mo fa no longo. E manga ia kele mele o ia il fa lo mai le tanga bengo le tisi. I ingo le tunu. Or kai mine le la per ko power. Inga ia ka penga le manga ia kulenga no ke ia wo pe ia le sile fire tunu. Kalman.
Ia, saolelei te vai, saolelei lava. Ia wā peo. Tatu masani a wā ele ia se tūranga sa papele tise i teu sau mawai. Te lo mantua foi pe se te mina anuan wai teu whaasoa pawal mele o te mantua o le sua vai na whaasoa. I te mpo i o a sa munga la o tau le mawani timu ho ile le mawani sua vai e teu i whaatanoa vai. Sa whaasoa soa le sua vai. An te mona le ute no le ua whaasoa ile tise. E leo le tunu atoa, ai mo tātou motu o poru. Tātou motu o poru le whaasoa i nere tise. Al tūlanga tā ualna, o leo ua whaelo mai, vaenga ese o le motu o poru, o le ape lea teimi, fia i tūla e pe ai, o le te mua leo le tise. E wal mele sa, tere sa i e tere le tunu. O le pūlanga ho le leo le anmanu ake, a ua mo ingi mai mako le tise e le ilo i nisi. Wa le sila menga mo ingi fa fo sei mai ole tauna na longo mai se itina mo mo masini fo ni ta tu e le tise pe o pusaisa me siam sini pe o e malulu tu longo fa pena wa tele a fa le fo ni sio ai no fa nga e malulu e ai pe o le la wa fa wa o le fo le si tu longo le te vai o le wa fa ilo mai le va nga me le va nga mo tu po o le leia ala ka foi tau po feme i a West Coast feeder. O fe le East Coast feeder. O le industrial feeder. O foi le ko lo wa o le sime wa tu mai no fa fa no le manu ste o tise ia vanga na. Ia na tango le fai tau po fe no una ia fie ile te mile e tina ile tise. Ia o mana e foi o le ho mo ele sia o tele. Ai po wal me foi le manga e o le alu o le avo motu sia. Ia ai fa le tonu e me sia tu langa i pisinisi. Pisinisi a manga luenga pe tasina vaenga e. Ia o tau dia ke lo ho walu mi ai ni sio o lo tau wafi ho ni fa le leo. Te lo e fa le lo pisinisi na o fa tau la tu wafi wa ita ma ia pi ho ie. E fa tau e fa ola le tise pe ai tu langa fa le tonu le au langa au tu. Le tu langa na le we nei la mo tino o fa so le tise. E o matou tu na filesa pe mai le ile taia o le fitu. Ia e sa po o le tolu le yo le tolu. Le fa to ola po se tu langa ile te o le lima le fiafi. Ia o le lava va tu fa so longo le so. Ele o le vea matou le fa so longo le so lo wingo taia. Pi fa pena e la vea tu pito le siaso. Ia ona fa sa lo to le o la fa nga le siaso. Ia e to fa sala o le siaso. At least o fa lo le tu fo le le per pa wa. Ia tu la mata o na le fa lo o le fa lo. O le hola pe o to lo to te me pe le tise. E va vena na te pe ia masini. Ia masini o pusaisa. Ia ale leila o le tele na mate mai le te me le au. E pe ia le fia fi ho le fa solo le tu le vol pole mate le tise ni si ban. Ia pe ina ne fa le tonu e fo ile sa io fina ngalo wa. Ia te me la te pena ia ta mafutanga le fia fi. Te pena mea o ngā tamaiti, ia mai si fōwhonga e mesena, ia inga hoi whaila tō whaare la me pe o maliu. Awa a whaida maliu o le tātou te bebesi umai te pena, ia ai whaare tonu mai le tise, ia tasi nā vaenga e pe ia whaina i tūranga leo, ia iau te iloa lena whailo mai le manusi te o le tise nā mtanga le vai aso. Lua vai aso leo te iloa lela alu e whape whaaso inyo le tise. Ai tau nu umai lo mafi e o kai whafo. Ia o te iloa le a tau Mawai lo se to manga fo ima fo ia le fa fita ngi le o ia nei. Ma lo fa fatai o le poina o le pangta le o titi le o le mena fa ya sa linga le ia po le me wa ta ia si ia wa fa pen ka si lo ingo ka laki nga le la ki le lang ka wi pe wa. Mo i ta vai sa o le wa le na fa ilo e le di ma fe te wi te ngata po ni po ia mo wa to in fa mtalang Alela mata watu na pawan fa linga le na mai le o maua. O maua le di pangota mo to fa fo ita fa ina te i tanu malala per pui. Se famtalanga la ke no pe se temi ona mai le famtalanga le pe o ina pe ni famtalanga na oti o ke loa o famtalanga e o le mo ia le di pangota ia le fa sa te le ama so longo po se no fuanga ma ho le o ia. Ia wa o de asala manu ia inai fale atiu mai nai
Wangana sa te puala wa le di mai na sa te puala. Okay. Ya le la mo we fu nei o ia ele sa fa mo tu wai ia lo vitich. Ia pulea ke no to tele le tsulu fio le o mo pa ta. Wa pe la si ma ale wa mi lo vitich. Okay lo ia le hu te fa po ma le ste me tu le fa sa langa wa tele to sanga le tu le fa sa lang. Ya le la to so la ia okay lo ko to fa po isi masida. Nau whanong longo mantato ana na fiu jere no le tino mala tu fa fonga le I mean le fa no noi la tu funi la fo ia la tu pepe ia pe a fu ana ni si ai ngala fi mo me ano fa le tu ia le pe ia au le fu ngo le la tu la fam sino ia kon si fai ma o ngale mo tene tala voma te ma tala vola tino Moni te vai ia mai le tasi hu sem ta fa pene telefon ta fa pene sa longo pueri ai fo ile tunu i le wa tupu mai te man tue fo ile pepena na fo i mo i se vai ngo ho ela fo ile la piscina ile wa ku mo ponu na tau sanga le monte le ya le wa ani mai fo ile tu langa o le la fo ai le la piscina le konta ele se tu lo le fa fo ia sa mo ya ta tu te tau ko ile ngona uma ta tu uma mai ta tu te puti ma mana mia meu fanau no e tausi ma e tausi ya ai tatu te le ilo foi po ama tianga tina mafu ai ona la foi le pepe wa ai e tau e ya mafuanga e mafuanga o me fa pene au te lo sa ili ai le foi ma pa te no tina e te lo ina le amo to no po la mafuanga ai le a tu la yo ye le fa msino yo le si tu ho ile ta tu fa te ye se ya mai se ta lo fa msinonga le meto no top al tu langa na ile le ho mai le mana tu le fa la to mai yo to manga mo e po nga tia la e malu atu ye nai fa na usa wai la fo ye la tu te va ia fa na pepe ho nei nai tina mala tu pepe wa tu la fo ina ya e te una sairi se so swani ni fa tuanga pa fa pe ye ni ma tianga te mile ma tanga le fa na ba ne fa ko ngale tu male ina ia ma fa yo na ba wai si so swan ia fa sa ina le olo tanga te fo na i lo le la fo la ta fai o le tan fi mo sa mo e wai sa le o te fa le stasio ma ne yo e su miliona le sa fa alo e le tato company vale le sa mo e wai ile te fa le yo tasi le va le la i te tu ingo ho le yo le tu nota wa tu va le company la i ti va penale ya e la wa ye fo fuanga salpo stimul ni te sanga wa avere si va le pa yo ho na nga ngo fa le ya al te sang fo ya to avere si va le ya te lo tu la ta wa nga nga nei o tu la nga sa nga le mu awa afa mo sa nga le mo ta tu tanga ta fe mala nga i va le nei el ta tu company yo te lo ho tu langa mawalunga na le tu sa mo e wais ma lo fa tai mo le fa lo te le no nei vanga yo le nei fo tai a fo pa tu la no se e fo ina fo le tano tu langa i ta pena wa ta tu tala mai sa mo pa ta na va fa mo le o le o sa idia tu le fa la tonga nu pi fa am sinonga le to fa ola ino se no nga tu pe fa miliona ase pisinisi o lo umien tanga ta saina le ta tu no ia le fa mo fa la tonga no le lofa ia o fia ngo tama tai e ia me lo tu mau i fu ngo tama ainga o le lo ia nei le ai New York ai America le sunga kono mai le no le lofa lo a wai le fono ho nei al commissia ma lo patasi lo o tala no ina i tu langa tama tai le langi e ta o le mala mo ta tu tanga ta fa tau ia po consumer yo la tu wa ya tau ia ma le sa fa manatu i le tatu sunu le nei masina e ta o te le mala mo tatu tanga te la tu wa ya tau e anga i fo e fa tau mai ni oloa wa wai le usunga fono sa mo le ba ya so le fono i fiti a min sta wa le sibidi a tunu o le Pacifica ya o tala na fa lo telefo i te masani o le o nanga te vai ma le fa fonga ta po ya sa mo alo fa tai a ta te le fa to fa nei tai au a ma ni mal tau le tunu nei tai au fo ta tele no le o pa o mai a pa fa le o le o pa o ti monga o le o fa le o ina fa tuanga o nga sabi
ai ua fa'amalusia fa'autuaga o timuga mamafa ma o se vaenga fa'atupulaʻia o feteia iga o savili ma timuga o lo'o fa'apena ona ta'oto i matua aga'i sasa'e le fa'atasi ai mao fa'aniutū e au maia uiga loloā o le tau o le va'i mamao o lo'o fa'asolo pea ina aga'i malia mai i luga o Samoa nei uiga loloā o le tau mai ono ufiti ai lo tātou atunuu i le isi ono i le sefululua i tūlā o lumana'i mai au maia timuga e mamafa i nisi o taimi o uila ma fa'aititili fa'apea savili e fa'atauta'u i taimi e timu ai o lea fo'i fa'amalosia ai pea le fa'autuaga o timuga mamafa i lau fanua uma ono o nei uiga loloā o le tau o a'afiaga e ono alia'e mai ai e timuga ma e mamafa i nisi o taimi pua oa ma mase'ese'e auala i nofoaga maululuga ma e lolo vaia nofoaga i tafatapa'ala e fa'atauta'u savili i taimi o timuga o au o savili o le mata'upolu o lo ufitia ai pea lo tātou atunuu peita'i o se vaenga fa'atupulaʻia o feteia iga o savili ma timuga o lo'o aga'i malia mai matu mai au maia ao ma timuga e a'afia ai le atunuu i nisi o taimi e timuga ma e mamafa ae pupu'u i nisi o taimi fa'apea uila ma fa'aititili e fa'atauta'u savili i nisi o taimi Fa'afetaitele le tautua mai le tātou galuega lenei taeao la whenga galmanamana manuia fai valenei asa lulu manuia tamai tawheroa i le sifalai le lei fa'afetaitele se foia le whenga galmanamana tumaravao tanga vaia tipi o tanga vaia le sui o Radio Samoa ia pia ma le whaalautilei nei vaenga na mo tātou leo ngatona nei vai aso na fo avatu tātou tala whaalautele i lana tautua e tātou tala mai Samoa pia tā ia le valu i le tae o nei tautua mo Radio Samoa sifalima i vatonu a mo whamanianga os whanau o nei fo i tae hao. Pamnanga swana wala so lulu nei se fulma leva mati o matala le telefoni mo o tolu fitu tasilima iva tolu le emaili on at radiosamoa.co.nz lunga Facebook mari YouTube o Radio Samoa awala mana mai la pamnanga swana nei taia malo se fotina ya amalo fo lo fiunga tavai ya le aso nei elenga bini mai papakura elenga le aso nei wa ato ilo lima sfulo to sanga pamanuia le to ya ti o fo ya tu malo si ti o tau tuaina lau ngalwenga ale atuolo e ngalwe ai. Ia, lesret, lason nei fo ina e whanau mai ai ato elo si full tau sanga. Pamanuia le atu e ati oe, ia maua e ati oe le malosi. Po nai chak, mai papa toe toe, ia le aso fo nei na wha ato elo tos funuma le lua o tau sanga. Ia whamanuia le atu e ati oe, to anga ngalwenga. Tau singa lau whanau, ia. O lo faanga na e watu lo nena le lunga le telefoni mai papa toi toi whaftai te le lava tawai. Tai. Mia raso. Mani e whare nei tae au. Eiken, tada fauso? Tawa whai a whaila mana no tung tae au. Ia, nei tae au ia bumbuna whafo televi inga ma whaftai le tua. O nalo whamanga so singa fwoi. E mato tina ia so se fina vai sau ia o le asoua. Apovo le tosi tau sanga man soe fua, le ola man malosi, ko whaona atolo na ono subal tau sanga le aso, ia la mātou talo mam, ia se maupea uinga tau sa fia, se maupea lau fia ona le atua mlona fina ngalo, whaftai fwoi le atua le ola man malosi, whai fwoi fwoi e teo tina, se le taimi se ngai fwoi mamai tino, ia vi ia le atua leo tato mafutai, nei waitai, ia ave pervi inga mat whaftai le atua, mātou talo sang whapopenis tau sanga tele mo ori tina, tātou te mafuta, tātou ola tele nei laulangi le tūmau, momoli melo whaanga, se tamatua ia when, ma epi ma rea tali, soi Samoa ia vaia ma rea tali, ngā tuolea leo se maafu ma stili ma le whanau, ngā tuoi ma uam whaala ma le whanau, moni mai whero whaanga tunga whawhengai ngai ia sami, ngā tuolea ma tuoi ma rasko, ma ia paulo ma le ia sa ma le whanau, bese se tātou e kālesia atoi, nei bon chevalia mo mai folo fanga so fa fenga sa mo ya si walesi na tole fa to ya na walesi o del malu le kalesia i vai telefo mo lo aso e fo mam ma to se alo fa tele mo oi man via lo aso e fo mam le so fa staila mo le no la so na ta vai via la so ta eken mo ni fo nei tai au Gina Talofa so ngai
awa. Morning. Fua manuia. Pakai mana vanoa ya vea ni vanoa mo le te oro pa anga ro nisi deo o kalala pe mia mina uia mangeli. O le so atu yele ni mo na sanga. Pakai le tio mo ye sanga tele wa ya ulia. La e fala te fo ia o onga ia alo fala tio mo te fo ni sanga ste ro wola kalala tu maru tini rei. Oro fa anga na mo ya tio kasen do. O Avon Fortino, Mira Martina Cases, O Aunties Christina, Epi, Claire, Uncle Dale, and Wesley FRC Sidero for our favorite auntie. They don't have telephone, o Tina, Pulivasi, my papa, Kurva, Taylor, Malava, no. Kena fa time Maria 48 tai au se o vava ia tu nungo de Facebook, YouTube le ai ka ko email le ai e foringa mai o ta ka ko nga mo ngai ka fa so ko ki ki o ise a sa fa na mi sia ku ya ta o le le ka ko nga mo nei fo ta o fo al pesel le fa am ni tele pulenga ba fa nga ala ready sa mo po kala be ma ro ta ya mo ri tele la bo to wa sa fa na o ni aso so spina mo ri lo wa se fo ne so fa tele 22 sanga tele fo mo oi ala fa tu just fo iba e le balu I feel it's all in the lane. Sometime I day. All in the four, I feel it's all in the lane. Sometime I day. All in the four, I feel it's all in the lane. Sometime I day. Sometime I day. Hello, I sit on a fire.
Iwatolu Amo. Paikalla tapailungola wala nei taimala tai au e lungola State Highway 1 city bound e lua ta vale lo la bebea poloka ile nei lua pasi mai le link anga State Highway 20 ile taulanga ile State Highway 1 anga taulanga ukilani la be ta vale lua mo kwai poloka fa solo ato ala ta tolo malanga titilo atu il poloka lewo yai mai ai Drury fa solo Papakura Takanini Manurewa Manukau ia ma vainga umana leo lo poloka terminal tayao ia ona fa lavena lua ta vale lo la veina poloka fa solo to ile State Highway 1 pasi mai na fa solo tu o te Iridangi Drive ia flow le ia tula ngai o Highbrook Tip Top Kora poloka for nei time tayao pasi atu Mount Wellington on ramp ia flow le foi le Green Lane fa solo kwai New Market fa bena Kilis Ave angal taulanga ia kilani mo tanto lunga State Highway 1 pauna fa lavelo tu mai le nei time tayao poloka for ile malanga mai sifo State Highways furuono amata mai lava o West Gate fa solo mai Royal Road Lincoln Road Tiara 2 Feololova Tiara 2 anga Rose Bank poloka anto Point Javelio Western Springs anga ilava taulanga kilani mo tatolo sifo nei temora tayao o tele na vainga lo poloka ile nei vainga tayao a paula le tulanga tavani la ve il State Highway 1 pasila titi mai lava le off my il State Highway 20 anga malava le so tulanga la na lo poloka mai tato ya no fa fong nei temora tayao pa fa pe nei telunga State Highway 1 city bound e vainga le tayao fo Toi se funtoro minuto lo talo le tula e valu talo talo fo mai samo pe talo valu I le taion nei. O esi la fia e iwa te si male tolu fa miliona tala le se leni ale UTOS ua toi fa sa fua atu I ona sui fai unite I le lua o lua fa. Fai sau teo ngā tupe e teo wha awhainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha o tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M tā la, male my cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha awhainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha awhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele sele e oe le manuia. Oceania Career Academy, Sauni! Lako oi, kaule kaua, he whai ana whai, wāste lumaga I maguia! A whaia sa ilise la asanga fau moe, a waloe te no whai, o le OCA e au tauina ai oe I mtata esese, maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valo fitu tasi. O varselau ono lua lua valo fitu tasi. Talofa Samoa, I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tota mawalunga, le maua se whanau, mai sela, fatu ngao, ti ngā le ua po tuli, fa alusili tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo monifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e va ai Dr. Chen, I le tuatusi lua lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. E le whaingo fiele toi fo ianto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifuanga wei nei. Ai o te peraina e le Digicel te whaabitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I 5 se lau tala cash e se fulu e se ina yaso for Waylay te tasi e 5 whailonga ta I 5 se lau tala morisila 5 whailonga ta I 5 se lau tala mo au se talia la fone lonsa u top up lusu tala pe siliatu mo soga varoa I te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le sele ni I le MyCash a le Digicel I Samoa Fiti Tonga Mavaruatu e ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le digicelpacific.com Sekia Digicel. So se follow minuto lo talo le tula valu le poloklame malu le tau radio Samoa Spolima Iwa tolu a more breaking news nei le tau lua tula tana North President o America mal President o Lucia Donald Trump President o America Vladimir Putin
President Lucia o malili tolls fulaso ceasefire deal Ukraine lunga vaenga tau energy sources and infrastructure and promised to begin work on a peace plan immediately. Breaking news on our late time o kafefe si fai mo le lei fa mo mole. Lima minuto lo tortalo le tula valu valor si formaria le tula le tai out tatu tala mai sa mo pe mai a fa fianga Mr. Cowboys babani atolor nei foi tai out fo le a fia si pasiva nge ya o ye pure mai pure al kamare lo makua ya la kwar pese mo fia si pasiva ya nga for nga fai mai exercise all tai out allora per si fu marore va good morning. As a barrow in the marketplace, Molly's a singer in the band. This one system
bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Desmond takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh, yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years, they have built a home, sweet home, with a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace, Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still singing with the band. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face, and Molly says this as she's taking him by hand. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. Esse foi mole alo alo, esse foi mole moana. Afai tapena etuliatu, tatai mulana ofele mbiwa. Tuliatu foi volta mutane. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo.
Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whātalofa e lo tātou o tunu o tātou mafuta o ngā te tonu fo i o le vāiaso, tala taulongolongo mai lo tātou o tunu. I le masina o mati o le tausanga e lua o lua tāsina sainia ma wha mautu wai. Le mawaina le pisinisi o le princesa o se whare o loa supermarketi. O se no ngā tupe whātesi ma le ono miliona tā la. Mai le wha la tonga o le wha putu ngā tupe lumana i minui o tangata le nupi wha. E o mai le teimi nei, wa silia ma le 5 miliona tā la o lo nofo ai tā la fuai lea pisinisi, i lea wha la putonga le malo. O mafua no oso mawalunga leo wha ingola i tā lafu, ona wa wha le tonu le toi tongina. Mai to lima i lantou wa wha tutu i eile tangi le nupi wha, mo le toi tongina atu o lea i tā lafu tele, o le pisinisi o le princesa o lo no fuanga autu o lo isi usenga, ma tangata whai pisinisi o le company e to lima. O le to whao i lantou tangata anu o saina, wha pese ta maa i ta i Samoa, sa mau paolo i se tasi o le au whai pisinisi. O i lātou fo i ua mōlia le nupi whā, wa au fiele ta mālo a saina o lo nā tali, na wha i poipo le ta maa i ta i Samoa ua mōlia atuai, i lona saini lea le no ngā tupe. O lea ta maa i ta i e peo na wha i loa i pepa o wha maumonga le wha amsinonga. O lo ia te ena lona sila fio se mea tasi wha sino le ai talafu. Ma ua ia wha i loa ia wha maumonga o ia na wha o ngai le li saina sa lana nofo. E una i ai le wha ngai o ia le pisinisi mai le amatanga. O lo wha iloa le te mai tai, sa le ai se wha malamalama i nātu e tangata whai ngā ruenga le nupi wha. I la tau na ngawha ma le wha ngai o ia le no ngā tupe, o pepa na tu i nātu e seini ai. O le asonga fua le vāso nei na wāla awai mo le teimi mua le nei mata ubutau wha msinonga, a o leo toi tōlo pō, o na o lo iei nisi o tā penanga o lo fia tu i nātu e lo ia le tu tangi, wha pea lo ia i tu o lo wha sanga iai le sū. O le fontanga wha wau mālo le komisia mālo o whatasi, o lo usuia e le vāso nei le ai o New York i Amerika. O lo āwai ma le usu ngā whono a Samoa wau fia i masui, o le wha alāptu batonga le nua nua o le alofa o ngā lulue, i polo kalame mo le atina e manui o tangata i eimana o ngā tū mau le tātu tano. O se usu ngā whono e peo na wha ilo e le wha alāptu tonga o lo i airo lātu nau nau ta inga. Ia toi sida usu ngā whono i le marienga na fausia i seina, po le Beijing Declaration, leo lo una i aire tau o le au fio ta mai ta i eimana o ngā tū mau, i fuafuanga o le tamau ainga. Whaalia le nuanua le alofa o se malanga umi pe a fua, i le tolu se furu tausanga talu o na wha mautu le marianga wha wā malo. O na o lo o mao popo i eila ngona ma fina ngalo, o wha alapu butonga ese o lo fina wina, le wha tau o le tūlanga tutusa o tangata po le gender equality. I lea whonutanga i New York lo fina wina i fo i le nuanua le alofa, le whaatau o ta mai ta i eimana o ngā tū mau i talanoanga maswala upulenga i mata upu, o le ati na e o le tunu o le ngate i tutonu o se whaalaputonga, ai whape i tūlanga whaavau malo. O whaamaumaunga o whailo e le whaalaputonga lo ta ua i Samoa Lavaia, o le 3% o ta mai ta i eimana o ngā tū mau, o lo whai ngā luenga ma mau o tutongi. Ma ua whaamawina i fo i o lo i titi avano o lo mau e ta mai ta i eimana o ngā tū mau, e mau aini ngā ruenga ma o se isi leo tūlanga ua whaamatalaina, e le whaalapu bitonga, o se whainga whaelonga tangata. Les Freire murimura le masina nei o lo talo i nai le fono whaale tausanga, a le nua o le alofa e talanoa i nai, ma tā upu tau do lātou lo toi whale, ma whai ai fo i le whiriwhiringa o tofi o lātou komiti whaafoe. I le luas fulfitu le nei o tausanga o whaamanatu pēa e Samoa, le aso whaavau mālo whaasino le tāua o ai a te tau o tangata whaatau, po o consumer rights, o le nei masina e pa utonu i ei le aso whaamanatu, wa toi whaamala mai e sui o le mtanga aruenga o pisinisi, ala manuia maleipa, le tūla fono o whinga whaatau wanga i whaatau inga, ma ai a te tau o tangata whaatau, i le toi whaailo ai o le tāua o lea tūla fono. O le whaatauina o se o loa mai se whare o loa o se i tū siri lea o na tāua, i a sila fia tangata lau tele i ei o lātu wā i a te tau, e whesiringi ai se o loa po o le lei ato atoa i le whaongaina. O le minsta o lea mtanga aluenga na i a te talaina le porokalame, o lea aso whaelungaina i le aonga mawalunga o le Don Bosco, i sale na longa i Savai.
O le tausaga e tasiva i vavalu na amata faagamaluina ai i Samoa lenei aso faapitoa ina ua pasiaina le tulafono faatauaʻiga talafeaga ai lea ua suia ai lei tulafono faiga faatauvaga ma faatauaʻiga mo le puipuiga o tagata e faaogāina o loa ma auaunaga i le luʻu tasiona o se tasi o sini autu o lenei tulafono o le puipuia lea o ai iā tatau o tagata faatau i le atunuu o le lua suʻifitu ai lenei o tausaga talu ona faamamaluina e Samoa lenei aso faapitoa ma ua avea i lava lea aso 15 o mati o tausaga taʻitasi ma aso faapitoa mo lenei faamoemoe tāua o se faailoga foʻi lea o le faatāua ina tele o ai iā tatau o tagata faatauuma o ia iā tatau e valu e aofia ai muamua ai iā tatau i o loa ma auaunaga taoga lemu ua ai iā tatau i faamatalaga o o loa ma auaunaga tolu ai iā tatau e filifili ai i o loa lelei ma auaunaga talafeagai mo lou manaʻo fa ai iā tatau faaletulafono na lima ai iā tatau mo le faamaliaina o manaʻoga masani ono ai iā tatau e toe faaleleia ai se oloa toe suia i se oloa o le toe totogi foʻi o se oloa o se auaunaga ua lē talafeagai fitu ai iā tatau i se si o se omaga mamā lona vali ai iā tatau i a oaʻoina Se vaenga o le saunoanga le minsta o mtanga aluenga o pisinisi ala manuia maleipa o lo faamalosia tulafono faasino ia ia te tau tangata faatau do tātou utino le fionga fale o mavaenga titi maya tafua. O le tuli loa ino mata ubutau vale le sivili na tala noa ina i fono e lua mua o maea a minsta vale le sivili atunu o le Pasifika o faa moe toi tala noa ina le fono lo na toru le vai asunei o lo usui e fiti le alo a wai le minsta vale le sivili le malo Samoa le to faa olo a fua fiti va ai. O lo malangai ma le ofisa sili o pulenga o ngā luenga te tele me whela o inga le fionga i a fui tupai i mausi manu ma le ofisa sili langolango o le ofisa o vale le sivili a Samoa le fionga la wano i Von Tuyoti Marina Viliamu. O lo malangai fo i ma le faa ululunga o le pulenga o malai va lele le tunu le sunga tu maruvao e vile fa le fatu. O le afon tanga faa min stalo a wai masui o le ofisa o le saunga le mua ngā luenga tau va lele le Pasifika e ta ua o le paso po le Pacific Aviation Safety Office o lo o faa urulu i se tama whanau o le tātu tino. E se fulu valu atunu o le Pasifika o lo i tutonu o le li o le fono a min sta va lele sivili a le nei faa i tūlangi le alo au fiai atunu e peo Australia, New Zealand o le atukuki, Federated States of Micronesia po le fa Samoa o le atunu o Fiji, Farani Polynesia po Tahiti, Kiribati, Nauru, New Caledonia, Niue, Palau, Papua New Guinea, le atu Malisala, Solomona, Tonga Tuvalu, Vanuatu, ma Samoa. Sa whaafero ia le komisina maurunga o le tātu usinu i Fiji, le fionga li o ainga feturi Eliseia, le fionga le minstamana na usu ngā fono, ina uato aito nuu i Fiji. O le asaduru le o ngā tutonu le nei vai aso wa amatari ai le fono wha minsta, i le wha moe maea, i le wha ai unga o le vai aso nei. O tala i o le nei asaduru, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a lapi marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Paikala tamailunga la wala nei taimi o le tai au polo ka ia o le State Highway 1 City Bound o na whalavelena tupoi nei e le tai au. Wa te tala laina ai o lo tu maua na makua i kiu ma poloka o le poloka le o te wawai atu ai le i o mai i le on-ramp a papakura o lo amaka mai ngāre kiu whaasolo mai e takanini manu reua
fa solo mai le I manu kaura bainga le lo sa tu point fa la vene di tai au ke ole off mai le highway 20 dal mala vale na le na la veta vale le poloka anto ai pasi mai na in a flow de le ya le state highway 1 fa ko poloka ai kai le tip top corner fa solo drive Mount Wellington fa solo twine la flow le twine green lane anga I New Market Magili sa mala anga tawlanga yo kilani o le tulanga na mo tanto le lungo state highway 1 nei time ta out te papa ato le tu mau ona poloka le malanga le va lele state highway 28 it nei time ta out lunga yo state highway 20 mai o le tunnel fa solo mai ai Mayoro Road Dominion Road on ramp fa benafo Hillsborough on ramp la e pisi ala flow de le ya na malanga mai va lele fa poloka nei time ta out fa poloka ta tolo malanga mai all state highways fulono malanga mai sifo te baba atu na de Barn of Rose Bank nga I point Chevrolet tau fio lolo South of my always Kate Royal Road Lincoln Road te tu poloka fa solo atoa pa bena foi Western Springs nga I Morningside fa poloka nei bang ora taiao o telo ba nga ten pisia ne ora taiao ta tu ta bane to mal tai mala bale sa ya ma se fo le wo tai mo le tamai tina onga fa mole avel fa mo tamai ile tai me kolosia la wala mo le latu sanga re mo ma o tre fa awol fa sa ina lo sa I vai ngolo ia onga fa mole ina nei da beanis to machiti nei tai hau ole tulanga na ole ile lunga wala mal pisil nei vai ngolo tai hau fo ta tu ia fa to tele mo stai le tula fona lunga wala fa mole nei tai mole tai hau Talofa Samoa o Jerome Gray le nei pe o ti e lau ta vale po e fa fonga mai I lo mota ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima I vatolu a mo Radio Samoa numero tasi I New Zealand. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Se lua mana whalawa te ai leitu la e malu o le ba inga lata mai I le tulango I le tau wawa atu Samoa lua se fulma lima wa I le vevela e bangona tai au e lava te me langi le e pe tala ma tele lava na awa o le tau pa fo timoni so vai ngo Samoa I le nei fo yaso tu mau de todos fultasi todos ful lua degree Celsius mo ngora bebela le e Samoa le nei yaso lua sumo le ono I lona mau lalo te fatalo fatoi panga o malaba maru le tai au le Samoa lo mau mai tar fasa longa so vai ngora tino pele Samoa malo lava so fu mo ria tu lango ile tau le nai tu atu le vasa Tasmania Australia good morning good day mate to telo taro panga so vai ngora Australia nei tamle tai au malu lui le e Canberra nei vai ngora tai au Bawa atu balu la ile malulu nei te mara tai au ai o ile au uli o le fa solo na au ampa o timu ni so taimi be vela fo la male e mo to se folo I lona mo lunga be vela e ile mo Canberra de so le bawa atu senior Australia good morning pa angal tara program so sa senior Australia fo i volo ile malu le e nei vanga tai au le fa solo na au le tau fai fo si vela e mo to no se fo balu lona mo lunga se fo balu I lona mo na lo mo nei fo yaso Melbourne Malo se formalia to tele o pa angal tara proklame fa fela mai nei le vabeau ia malo la se formalia sfutolu mai manu lu nei mangor taiao ai o popole o la mo kwa susulu mana ile la mo to ia ngamba kwa be la fa le le lole o to sfulu lo na mo lunga o to langa na e Brisbane Australia malo se formalia lo sfulu lo il ma fana ile nei mangor taiao na fa sona na awa po una wanga ni so taimi lo sfulu valu mo lunga be la fa mo wina mo to le so ile va ti Perth Australia lo poko ko fa fa ngi kai mi o le sa fa talo fa mai so to le nga opu malo si fo mo le tai au lo su taselo ye ma fa fa na vanga le tai au la fa so na awa lang de daily tau lo su fitu mo ngona ve vela fa mo wina mo Perth Australia le so ma ga mo I ar su su le lai Adelaide la foi mana ile ma lu mo le es fu no le vanga le tai au ai o le mo kwa yo ku ve vela to su tolu I lona maulunga le nei fo ia saludu o tātu. Iai, losu lima maulunga le vevela le ei Hobart, o le alangi le nei fo le tau, pasoro na awa opa o timu nisa vaenga o Darwin, tolos fulua, o le maulunga na le vevela fa mawina. Mo Darwin le so. Ia, wa, o le tere na vaenga Australia, ma le titilo atu, tulanga i le tau mo o tau, i le onga tona nei vaso o tātu. Iai, tama ki makaurau, au ki lani no whanga whaasalaunga, a le Radio Samoa, o wawai atu I whafo, ma ngai alangi le mai o whafo, e fai ama awa fo le ke ba ko le manga ya mai ka si e fa pe ngi so ako o ka ese mi mika na awo no na mana e kar por ngi so pe fa pe o mal tau ya so uma o lo tato sulima lo in malulu ni vanga o tai hao e tu mawinga awa o le tau e pa ona wanga ni so taimi tu malu so tasi morunga ma fa fana le mo o kilani
I longa tonu vai so tato ia tai au pe au dia la lang de lele tau ma ne fo ile ma fana tai au vela lo su fa lo na mawalunga lang de lele for rele lang de lele sto nai aso sa aso fu aso lua oka mangaya mati ku mau e pe nga fa mo awala bangi e suia musu aku ya apelila au dia aku yo mai al pulanga nga mafangfanga ma de lele tau fa mo o ngai o mako manga onga fai vale na ai pule ale tu le tau e mai ka ko le aso mare aso ya esa o alo sifuro o tele tu la balu o le banga la tamale na tau nei taimo le tai Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balolonga, ma so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu se folo fitu jale jola valu o ke fa ko ke ngofo te ofo pe na fa fe na fa ia inga o le no nga tu pe na fa sai na ia mai le no bifa o tele o iloa awa afa pe po ia inga na fa mo no nga tu pe afa pele o ma family ona tu pe na borrow ai o mal kai mingi o vale 2 miliona o jele lopo ko fa si fufu nga fo le wa de lope nga ingi menga guarantee ngi loans po pisingisi ai afa pela o le fanga kongi fa miliona ala fa fela nga fanga kongi 5 miliona la wenge longo ingo le man tauna fa si fufu nga ia ko recover ma tu pele ala no pifa pe sa fa pe inga fa fufu nga de no nga tu pe kide ya le me se me o kongi fo le marunga ya wai faingo fianga ma fo ameng le ma fo la fa business ale fainga ko kongi family onga le ngara kiki ola fa feranga fainga kongi fiku milionga do kile ko ki fa ro inga le donga tu pena mai ye fo fuange o singa vainga fo le ole ma nei ol vainga le na mai consumers right ya wa jelo apala fo mota to le New Zealand ma Australia ma America ma si va ngalo langi ole ayata tawa oe ma o tanga ta ando fa tau yo jelo le mata wina tanto ni New Zealand wa afa pe fo le madielo loto ma le fa maria ina se olo ya o la wa ya tawa lo fo ti ngai o ele consumers New Zealand na to fa bena fo samo ele tulango yai au le ya tau na tanga ta tau nge ke o erwa kwa mai e sa wa ele fi no ele so le fa le oina ele fa fo nga i lo e la to lo nga fa mai va ele fa mo ina o ya malesi me ka nga fa le mo lo ala fa business ya ku ka fa ka mai lai se la percent le ato to ma le ya tal fa ngai ma le tau ya ma va nga fa pena anga nei va nga nei sa mo fa nei msia ta tu tala mai sa mo nei tai au sfullo la olu le so te fa sa lawi nai mal fitu po ana ne le sfa pongo ta ru tana mai sa mo ta balu ele tai ha to tu na mo radio sa mo sfulima e va tolu a mo sma fa fonga ta to mo fa sa mo o ga tona ne foi vai aso E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua whaaululu talae whaamatapona o le taitai ao. O matapona o le taitai ao, e whaasino le I a fo'i o le anae, e masani o na whaaongo na o lanto ulu I lunga I le whongatai. O le winga leo le upu whaaululu talae pe a whaaongongo I lunga nga o lanto ulu. E masani o na whaile mea lea le au anae pe a sua tutui le tai au.
e whaatatau i ni tangata e le ngā lulu e whaamaoni. Ai whealo alo whai. Sole, e mai tau atu ali i le tōtele o le tātou au lotu. Ua na o na whaaulu ulu talae whaamatapona o le taitai au. Ai le ai mani ngā luenga o whaia. Ia, manuia lau whaasau sauna. Malo whaafitai lava pese, malo maka ngo fie fo I whaafianga. Pes singa whaalanga do nei tai au. Whamaka oi lau make oi lau make oi le. Awhianga maa ngia lea la tu whaafianga kaya oi. Oi, ngā lai sa oi si ki roko lau wa whaalonga kwa le sa o mai make isi. O matau tu whale la tai. Po ina la tu pes singa ia whaalanga do ile tu sanga dua whi maraval. Whamai e tātou ma whasamo. Ole nei foi tai hao tau mai rida Samoas Falima I Watolu mo ia le lei mai atu tatu ma fa Samoa ngā mo tatu ngana malanga nu o Samoa ia se me foi se fa mara se amor kus I mo tatu si me o kama si me ku waka ko le lei tai amaria Chris. Morning my friend vi ere tu ni tau ne fai mena maude mo tatu ni tau fai mai o te mawhaia mea uma lava ona o ia ua whaamarosi mai a te au a e mena. Ne wha whaamarosi le pula o ngā mo tātou nei te au whamea o te mawhaia mea uma lava ona o ia ua ona o ia ua whaamarosi mai ua ona o ia ua whaamarosi mai
ya te a no no winga different a te cha chu cha chu wa te cha chu a different cha chu lo a to te ma fai ya la me o ma pe fa ma ro si mi le chu ya te cha chu wa different a friend au te po le a different a au te finga ne au te fa pe te vai au te fa pe te le ma ro si different a o le fa me le ma fa mai au te ma fai a o te mawhaia mea o ma lava ona o ia u whaamarosi mai a te tātou a different ia te hau a friend te tātou te mawhaia o ma mea o ma pēr tātou a pēr whapaya o ia ua u whaamarosi mai a te tātou a ia te hau a different a po tātou whoi a different a friend tātou o nei a se te tātou tātou ilo ia tātou mawhaia mea o ma pēr tātou pēr whaamarosi mai re tu ia te tātou a different a friend a tātou mauna mo tātou nei teo famine tēnā tōre tu mo tō bless ngāra friend ni aso wha Talo falava o lapi Mariner, mau belo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat.
This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talofa, wa o salmasinga fale lua Team Toilolo o le loia Samoa. Whapitoa la o nanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Apena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Whamal mole vidi mai numera o iwa lua nono o tasi lua lua. O iwa lua nono o tasi lua lua. Whaftai. E te mana o maua se lumana I manuia o lo wā tali I polo wā whawhine. O se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au nanga. Na whaawai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngangana a le Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti ava noa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas I le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Talofa sa mo se o atunu pele. Ua tatala ina nei la matau fale o loa o le leata I lai Super Reds I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Mo lo fonga tau mafa. Ua maua nei le matau talo fiti I le iwa tala iwa I le kilo. Talo saboa I le valu tala iwa I le kilo. A fio mai loa I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Po le telefoni mai I le o lua fitu. Fitu fitu fitu. Lua lima valu fitu. Vai ke si baltai au ar musika ar si vai le for si vai te elma li lang kau maruru la kiki ar ngi kai au sole a to los fuluono I leiva to pa na mino jalo to o le port klame maro le tai ar ri sa mo nga to nei vai aso lulo va ste tasio lo mo na no ta po klame ta no to le fionga consulo al malo to ta sa mo New Zealand nei ya fa malamal te no nisi vaenga me sio tu langa lo ofisi ai fo ia le fenga consulo mo no ofisa le tino I le aso mo ne aso le fa fonga nei ya ole fa manino I tatu longa pe fa ia so lulo vaste tasi fio mo po kala nei ta ono fenga fa mata por se fa po le maro se fo mo ia ya se fo mo ia ni ta mo ia lo singo ta vai ia ai me se fo ile fa fonga ta po I mai o se ta tu
Ai tamang tina matua mo silava le malanga ima senga yo tatu tu te fai pe masenia e fatalo fatto so fe la vo mo tatu po prami tu fio ni lang e fatalo fatto wala nga falo Ma lo fafte tele mole fa no mo taimi ale nei fo i tai au e le vai ngo te lonta te no ai pe o vai ason te atu nei. Sa fsini yelo fiong al konsula le vai nga le o le restana to tato i fa fo nei New Zealand. Mo tato fa nga palo tato sang fo ai fo nga mai le mo le le te no o le ai fsini ye fo i lo ofisa. To tele pen fa na palo tato nei fa mo min le stana tu nei mo palo tato sang fo. Ia, o fa futea te vai on o lo tu si benisi te vidia tu le ofisa mo o te fo. Tu sai ma le matau pule le o mawhai o na listala tangata palo te le ofisa i tato ofisa lo se konsula. E te minei, o te minei e te tauana e alusa mo e pai rau le skala. O mea e mana o mia i o le kusolau. A mesare o le kusolau ni usila. E kakaunga i ese exemption stamp. O na mwhaidana whaonga i sa mo e le stala. Ia pe au na tātala noa e sere ka ua kusolau sa mo. E kai kusa e kau e le mamao se ngā o le exemption stamp. Ma le kusolau sa mo. Ale au ngā kusolau sa mo. Ia, koi ngā pūlanga rā ia ke raku whai i rau le skala paroka ia lo i sengi au ka vale o bank account i Samoa ele engi silipe e raku malku sulau Samoa al pūlanga rā le skala o le whai ngā parota ele o mawhai o na le skala langa kauanga malanga i Samoa e pu elo wata ia mawhai lo fingerprints ia ma waku ni fa maungianga a fai o le makai e konga waku lo pepa makai makulanga fa pena ina ia mautino ai ia li tu baro te paro ka ia makulanga fa pena io e ila isi fisilia ia nga ole opisala fa nga paro ka ora mara brama le ia e pio tanga ka fu le o se makai era kuliskar ia e fie mga ole skala ia su era popea o fere ku malo ka un paro kai a wal kula fungole ke mingi ta vai o le me ke mo foi ka un paro kai a dia le fa nga le wa nga le te ke mi fulu tu singa no bu sa e sa mo o ina la ke qualify e le nu sa e tu singa no bu wa le mo ma fa mo o le sexes ta to tu ia ai tu langa la e le mawhai o na le skala i aoro tatia le tula fono o ngā paro tempe ngā paro ka kui whafongi ia se i tau a fiel pal mene a tono e whai ana pasi ai o na mawhai e role o na paro ka kui whaf ai te minita vai a whai e kia misa mo i so wharavela ve pora lava te kia alfu ka whao i olu o vanoli linga te alwe ke le stala i Samoa. Te fi palo kalto sang po. Mana le ma lo fa te lo manino le fa fo mai tenu ona na ua te fa manino tu nei ba nga ia langa a pisi fo ina fenga kono sulo no officially i mata upu ia nga ua fa tu fa fo mai ona fa manino tu nei ba nga e tanga no officially fa mo mola lo fenga fa mata chef so so mai na tu foi nei mana mi li poti mai official le Samoa ma nisi official mo ni mata upu nei New Zealand e se so so lo fiong al consuelo ma official le tu lang pe ka wanga foi Samoa so mai li poki ia fa stay te vai e te silia tu tato official e fai na ui a ku ka ko official i le matanga runga o leo i Samoa e a mai e lau li poki o leo i a whapenga ho i pe whanga ui mea i whapseo ka i e le official i le official pe whanga o Samoa kulanga whapenga pe whai pui po pe whamaliu o whamaubonga whapena ia e ui mea pau asio ngā whawhitau lu tau o whenga nei e whaira si e pe lua i tolu masina o
o langa I fu I process se fa nga sa mo I va maka nga ruenga ai a fai wo mana o va I le lo so ka yo so wa inga sa mo I fu pai ia na la fo mai o me e va ven tau no mai ia a o ka ko official o kom fai inga ia va me mo mai te a tau sanga mai se se o ta tu no nei mori poki o leo mo tu nga pa pena ai se tong ele au nga fa mon mon ya volte minere ai ile se tong mai al kalsanga ia na fanga ia o le sifsini mai le community mane fo ile so so malanga tele tata no fo ile vanga le famani no e se le tau le tu se fo lau fo le te mana o le te mi vavea a fa pe la kungi ki mga o ku se fo lau o se fa la fa fo se e ki mga o kaya e se na le tau le na konka ngai lo tu se fo lau le fa te tale le kai masanga le process e ma o tu se fo lau ia o fa pe se le pe le so lo lau fo e famani no le tu la fa mon mon e tau le ta vai ka si le ta te lo foi ile te mua sa o mana o mies tu super au vabe emergency passport e whaira si kaunka le arapo ileo le avaku ka pokara me tautua nā ma oe lau tu solau e sila le mo teu maluina ia ai mai se o le expire ua o mafu anga ia mga oe le i tu solau le fo emergency e malangai ua le iluo le ku solau po o whaaleanga ina le tu solau ia po o expire ai alu ka e ka paku o whaale tonu tu solau whaina si taunta e kui kiki a whaarua inga le kau o le ku solau a masani rona ua le whai ai e pase lau tāra le kau pēr o se ku solau pape mga o mia ia mea ngā e ka ua I kere taulongolong ia me so ta pokarami ia e sila e to oilo kusolau e lea kupu mai o le whaawala vei sa mo ia po fia lava le tunu uti fia maranga ia ala e le leilo tu solau e lava le kai mi ta pena i tau o fia honi la mo oi ma no whaftai o lo tō ngā lua whatasi mal tātou Trade Commissioner ia po le whangasunga fo ia watu I tui o mani mal tātou o whainga ruenga wha mai taimi tono New Zealand nei ia whaftai ia ia le whafsit fo I matulanga tātou Trade Commissioner tele a ia ke investment ba pe o ia le te ngai ma le suinga o ni investors o ia investi sa mo I tulanga tau pisinisi tulanga papena ia olo o solo manuia lava tele ana pisile sunga le kumsina katou inga I rato fontang ia ma kampani ma le au pai pisinisi ia awa lava ne mo ni pisinisi mo si tato tunu I Samoa o solo manuia le tulanga la tawhai o le tulanga masani o te lau le ma wala wala o te le tātou loa mai Samoa na paua le tātou sao I nei se ara lo fai whakau o tātou nav Susan for the economy of Samoa la tau oi ka whaoro maaua le se tātou tunu mo le ngā whaararo ia sinsilani o loa se tātou tunu e me se a kua pa e le leanga nei a vi ilau pa mumua pe e malanga e pa kausau karo I weekend ia se sila nei taro se tātou tunu o le lei ale karo a mai tawai o sa mal karo le ui kai mi su karo fiki ale makor karo kako yo se sila ke e ngona le nga whaftai ona kele au kai fo ie fa maru woko o ko ia pela o ingo tulanga fa pena ia makai mi fo e bobo wa ia tātou tunu I sa mo kulanga kala kau ia mai se fo I kai mi fare mo wa I le kalo e mai ia o te tumu le ia se talo fare tonu I nei ia ono lo to fa mo ave I fo pa ele nga se tātou tunu ma no whaftai mo le hatunu man whaafonga mai ai nisi mai ngai fia mana mana mati le tau tua le whianga konsula mona no fisa I mangele wala wane tolu o tolu tasi o tasi lua ai wala mai whawhatu o Aukilani ena wha o ngānero code number o iwa tolu o tolu tasi o tasi lua e whaina maua le whianga konsula mona no fisa ia se panganai se pangan fia sau noai wha o manta pokalame o le wha o ta pokalame wa se uma ia I ia atu whiroa I le
Well, so out here, look over there and lay or lay two year when we tell it. Yes, so saying I want to film duty and Michelle down to Pocola. Yeah, for so yeah. Te tele le whainga konsula o le tarananga mare whionga konsula a whemata porsa rue whapore manu. E le o ngā tona nei mai aso ina wato se 45 minuto lo tōra tāne o le tūla e iwa. Wakala me maru le tai au le Radio Samoa whanima. E iwa tōra. Amo. Malolo mai tatan sua moe Faisina malolo ngai wai fie moe Na e anu ai le mase oso E whawhia fia ai long loto O mao le malanga mi salo moe ngā lala O loi ai vai la au e lunga o le lau lau Te awhai o me soe oe a oe sau O te kia whātai tai Te whāpei a si tēne pō mai I tonga whitinga pe a oe tinga ina Whaalo Tali mai e si o mana o le ai sefi I e whāpea o te tau whāpiri O fōlinga wana lele whātausina Maungai o inga ua lea te tele mai a ita O lina mananaia Ai se poto ini sui suinga Sui tā o futa o malanga lea i le siva Laki o si tasina te whaia o e mona inga Fonga fia fia ai longa foi e te whaamisa Tusi mai ai alo lima Ona longa leo tainga Ta ua nei ua fia whai poi poina Alo alo Tali mai e si o mana o me ai se fili I e whapea o te tau whaapili Tusi mai ai alo lima Ona longa leo tainga Ta ua nei ua fia whai poi poina Ta ua nei ua fia whai poi poina Ta ua nei ua fia whai poi poina Ta la 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 la. Oi leo fia ipo. I ala mo e whail full service al ta avale wha mo morning. E tau tuana tai World and Hotel Limited le sunga I Victor whatis mai mo ta te le poti. E le ne fwoi tai Victor. Malo se fwoso. Ja, se fulo leile. Nei tai fulo sunga tawai. Malo misari, malo fwoi tau le sunga. Ja, whatalo ko fulo ko funga mausa mo tunu mo malawa nei tai au. Malo la ko sai malo polisia so mo inga vai se me tengo fie. E ahora manta to usuari tau. Ja, vai fie me usuari. Ja, ko te tau singa la vota tu ai, ma se foi do ma malutu a me kaisia. Ma nei sa me. Ka wa ngau au ngi fa vai. Au wa fa vai dus. Ja, mal tani po tuso. Ya, kai ka vai mal mato no a mata ti tato pa pesini a mato le tato pesini matasi le ro tala de matasi ka ko tisore tala bo to seni mato su seni de to sia ya pe tiro sa ya mato ya mato lo e ko ka tex ya por poi scanto na tato pa lo moro tu moro iska su seni to sia e pe tiro sa ya mato ta pe so ngai utro ta vali porque se na piti I va tu kalama sai to vi fio go su fitu tara te tongia o fonenga lo fon kesi va pe wa elia fon kesi tenga so ya sa fon kesi fo ma I ta to pamu
o ne ngaro ro fa me se ko ta no me tu ko to mo ta ko so ma so ni e tara va so te un kaso si e te mang maro ko si da ta se la tala i toro tala le ma to pambu o le tato fali si nia ko ta fisi o ta si li ma toro sta ma ki vo a ka te na e le fera fu service ya ma tora fu service a por ta special service so a ke de firo sa ya mo runga tanga ya i do i si toro ni si mo runga pe fo ma to fali por le leaf o ta o spring o le snow ko fa pi ya ma to mata por ya sa te vati ati i tiro ta va i ta to ko kini ta ni be aso ta to a ta to lo ni ta to snow ko ma lisi ti fe ma to le fe te mo pe yu u pe yu a pa pe to fe to mo ali tila te le ta pe Victor tau motu malika lenga fa mo le. Victor? Oh, sorry. Kali ala si ko ba ako. Victor mo fa mo le. Le ai. Si kaka may per ka ko king pala wa si ko so ko sunga Victor po. le pe por tato ofi lo sutala i te tonga i le tato a farisike ngata folea yo sa tavali lo mota to asi de kas ngata folea tato hai pe kas tato piki apu fo winter highlands ya pa fa na to i lo taval try ai pa to so reforma ia mato lo mota to two wheel drive four wheel drive we could pick up side of his feeling a 10 minute fa pe fa ta nia ta va fo na se fo ta va tuai e mo to na va gas back ma ia ma to wa ole ta tu pa tu si le ta si di ma to ve sta ma ki vo na me telefoni o i va ro fitu fa to lo o i va ro fitu fa to lo i te va la o ai ole ta to pa pa u ta si fitu suru pe to ta to mo to pa fo pa tuai fe of his feeling a 10 minute ma ta va ta ko se ki na feel mata masih sudin dua surman dua sepuluh lagi macam ini sahaja sekian kuai aku so sekian kuai forma yang macam itu jadi aku sekian proses sepuluh kali kalau kita provinsi yang kita provinsi tu highlight yang mana stability 50 ya lebih dua sepuluh kali pak umur lalu tahun termini dari khusus sawit bisa pick up ya sumai kita tengah kita tu window termini lo ngale ka kolang sili ka malang buli lo mo timini lo ali te to fala ulo na ava pesi po falo val buli baile ata po idea o lo pa to kasi na to di mama stas ya lo mo ia ma to se pen la ava pe ki la mo apene mo I fai ka o ka me na to do ma kusa pola ia o le ta va ne be aso po winter va fe suli ma to sa ngali ato to se la o ia su ta na pe mi na so ya o umma wa su yang pa fo ra mo te teu Pak ugas for mata sematu ya sino como fapi pampa tak vale na mo le ya so pena tau se so tak vale tau fiete ni ya ava pero mo ke filo ta bino le mo mo sta vale como fiete ni sumai fo I le matu ava ta vale ta tanga so matu ta vale e matu lo sa helo su feeling si pega sta pele pai ngata fole le disco ya vale ta vale su fo pa ta vale so ia le disco le me telefoni o iwa lo fitasi to tolu to o iwa lo fitasi
tolu o ni mea na kato a hata te vide mai ia mo se so swan te lo te mai mo no Victor Pafta mo le pote nei tai au mo ni fai vor nei foi so lulu ta do kala mena ma lo le tai au ia mo nei foi so lulu ta tu ia o le wa sa ni mai sa va mo se mino fa lo te le ni so tala mo oi ma liule na maua ma na manu anga e te whaala Wellingtone sidia ma le fa miliona ai talafu le bell so e pele le opo oile le ina so le training in Chicago ia le ngate lea ma le liu tangata to lua le fa lave to tavale na tupu i Taranaki tele na tatu tala la fa tele salva masimino tatu telefo i le ngana sa mo leo pe ataliva i le tayo nei ia na tuatu fa tatu fa sala longa ate tia fala tu tia ma ba kala me fia mai fa wa tu tu ri sa mo o nei fo e aso lulu fa te tele la tala mo ta po inga nei tai au ma ri la val nei aso to ona ta mai meni so fo ma ya mo Forever I ifetu olelani mo ngai olo uanana iacha fa achashi ma oela upele fili ai lo uma fa ma oela uhani ini asu oshao la chapele cheyelomo mayafa tutuila sheio ushe atuipeao uafati zizi
Baby, lomaki! Hey, hey! E whaatalo whātu tala whawala Radio Samoa le nei fo i tae au. Alo mai o talo le aso lulu. Wa uma le soifua o le alii na maua i ta whaala i mera mai Wellingtone ma ona manu anga tu ngā. O le waweao le aso ngafua le ana maua i le ua maliu ma o lo o whaasolo pia nei so eso e ngā leo leo i le atoanga o le nei mata upu. O le ua maliu e whaapea e le ma mao le no fuanga na maua i ma le no fuanga le asa i aila na ta vale. O le tali atu o leo leo i le wala au sau mai se tasi o a inga. I le no fuanga lava le nei e whaapea i le tangata ese na maua i lo lātou fale. Le ana o atu maua i le ua maliu. E le o mauti noa i le taimi nei pe i aise feso o ta ingo ma ta upu na i lua. Ma o leo lo whaasolo pea so eso e ngā leo leo i lea vaengo merama i le vai aso nei. To alua tangata maali liu i Taranaki ona o le whaalave lave tau ta avale na tupu ana nafi. Te o le lua i le awauli le ana tupu ai lata i New Plymouth, ma o le to alua wa maali liu, o le ana maua i totono o le isi ta avale. E se mai le to alua wa maali liu, o le isi tangata e to atasi mai le isi ta avale na lavea, leo na ave il falamai. O le whaalave lave le nei na tāpu ni ai ma se vaenga o le Main North Road, ai whaasolo so eso e ngā leo leo ana nafi se ia o mai ana pō. E silia ma le se fulu wha miliona ai tā lafu a se tasi o kamupani lea sa kone karate i ai le whaingo mea ai a whanau a onga. O le vaiaso tā aluaina sa wai tala. O le watau ave nei e se tasi o pūlenga su e tusi le pūlea ino le Libel Group a o tue fe tu na i tupe no ma pei meni ai pe ono ma whai fo i ona tue wha asao mai le ngau o iai. Pei ta eito tono o vaiaso e tasi tā alua na saule nei tala. O le ufa ilo mai e silia ma le se fulu wha miliona, ana ai tā lafu mai silia le ma le lua se lau wha se fulu pūlenga, o loo ai tā lafu ai. E iai nisi wa o ngau lea e nofo ai tā lafu ai foi, wha atasi lea ma le Inland Revenue. Te le fesili walia e mai le ngau le nei wato e loa nei a le Libel, a o lea ele i levo na wha akone karate i lalo le suinga fogo mea ai o whanau wa onga, lea na toi teu teu i le tausanga le nei. O le Libel o lea watau ave o manei e le compass a la ua kone karate, a wale whaaua wina o le sapa lai peo mea ai o whanau a onga i New Zealand i aso taitasi. O loo whaasolo pea so eso e ngā leo leo e whaamaoni ai le na so ai le traini in Ricardo i le amatanga o le vai aso. O le awhiawhia laso ngā fua le ana so ai le train le ua maliu i la awala kolosi. Ma e tu uwhaatasia talo tai au e le o iloa po wai. Whaafetai ai leo leo le ono sa i o tangata lautele i le taimi na tāpuni ai le awala le nei. Ma o le afo i mu whaamauti no mai e ono umi se taimi e su e ai. Whaato a whaamaunia le ua maliu. Wala au mai leo leo iso o se tasi na wa ai i ai pe si la fia. Nisi lava fo i whaamatalanga i le nei whaalave lave e feso o ta iatu. Wa whaatalo sanga ina le tatau na whaale leo au nanga nei o lo o siaki ai o loa o i lātou o lo o tūli whaasalanga i to ese. Ta ua se tasi o fō mai nifo, wa loa tau sanga o whea ngai ma le to ese o lo i ei pango tā lii. O le ena o le taimi lava e ti ngai na i le pango tā o lo o wa ai, ma ele o lava. O se manato o lo o wha alua ina i le wha atonu i tū tau le soifua malo lo ina i to ese Ben Story i tala le teo wha avau malo a New Zealand. O le a wha ato awa ai e le fō mai whai nifo le pango tā pe au o ina ti ngai ina, ma o lo manino fo i lea i le tū la fono. Wha maumaunga mai le se fulu afe mo no tūpu pango tā i New Zealand. O le se lau walu sifun maleiva o lewa ai e fō mai wha inifo i vai aso te itasi. Ai mai nisi o pango tā ua māngalo, ua mo o mia le wha lelea o lea au nanga mo i lātou o lo o tūli wha asalanga. Matala wha ai u, e ono ta avale la vevea i lunga le motorway au kilani masalo mia ai na oso le mai o se tasi o ave ta avale. O le wha lave le nei na tupu i lunga o le SH lua se fulu lata i Hillsborough mana matua i poloka i mawheoa inga lata i le taimitu uaia o ngana nafi. I tala mai leo leo e le isa isi na wha amanu alia ti ngā ina ma o lea fo ina tonga fitia i lava i lea no fuanga se tasi o ave ta avale. Wha i watu i tala la Radio Samoa i le nei fo i tae au manu ia le nei au. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu.
Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whapitoa bala au lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Life doesn't always go as planned. A family tragedy, an unexpected bill, or a sudden expense can leave you feeling overwhelmed. If you're a homeowner and need urgent financial help, Api at Finance Direct Limited is here for you. I understand your situation and provide professional caring solutions to ease your stress. Don't face it alone. Call me today on Oluolu Ovalu Whawhai Lima Tolu Tolu. Api at Finance Direct Limited, your trusted partner in tough times. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le car for you. A whailava ta sa ilisa ta vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava i le kafo i ona fisoswani mo oe, maua tato cashback pe a mana mia le fisoswani. Ta lofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le Car For You, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Craysel Front Manrewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, over te lau rolo a fitu whaiva o na walu, pa Fasilimo and po alofa. So whase fua. Oceania Career Academy, Sauni! Hei! Lako oi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāste lumaga I maguia! A whaia sa ilisa la asanga fau moe, awa loe te no whai. O le OCA e au tawina ai oe imtata esese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awa noa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le ovar se lau ono lua lua valo fitu tasi. Ovar se lau ono lua lua valo fitu tasi. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Sili ona lelei o le tangata mativa wa savali la nami o tonu. I le ua lau ngutu whapio pio ia fo'i o le vali. Ele se melelei fo'i na ia au noa le tangata malapoto. O le ua whaatali se fo'i ona vae se o ia. O le valeo le tangata whapio pio I lona ala. Waita fo'i lona loto I le li. O le oloe whaopopo mai ei wo e to tele.
Au le o mativa. E te a ese o ia malana wo. E le wha sao inan moli mau pepelo ma le o tala pepelo. E le sao la ia. E to te le latou te ole atu i lumo le lii e wo tangata uma lava mal tangata foa e mea. O uso uma le tangata mativa, latou te ino ia te ia. A oana wo latou te wha mamao ma ia, na te tudi loa ia te i latou i upu ai le maua i latou. O le ua maua le poto wa lofa o ia te ia lava. O le ua tausi le wha o tauta e maua e ia le mele lei. E le wha sao inan mo le mau pepelo. Ma le ua tala pepelo e whano lava o ia. O mea whawhiawhia, e le ono i le vale, e matua le ono fo i le au ono no pule i ali. O le mawhau le tangata e whaangesinge se lo naita. O lona vi inga fo i lea, ina ua le manatua lona anga le angaina. O le to sao le tupu e tusa lea ma le tangi o le ona ta anhoa. A o lona alofa, e tusa lea ma le sau le mutia. O le ataliva lea, o le malaia lea o lon tamaa. O wha misa fo i o le avao tutulu so o lea. O le whalema o loa, o le tofinga lea a mātua. A o le avaa mawhauwhau, mai lea li ila vaia. O le paie e tupo ile moe ngase. Mal te ngata wha vai e fia ai la vaia. O le o tausia le polo inga o tausia e ia lona lava ola. A o le o wha tala leo na ala e oti la vaia. O le walo fal tangata mativa. Na te abatua ana mea i le li. E tau ia mai fo ia ana mea na abatu ia te ia. A oa ia tu ilo watali i manu o fai so wha moe moe. Ai aware nau nauro loto i hoti ai o ia. O le tangata i te tele. E wha salaina o ia. A wā a whai e te lawea ia te ia. E te toe wha pia foi. Ia e wha longo le wha tonu mai. Ma e talia le awa watu. Ina ia e poto ai. Pe a o yo tau sanga a muli. Te le mawhau whaulo le loto le tangata. A o le pule le li e tu maula valea. O le mea mana o mia le tangata. O lona alofa lea. E siliona le leo le tangata mativa le tangata pepelo. O le matau le li e i ulea le ola. O le waiai e maa ona pea o ia. E lea a fia o ia e le mala. O wha alilo le paielo na lima le tanoa. A e le wha a fo i mai e lama ilo na ngutu. Ia e sasa i leo tauemu. O na tupu ai leo le wha utauta o leo whaingofie. Ma ia e ao ia tu leo maa faufau. O na ilo aile e ia le poto. O leo wha mau mea lona ta maa. Ma tuli ese lontina. O le atali ile tupu ele maa ma le maa siasi. Lo watali ie. So ie te wha alongo ile awa watu e wha se ai upu e poto ai. O le moli maura vale e tau emu o ie le wha masinonga. O ngutu fo i o ea mi o le anga e folongi ai le anga sala. O sau ni e wha masinonga mo e tau emu. O tā foi, mo tua, o e vale lea. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tau ngofia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
E oe, pele whaafonga ma iai, tātou whane ne ina tātou wa tua le nei tai au, ilo nā lofa malo na angara lei, ina ua tātou tue se e mai le nei tai au fau, ia ma lei fo i tai au mātongo fia le lofa male angara lei o le tātou tapa au si. Langi manato la manuia le nei tai au, ma alo laba le tāpua i tātou tunu, ma alo fo lon sai, ia i tūte mga ruenga pe o na whianga i ma le tātou tunu, le upal poto, to mua i fo tātou pukalame, pe ona fa fonga mai ai le ua sfut mal valu minuto te nei le tu laiva la tatu se atu la ngam tau tua ale tanto enterprise mo mo tanto le fa fata si mai le nei tai au wale tau tua ino le tanto wa tu inisi fo nanga le sunga ya fia le au kuso fia le le fata si mai no tanto le fata lo fatu au kuso malo si fo mo ni nei tai fo ya lange ma fatara nga tia malo fo le tau ata tau tua ino se tanto tu nei tai au malo so fo mo ni o ma le tai au au kuso ia lo ma na ia nei tai au ma ia ma lu pa tai au ia lo man ia me o mai nei tato au nanga foi nei le enterprise nei man kau wani le ma lo fa ta ia bala to la se atu lo le tatu la nganga lu tatu lo nga tono le vayaso o ani ta vale na wa ta pena ina mo tatu wa tu me se foi po ani vai nga ton ta pena tu ele tatu wa tu mo sa ilia na la tu sa ia fa time mo mato wa no ia atalo fa fo ile malu se tato tu no lo fai ona chapter mai i maota malawa ia me se fo ile lo se tato tu no lo se mai fo malawa singa nei tai au fo ia o tato o nanga nei ale enterprise ia o lo fa wa pe tato fa pitoa ia bitulanga ia o le cash bonus ia lo ia umai ti le tai ya fetala te lo tavali ia lo ia fo ni se tavali lo ia tai ua fe por tai to lua fe bitulanga o e fai ela o filinga pe reduce el tavali pe fai fo le matiskan ia pe tumna fo ie e fai fa cashback e tu ina tu lo account number ia pe o le o tulanga na lo fa o beta to promotion na o to le masina o fa o no lo ke le fa si sta to no ia lo na mia na se le ni tulanga fa pe ia le ngata na mota val fo ia ala o ia fo sina se le ni so ani ni se fo nga le fa ta fo ia le so fo nga ne vai ta ia o lo tele mano no i ta vale ia lo amata mai tulanga fo le mo ta vale la lo le fulu afi tulanga fa pe ia se o to ai lo mai e tai fast fulu tulanga fa pe so o tele ta ta vale la i tipo hatchback ia o so se tu ai ngalo fa no mo ta lo to ia ma se la vol tele SUV tai fitu no fo ia pe o disi meo o ta vale o lo ni fa e to telo se ta tu no ele ngata ina ainga mtulang fa pe ia ai lo ia fo ta tu piki up so afa pe lo tau sa ili se sa ia po se ta vale fo ia le ainga po la lava se fo fuanga pa lo e fo ta tu commercial vans mtulang fa pe mo ila to lo au fa business mtulang fa pe ia lo maua lunga ta tu stock ia so se tu ainga ta vale e fo mo fo fanga fo se ta tu no ia o tulanga masani lava e fo ia se ta vale tuai o lo na mia le trade in ia lo no fo yo pai fo na matu fatino ina le tulanga ina ia pai ai ona faiti ti fo ia tulanga o le payment tulanga fa pe ia e so ani fo ile malu se ta tu no ia o tulanga masani lava afa pe lo ia el tato finance ia e pe tula o mo mai stalio tato finance ia mtulang fa pe so ani se tato tu awala vale fa tu pe na lo sa ia o tato e tres masani ia pai ona so mai ia pe pili mai fo ia o lo pai ona mo ma to nei ile lima no fitu anga ile lima fitu tolu Quay South Road i nei Manukau. Ia, e fai fo no so tai mai i le Oval Selau, ono tasiono, pata sivalu, Oval Selau, ono tasiono, pata sivalu. Ia, fai msili li sunga li pule ia Terry Cohn. Ia, tama fo ia tau o papo. Ia, polo nei fo ia tangata ina ia mawhai o na so tai fo ima so soane tunisio vaenga. Ia wa fo ile tau sa ili or sa ne vai tau ia fa stai lava te tia mon mato wa noa
manu te rina fo ia fai valo filima te ngai malau te talainga ia nei aso wata tuaina se tātua tunu ia manu fo ile lo se tātua tunu so se fai valo fe ngai ai ia manu ia lo ona nei aso ia me fo ia o fango nei aso le malu se tātua nu fa tai man mato no tia te ko so ta po kala le tai mo fu nga lu ngalo fenga mo to le nei tai au fo le pe da fa fonga ba yai vala one over se la won tasiono fat si valu to tubla nga na al enterprise mo tanto ile nei tai au luas fu jole tele tu laiva mai ani se neo tatu falinga on tatu se atu lea ma wala no tatu ti tal non fa soi fo mal tatu fo mai sa mo ngana sa mo pe ona yai so da fa poponga nei vai aso. Radio Samoa, kasilima i wakuru amo. Beta Drive Doctors, ile tau langa fa tau i mangele, fa pea manrua, mo le vainga o so singa se pe amana o mia. E fa tino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la ko witi sfulu riva, mo i la tau e sfulu on tau sanga malunga atu. Fa pea matupui pui o le fulu, wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe fa tino ai nei au nanga. O fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Le Tai Pinga, lua o tolu Lincoln Road, Henderson. E nao le tasi le vai aso, le a mawai nisi o Oloa, i se tau mawa lalo. Ani iwa sede i le kilo. Silver Beat, fast fulu iwa sede i le fusi. Mango mai Peru, e iwa sfulu iwa sede, ma le tele o isi Oloa. Aso sfulu fitu amati, anga i le aso lua sfulu tolu amati. Le Tai Pinga i Henderson. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, anga i le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima tasi lima tasi. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile faa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire equity o lo fale motu e whaatawai se isi o fale. Le por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o sururu vai aso taitasi se fulu e te aile faa. Ya, te bela wati le waluas fuluano minuto le o te nei ia leitu la iva. Le lei la tatu se mai le tatu pokalame fa sope ona yai tatu pokalame masani o le taua o le talatalanga. O le ngari antu oe, o tasi nei vaenga taua o le tatu pokalame. Fasisile antu, ua lo menia, ua lo mia nei, ia mawhala ulua nei le tatu tusi lea o le Samoa fa soa o lo minga. Ilona vaenga mua pe ona tapenaina fu le tatu fa ya onga po le tatu fo mai. Tapenaina le tofai anta iao tok tam tawai tunu o le whaatonu o le tātou lau mua suenga o mata upu tau Samoa a le University o Samoa. O se tusi au ngantele lea mo whana wa onga a maise o matai. O le tusi o lo mi ai forsanga o folanga o whalolonga ma launga ese a fi whataura sau tusi whamon ma la wane le telefoni le au kilani. Nea la mo mal telefoni mo tātou au kilani langa le to tele tātou i o sa ili mal tātou tusi ne au kilani. Au kilani, wala wane le olua o wha o fitu tasi, ono tolu lima. Tue wha sao atu, olua o wha o fitu tasi, ono o tolu lima. Pole olua tasi, lua o wha fitu. Olua tasi, lua o wha fitu. Telefoni la nai lua, e mawhai ona whasota. Iai, mo tātou Wellingtoni, o le olua tasi, wha ono tolu ono lua. Olua tasi, wha ono tolu ono lua. O tātou o le tātou emaili o le puna onga lua tolu @gmail.com
la fa to ya wina tatu email na mo fa fonga mai le tanto atu no au tatu tusi na langa le to tele ni so tatu o lea o na fsiri mal tatu tusi dia o fa ngoi no fa so sa mo fa so pe ona fa ilo atu mo tatu statement o to avatu le atu tatu tusi etitanga sa idi ai ma ne tele na so sa tele mo tatu Wafta yo lo fata simai ia le sunga le fa nga mo tatu po le sunga fo mai ia ta ia o tak tam ta vai tunu fa wino tatu po kala nei ta ia formal nei fo iva yaso fa talo fatu malanga fa lalo le sunga fo mai ma lo si fo bodi ndi ta ia mana ia ia fa tai fo ba vi ia le li o le ala vai va ia to e mau alu malos pi wa ki di ko fa la ki ia u fo ringa so le la sunga le fo mai ia le ta pa lo se fo Malor soi fo mau tia ma le langi ma fa talo fatu le malo le tunu fa talo fatu i tupu mai e o le tunu ia fa pe fo itula toa ma tula malai o fa pe nauna mafuta mai tanani le lolo sa mo fa talo fatu i o na sina le tuo fa fa le malu i fata fa itulanga i fio le tunu ia wa se no nga manu mo sa mo fa talo fatu i ainga i Amerika fa pe na fo i ainga i Alaska fa talo fatu i nai ainga ngai kilani le fitalenga ia usi fa ikalolo ma le ainga fa pena foi fitalenga ia le fionga ia le asi le tawon sa mi tale fa pena foi le fionga ia maleota mai ese ia fitalenga ia tu au palema ia se atuta fa talo fa Wellington fa talo fa tina matua ia se ala tawa ma le fa nau fa pena foi ia tina ia fa fo mo li sati ma le fa nau fa talo fa tu foi le fitalenga ia le ma le fa ngatiwata pena foi le Fartua ia le vanga ufale ia fa pena foi ia pele ia sua le leota ia fa pena foi ia fa talo fa tu foi le ia ila tolo fa pena na taula mua ile tawa vino le ngana sa mua investe o kilani la lo Wellington le tenenga ia fa matua inu a sadat fa pena foi lunga o kilani o ia ile tenenga ia le mua na foi le MIT o fa pena na ia ile tenenga ia musu ia mai se e fa pitoa lava le fa talo fa tato pokala me pe ona avea ia ma manu lauti o le fa moe i alo mo fa na ole atunu o lo ola mo soifuane i le ngata New Zealand Australia fa pena fo i America ia manisi lava watunu o le langi ma lo soifua manu ia ma le langi ma Ioi, ia leli fa tai le tu o te mai lo soifua ma so wola ia le fo fa filo fa tu liba fa fonga tanto watu nei tai au i le toe fa wino le tato pokala me ia vi inga fo ile li wana le se anole tu le mfai ia ona te bo ni maftanga ma le fu talanga ni poklame fa ta waino tatu ngana Samoa mana tu la ata fa wa ruta poklame fa so ino le tulanga ngana ile va yaso tatu nei le na mai alta poklame mo mai le toa ta tele yo tulanga ngana fa lalu le ngana fa lalu mana ile la ata amatai ya ta se atu lo le wa le te lo na ile va yaso tatu nei le afia al tapo kala le na fata wa ia le ngana Samoa malanga nu i tono tatu watinu ya ala ta mata be ile fa wa wina pelo le tatu ngana ta hua tele le langa lu ta penal polifest ya mato ia ole faftai atia ole ta hua fo ile ole ngana le tunu ona ole ngana fa alo e tele ina fa fau mai ai ia le launga fa le nganu o Samoa o ngana fa alo o tu manga ia le atunu o ina tala po fele me a fu mai ai ngana le atunu o le ngana le o le mamanu ai le sa fa inga i te tonu le mauta malawa le atunu o le wingo le fa mtalanga o le e o fa tasi le fa alo a fesilingia po fele me a fu mai ai le fa alo o Samoa ia e a fu mai i fa ungo le mauta ma le lawa filosofia fa to fa manino na le atunu na mamanu ai le sa fa inga le ai te tonu le fa Samoa le e fa una itu pe fa fo i ona tala o le e lua matua tala o le matua tala i le isi pito ma le matua tala i le isi pito ma le tala luma i le tala tua o inala a olo ina sa fa i ia le atunu i te tonu a inga ma le sa fa inga anu wailonga lava i la tau e sa fa i le tala fa pena fo i la tau e sa fa i le tala luma ia ma i la tau e sa fa i le tala tua o le mauta o inala a o ina fa fisa ma i sa fa inga le e alo mai le e alo mai le matua tala i le matua tala na alo mai le o le tala luma i le tala tua le maua mai ele upu walo fa po le alofa
pei o le whaavae le na o le tū ma le anga Samoa. Whaavae a mea uma i le alofa. O i nāna le whawhau mai e mamafua i le upu le i sauwha inga le. Le tu atu lo e mani tātou upu whaavae le o le whaa. Le mafua i o na maua le upu le atunu o le whaa alo alo. Maua i le upu o le vata puia. Wa o te tonu o le alo whaa le. O lo iei le vā. Le vā lana e tapui. E tapu, e sā, e mamalu, mapa ia no na sauwha inga le tonu le mauta. Mafuai foi o na amai foi se tasi o filosofia, se tasi foi o professor, fai langi le fōlaunga le fionga ia ai ono professor Fanaf. E le aise tangata noa i Samoa, o le sauwha inga le, o le vāle i tonu, o i le mamanu wai le sauwha inga le anganu. I foi le mamanu wai le anganu ma le whan Samoa. Le mafuai la le ngana le tātou le ngana whaalualu. Le e mafuai o na le pao ina e le isi Samoa, le finangalo le isi Samoa. E sa ausi se ia o lava ina mae ana saunua le Samoa. O na whaapena lea, o na whaasolosolo whaapena. Pe o le winga na o le afuanga o le ngana le tau afua. E o fantasi matanga maanga le atunu. Le winga o la tala. A e wilu mo tangata e wha ano no ulau sa vali wha o ngale uputulo e le mawhaifoi ona tautala le Samoa ma le mama e le mawhaifoi ona aitu le Samoa pe o winga ia e wha amatala ai le ngangana lea o le wha alo alo a le atunu lea e mafuai ona tautalangia pia lava pia ia lea fo i wha vae o le anganu ma le wha Samoa o le wha alo alo lea lai whawhau mai e le ngangana lea le atunu o le ngangana wha alo alo e o whaatasi o wao le ngana lea. Lea e tele ina whau ai la unga wha lea nganu. Lea la a ngai e eita wha soa i le neita iau. Dakta, mana ia tele. A ua tupolo manatu bala ofisili le tau le nei. Ua fea i lau saunoanga le ta o le ngana o wha alo. O le ngana e mafua i na wha alo tangata. A si temina batu lea, mala ofisili. Ai mana ia le langa taha ua tele le vaenga lea. Ua e saunua ma e tartala le leita iau. Ai ola ofisili fo ile le tau ile se va como pela ofisili o le ngana fa alo ala sa ko mai ka nganga le fa mai ko ngol palemi o le ko nganga le pena sila fia fo i tia o le vaiaso le ante nei le sa fa mamalu ai le atunu le sa ma tu ta milo ai so vai pena fo i polu nei le na tau alunga i le porkalame le o nga o le sa mo ne ingalo o le e tu sa le ya le sa mo ne ingalo ma le poli festa New Zealand o le la sa o fa masino ai o le tasi o fa masino le tau vangale o na o vai atu o tangata i lunga le social media ia pese a onga wa sa ele ngata o le tau vanga o le maulu o le maulu e fa onga ai le vata puia o le o tamaite fa atino le maulu le fa onga ai le fa ta o le ngana o le o tamaite fa atino le maulu le fa ta o ai le va fe alo ma le o tamaite fa atino le maulu le fa ta o ai ia mata fa yoi po na fa o le ali ma le tamaita ai o le pese fa le nganu o le pese fo ingale na tofu fo ile le aonga ia male fa tau ina o le ngana ia lana sile ye o le tele lava o pese aonga ia o le fasinga lava o le ngana le tono le palmene o le vinga lo tala ati tilo foi mata e pokalame le ai lunga o le o penga te failangi al mitanga luenga wa onga manganu ia male le tio le 2AP ia ai mai se foi o le TV lima tatou malo le sa pu e ina mar TV le university o na ua ia o nga na utu u lunga social media pesena ono le ngana le fa nga palmene pe le polisi le o pala laua ia fa pena foi polisi o tene pauta ia manisi na foi polisi sa fea le tulanga le i te tonu le foi nei o le pokalame le ai ila ua tali tolunga fa tangata sue e se fo ile tu ai ngana le fa nga nei tono le parliamenti o le ngana o le porkiki e o ia ile ta fa so se temi o ai pe ona o le tu langa le o le malo ai le tu o le temi nei ona o se ngase malo o le pe falling mai pe wa toto pe i loto ma fatu o tangata Samoa ile ngata Samoa i nei Samoa fo ia tu i fa ai le ngata ile ua matua
fesilingia ma afiai langona ma mafaufauga o le fanau o wina le atunu i le gagana lea na gaulea matamata ai luga o le Facebook o le social media le alai ona tautalagia le fanau ma fesili mai foʻi le fanau i nisi foʻi o winga o upu ma le gagana o loo faapena ona tautalagia le la foʻi vaiaso i nei le tatou laumua ia le la sa tali faalaua i tele atu iai ina ai le pokalame lea sa fai ina ia moa i soba nana o tali atu ai le isi foʻi lafoga lena na au mai i se upu foʻi sa talanoaina i le palemeni i le tulaga lea o le fesiligia pe na tofie e le atua Samoa lea sa avatu ai le faasoa ina e tali atu ai le fanau sa fesiligia le tulaga na e pei ona iai foʻi suʻesuʻega foʻi a le tatou laumua ma le tulaga faapena ai o le tulaga na le vaiaso le tenei faamanatuga o le gagana ia pe ona fesiligia e lau fetelega tiatia o le tele ia o le aafiaga o le a foʻi nei o le gagana lenā i tonu o le palemeni e lē faapea la o te fai atu auia e lē na o le mea na tupu le vaiaso lea i tua atu lena ua i nei ai te lea gagana a le palemeni mai lava i le tasiva ona lua latou e oo mai i le taimi lenei le winga o lautala e ei foʻi tolou le faafofoga mai a le atunuu ne i tatou tau le pua ma lafo faapea e fou le gagana lea i le palemeni a o le gagana o le polokiki lea o te faasoa atu ai foʻi tiatia o le avatu nai faataʻitaʻiga e tamau ai le gagana lea o le polokiki e laga leu ua fesiligia i lau fioga le gagana i tonu o le palemeni na ia foʻi le lafoga se tasi foʻi faipuleia taimi sa fai tonu o le palemeni lea faapea tolou faafoga mai a le atunuu e te fiu lava e uu le taepuaʻa e pipilo a o le isi gagana sa faalia tonu ia pe o le gagana lea o le kokemi pe o le tuaiga gagana foʻi ga lea te fai atu foʻi lele e soliuga o gagana soliuga gagana sopoutu lea o le tatou ia le foʻi tatou agaʻi mai i lenei vaitaimi i le paeaʻiga le ua tenei ia le foʻi ua iai le gagana lea avatu faafoʻi atu au upu e fafao ia te oe ia atoa ai ma le mea lea o le famai e leʻi tofia e le atua Samoa na tofia e Samoa le atua a o ina tilotilo ma talatala iloilo linguisi ia o le tulaga tau le gagana faaupuga e pei foʻi lele e anoa ae e atagia ai o se gagana foʻi lele le atonu e lē talafeagai ma le tuaiga nofoaga lea ma le tuaiga setting lea talanoa ai foʻi i le faafofoga mai a le mamalu a tele o le atunuu ia laga e faitaulaulu le atunuu matau mea Samoa le uiga le o le tala foʻi lele ia e mafai lava ona aveesea le moa fetalaiga foʻi lea le atunuu e afua mai maua tele le manuia o magoiti le uiga ga o laʻutala foʻi lele e lē fou le tuaiga gagana le tonu o le palemeni seʻi ua faapea ua tau le pua malafo i lenei foʻi paeaʻiga ua iai nei o le tatou malo ae o le gagana i tonu o le palemene ma le gagana o le polokiki ua lē valava ona faavae mai ai pei lau se mea foʻi lele e lelei le vaitaimi lea i tua atu o lenā sa afeifei ei foʻi le gagana afeifei e le atunuu e oo foʻi ai le tafaasoa ae pe o le taimi nei ua tuusaʻo le gagana ae ua avea ma mea ua faitau ai le atunuu ua lape ai o tatou taʻitaʻi i le silasila lautele ia pe o se faasoa atu lea ina ua fesiligia foʻi le tulaga lea ia pe ona tali atu ai foʻi le tatou laumua tali atu ai foʻi le tatou komisi o le gagana Samoa e oo ai faifeʻau e oo foʻi le afioga o le komisina o le gagana Samoa sa tali foʻi i le tele o faaseā na au mai e le atunuu ae maise lava fanau i le gagana lea na tautalagia i tonu o le tatou palemeni ia mai vaiaso utuanaʻi mana ia sa mo le tunu pele le wai faafoga tulituli ma le tatou pokalame tele o vaega ia ua fofola mai a le fomaʻi mo tatou ina ia manino ae maise le gagana lenei lafo atu lausuga le fomaʻi faauau le tafasoa le tulaga le gagana o faalalo ia e o le tulaga le pe no fai atu i le gagana lea o le gagana faaloalo lea e fatu ai lauga a faamatai o le uiga o loʻu faamatalaga pe no fai atu e taga ese le faatinoga o le gagana lea faaloalo manatua foʻi o le lauga faafeiloaʻi o le ae lauga i le faaogāina ai le gagana o aso uma
e pe e le longo mali e le whaafafonga le Samoa. A whaatusa le tātou ngana ma le ngana Peritania. Tusa lava pe te tautala i le ngana Peritania e whatu ai lau launga whaafeilo ai, lau launga whaafetai. A tono launga ia whaaleanga nuu e la ata a mata mua mua. E pei fo ilele e longo mali e lava le whaalongolongo le pālangi lanto, ma le whaalongolongo le Samoa. Pei tai o tātou Samoa, e le mawhai ona e whaonga ina le ngana wa so uma. E whatu ai lau launga whaaleanga nuu ona o le talitonunga. Wa uma ona tāwa vai le tātou ngana lea. A e launga le ngana wa so uma. E pei fo ilele e whaapea mai tangata. E le aini mo ngā o lau lau. E whaapea mai tangata. E le noa lau lau. E whaapea mai tangata po ilea. E le pe fo ilele le fia le Samoa e whaalongolongo tu ai ngā lau fo ilele. E au mai le ngana whaingo fie. Ko le ngana wa so uma. Pei tai. A olo ina whatu lau lau i le ngana whaaloalo le atunu. E whaonga ai upu noa ma upu mautua o le tātou ngana. E afua mai whaupunga i maua mai tala tuu. E afua mai whaupunga i maua mai i whaiva o le vao ma whaiva i le sami. Ala ngā upu e maua mai i seu ngā lupe. Ala ngā upu e maua mai whaalawe lawe whaaleanga nuu e peo le whaipoiponga ma liu, sao whai, ia whaurwhalenga ma le tele wisi o inala e loa ai e tangata le tuainga whai la unga e te iai. Ioi, peo le tūlanga nā e a fo a noa se la unga. O le longo mā li e fo ile nā o le mā o ina fo e fia no fo umi e fo ile Samoa. Pe a ho o le teime whaatino ai la unga. O tai loa fo ia pe a o ina whaatino tātou la unga o maliu, la unga whaaleanga nuu whaatino whaalawe lave, e o fo i sao whainga fo i. Wa ai fo i whapena fo i ia whaalawe lave tutupu i New Zealand ma Australia. A whapea fo ina le longo mālie le whaila unga o loo whaia le asu. E umalon tau sami tangata to wa aiwa tu umuri. A o fo ila le ina longo mālie upu e whai ei whaalawe lave le atunu. Na e wa ai lei e umale leia le aso no nofo tangata. Ai sea, e ile nganga fo ile le ia e fo ile na aso. Ua maua sau mea ngā se tasi pēlua. Mai i lea whaalawe lave, lea maliu, lea sao whai lena whai. E mafua ona o le tātou ngangana. Minga lau lau tala ona e o le amata mā die le tala noa i le whaunga ngangana esi. Lea whawhau wai la unga le atunu. E whapena ona o atu i le ngangana whainga tā. Mafua ona e tau amata ina ia maua se mana malama ona i whana. I winga, whaawinganga, ma mafua anga o upu. Lea tau te tala i ngana. Ona o le tele lava o whanau o ala ina. E na ona tau te tala lava i upu mwhaalongo. Ai le iwa ai tino. I le nuu po le nofoanga. Ai me se foi o le mataanga. O lea ia fua mai ei foi. Le tu ai ngā whaau. Punga na. Pena o le tala atu le nava e ngā o le tawha soa mo le tila fia mai. E along whanau o le atu. No. Maraia. Tāua i o le ngangana whaalalo. Ai mai se foi, pe ole na e hawhea i lau sonuanga le tūlanga o la unga. E sa ole lei ala i la sonuanga lau sunga fo mai. Ia, momo le tangata whai la unga ai mao tua, ai whailua mai, pe la unga mai. Inisi o vaenga pe ona tā uai, ia ua amata ona la unga atu le loto, o le anga nu o le tātu watunu. O le a noa fo ina. Ia ma e fulangona fo ilele o le matua i fia whalongolongo ia tangata, ma ua ye fo le mafo o tangata le matua poto. O la sef so swani fo ile ala usunga fo mai. Mo nai ia salo. E a foi nei. E pe e le o tangata umo la tunu. E ye le to mai le. O le e le situ ai nga tangata Samoa. Na soifua maola. E pe fo ile le o se mea tu fa solo mai ainga. Pe se fa manu yanga tu fa solo mai ainga le tulanga le. Ai fo ina isi tangata o le atunu. E fiu lamba e a fo ini. E tala noa ma o launga. E ono le teimi e fai e le fa moe. E pe fo ile le e ngalo. E a fea e ngalo nimo. E pe fo inga le e fiu lava e a o ma fiu e ma fau. E pe fo ile le o se taleni lava le mea lea. O le wingo lo tala. Fo ile lo ta ua fiso soani i na ialom whanau le atu. E fa pe na fo ile ta fa soa. Au fo i te nau
a mata malie I upu whaingofie o tātou ngana. A mata ona wa o mai I le ngana whaingofie. O foi nei e mana o foi le e si I runga le ngana o laulau. Pe a whai e te a foi ni. E le o ia te oe le to mai maleanga. Va a lea. O le si fo I tu. Tau ma whai lava I le tūlanga lea a e tau tala I upu ma e lau. Ia e malama lama ai. Le whaingofie fo inana e tau tala ma e iloa. La unga mai lo malama lama anga. Tau tala mai lo iloa ma lo sila fia. Ai a whai e te tango e tusi maa o tau loto le ngangana. E le leila pe a whaapea o e lava na tusia. Ai a whaapea te alu I leisi tangata e tusi mai e la unga na a o le a whaatau loto. Ta whewhe se pe ia e ke kuulunga kui pe a o le pe e ngalo. Pe ia ta I tonga o le ngungu tau whaata. E ngani pe a o le teime e a hoi ngai. E a whei tātou e ngalo nimo. Ai mai se lava e leo tangata uma e maua le toa. Pe a whaapea e te tū I luma o tangata. O resi tangata ia matua afu malulua pe a tu I luma to tele o tangata. E alu ale la unga te I wangalu. O le ta whaasoa la ma le ta whaasoani le pe ona whisingi e lau whitale ngai le ta ua fo I sao I le whautua I le tātou fo I whaiva o tātou tangata Samoa. Ai mese o alum whanau wale atunu. Tau mawhai lava e tau tala mai I le upo la e te iloa lo na winga, la e te iloa lo na whauinga, la e te iloa lo na mafuanga. Awa, e o le vao o le whaitau o Samoa. Tai nane o le whaupunga o lea e le lei lava I le tātou ia a whaalongolong. Ai a fo ini, ai ono ma ale ai fina ngā lo isi tangata. O te mana tua ina la whai ma whaata I ta inga tia se upu whaapena. O le upu lea a whai ua whai ia ma whai. A whai ia teu ia ma teu. O manino lava le tala tuu e mafua ai ia upu ia. Ai ile tau sanga na o lau liwina ai ia le penga o reviewing ai le curriculum ale ngansa mua I tonu o korisi. Le tau sanga suma lua mal suma tolu. Na ile manatu o nisi e ave ese le wha upunga le na. O le tulanga le mai e le anga mama ale lo na mafuanga. Mantuang foi o se ngana whai ngofie o le mafuanga na mo le na wha upunga o le sau o le tamao. O li amana ia uila na ula. O le ngana fei le na. Uila na ula ila na whea ngainga. Na mafua ile wha upunga a whai ia mawhai. A whai ua teu ia ma teu. Ia. Pamaile o manatu o nisi e avese. Ia, ai langa e ola pea lava pea. Ai whaalongolongo nei la I le haka al man Samoa. E pe e fōringa mai o nai a mata mai e le upu lea. Tātou o e whai ia matua whai. O le winga lo whamtalanga langa e whesili alo ma whanau le atunu I mafua anga o wha upunga. Nai mafua. Ia ai le ngata fo ile. Ia e ola pea I mafua whau tangata matu whesili. Ia po fea le mafua anga mafua mai ai. Ia le suafa o le la auki. Pea ona utau tala apena. Pea ona tala I tua le loloto. O le tu inga malamalanga lane na lea au te tate whaasota ua ia maua le whanau. Ia lato uloa le winga o le upu. Lato iloa lona mafua anga. Ato ai. Ma le lato malamalama. I lona whaawinganga. Pe le winga na lo tala o le si fatita inga pe le upu le alofa ma le faaloalo le utatala no ai le ai mafua mai to tonu ai faalongo pe le fanau ia soma le ai mafua mai I le faunga o le Samoa le mafua mai I le filosofia po le talitonunga po le theory I le faunga o le saufa inga le tonu le fauta ma le lawa Samoa e alo fa alo mai le matua tala alo mai tala aluma le tala atua mafua I le upu alo fa mafua I le upu alofa. O le ale fa vai o le alofa. O le fa vai o le alofa le fa matala me sa fa inga le tonu. O le o nga tonu nga le mule. O le vale na. O le vai tapu ia. O le vai sa. O le ava fata. O le fa sa nga I o fata. Le ai mafua I le upu. Ava fata. E lo loto ai la inga. Faiva o fa uinganga le tunu. Pela tu inga malama whaingofie le leu tā whaasoa. Mua, laua malama I le wingo le upu alofa. Le a le wingo le upu alofa, I o whaatasi le upu alofa, a le aisau whea ngai tausi, a le loto fōgai, I whaavai o le whaasamoa, a le aisau, a le loto fōgai le e ka le sia, ma tausi le whaawhea ngai o le tangata o mau whaatasi mo oi. Pe o na o mai whaavai o le anga nuu ma le whaasamoa, I te le maua fo I le winga ato o le alofa.
O le anga le whaawinganga o le alofa. Na ea fi mai tonu le alofa. Le awa fata, le whaalo, le vātapuia, ma le vāwhea aloha. Peo nei whaatita inga nai ato i ele tā pena ngā whanau mo le tātou atunu. Pe atule matai, le ngangana whaalo. I o whaatasi mai waenga na o le anga nuku ma le whaasamu. Pasoa manino le tātou atunu nei tai au. Mātango fie le talatalanga al pokalame. Ea, mo tātou le tāua le tātou anganu. Whamaruru atu nisi o tātou a inga ma tātou paanga o le tau mo whai mai le tātou telefoni. Statement tau e vatu le tātou telefoni. E mo wale tātou tusile ato tere tātou ia. Le whamaruru aku e re mwhainta ria tātou telefoni. Ai, e mwhai ona ato e tu atu le tātou telefoni mo le tātou tusile o le sa mo whaasoa. Ia, ona mo fo ile oso nao te lenga mo tātou pe. Amahe al tātou pokalame. Ono sai mai pea. Ono sai mauma to vai. O le mana ia le tātala me le sungat fo mai mo tātou le nei tai hau. Ia, le lei. Ori si vaenga te ona whailo pe mo le whaafonga tātou atu. Tā iai pele tāua lewa amata ona lewa tā iai le upolofa. Ia, wai tono le tāua le alofa lea o le vafe aloai. Nisi vaenga tāua o le tiro i to tonu la pe a whaatino ia le whaafsanga inga le to tonu le whali. O hani si vaenga tāua ile tā iai pele ngangana o whaaloalo. O le whaaloalo. Wailonga lava le pou o le wharasa mua e te nofo ai. O le winga lau tala, ua mai tauina pea lava pea, una e afo i nei. E tautalangia pea le tūlanga lea. E ifo i, e whaitete ngai o le sao whai e le sa mua i tonu le whale. Wailonga lava le nofoanga e te nofo ai. O le winga lau tala, ina ua, i le vaai lau tele le ua vaai e le teimini. E fo isi tangata fo i ufa soa mai tūlanga le po lean se tali a le tatou porkalame. O le mea lama e le mwhaiuna alofia. Ua fo i nei, ua matai whaatasi ia mātua, ma whanau. I le swinga na ua iei nei. Ona ua ese fo i le whaitau o le atunu i le tūlanga le ina ua whaatupula ia le whaitau au whai le atunu. Whaitau au whai fo i le atunu ua tele fo i le se tūlanga whapena. E fo i le ua ilonga lama ia le nofoanga. Le wingolo tala e pēno whaitu whapena. Ona ua ese fo i le whaitau a inga. Ua sui fo i le tatou whiriwhiringa fo i o matai o a inga lantou. Ina ua tau mawhai e whaasafua, whaasalafa, whaasavala. Matufa ia matai o a inga. Ai, pule ale ese fo i lea o anga i whanua, patinua, lea nuuma, lea i tū malu. Ua i longa lava nofoanga e nofo ai le matai sa mua. Ua i longa fo i le nofoanga e nofo ai le tau lea lea. O longa fo i le nofoanga e nofo ai le sauwha inga li ima sauwha inga tamaitai. Ale au manga, pero tūlanga lea ona wamaita wina pea lava pea fo i sauwha inga fo i neil tātou atunu. Me fo i ea sia tātou lau mua moana suenga ma le whaatinunga fo i o mātou fo i nafa tūpito na amai el pale mene o le atunu. E pei wamaita wina pea lava pea. E fo i nisi suinga o ngaonga. Peo le wingola tala fo i lea. Ia pei fo i le ua e fo i nuu. Ia ua mai ia matai tu whaava. Sini banga nā fo i a sasonga fua nuu. Ia na whatu atu whale tau le lea. Ia e whapena fo i le tele o isi nuu i swinga o ngaonga wa ia i nei tātou ia. Anga nuu manga i whanua. Ona e pule lava le nuu ma le tu malo lantou. I la tau anga i whanua patino. O le wingola lo tala. O le melna e au fo i ona malama. Ia alom whanau wale atunu. O le sia mea fo i lea e manino lei ia le whaavai o le anganu ma le whaasamo. Mi fui o maliu. Mataria o ina maliu se ali tau o se nuu po ni tamali i fo i po o se tu o se nuu. E pāui le afio anga. O le wingo nā mea e pāui le afio anga. O lo ia sa matapu le anganu. E sa le sami, sa le lau ele, sa le vau. Sa runga sa na lu. Onga o lea e pāui le afio anga. Le tu i launi. E u mai tau ina pea isi maliu. E mwere mwere tau le afo ile le fia oso. E fia mata mua i mea. O lau a watu nei le si i le itanuina le maliu o le pāui le afio. E ala oso tu il malai ma fola le whaalo alunga le. Ona ole nau fo inga le, ona maafua nemu.
te roa le malama le ai au na sila fia lang a olo ina pa ui a fio ang e a fo ini se yonga lava una uma ona fale la wasi le ali ta o le nu ia manisi fo o matai ta o nu na fio una fa to a fa tino le o vai nga ia se tai nane se vanga nani a fio anga anga i fanua patino senu ona mafai le ona fa tino ai pe tu langa na pe u fai fa ta longa i vai ni si fo o tau le na vai nga ta o le nga nu uma fa sa Malo fa tai. Ona soli ai le o le fa alo ma le vale ta no ile soli. Mana ia on ole wa ta o ma le si u ta po kala me le ta ya a wa mana ia te le tal talanga fo ta fa so ia ma se le tu langa o ta tu ngana. Pila wa na to fa wa ta po kala me le ta se ma ngana fa alo. Ia ta tono le ta o fo ile mo ta tu ma ma la mai nei fa na ia ai ma se fo ia tu langa fo ile so so na ta po kala me. Nei fai launga, ia eo fai kai di whape o loto sa taita fai launga, sa taita a o mea tati loa, o le mana ia ona whaasua mai lau sungal fo mai. A matamatai nei mea fai ngofie. Ia o na alua lua lea mato anga fai tau tusi e pe ona iai, ia mawhisiri fo ili polale tūlanga o le whea mafua mai e. O le tāua fo ina, ia ona o le tatemi, la la fatu lau sungal fo mai malanganga whaalalo. Isi vaanga wha mai, le tapu kalame li vaanga le tai au. Ia o te loa e le telefo ise le u foi wala tele si u yo le tapu kalami mo le tuai le anga fa aftai lau aftalinga tia u fa penana tu le foi fai mato o le tapu kalami ai me se foi o le fa fonga mai ale atunu ia e mai se lava alom fa na o lo fa penana fa pito au ngafa ma vea ma manu lau ti o le nei fa moi e mo le tuai le anga fa aftai ile fionga fo ile pule sili ia ma le tanto le tio sa mo i tunu o kilani fa penana wina tuai le nei fa moi mo le anga fa aftai le lango sua fo ia sunga i fa fiangainga mai e kale si ese i tonu New Zealand Australia America Hawaii fa penana fo isa mo nei mo le foi le anga fa aftai le lango sua tupu mai e o le tunu te nane foi tu la toa ma tu la malai nga tolo o ye le fai va fa matai ele anto lava liu o lo tasa ai pita yani o le tufa mai ma fa so mai ala le talanga o fa pena ona a tili manongi ai le ta fa so fa pena foi no moli fa aftai i alom fa na o le tunu lo fa pena ona fa no mai nei por kalam o le nganga ta o ia le ngongo masiana ia tanu sia ia ngale nei fa so e foi nei tapu e ai mati ai le soifua o ina walo mfana wala tunu ile ngana male anga nu Samoa a o ina i tonu onga i asu atu foi vai malu i puenga lu fa pena foi ona mai tau lolu le tunu o le foi se ta ngana o so po utu po se ngana foi o pa ya o se pati foi o pa o vale le ta fa so ile nei as ia malu ave i fale le pa fonga mai ale tatou atunu o le nganga maulunga ina ia fa pena una malama pea nai whanau au ona i sili le lumana po i tatou ni suri ia po i tatou ni isi fo i tangata ese e peo na iai le whaitau ni isi tangata su o le nalolangi me lea Samoae ia manu ia tele le anga i atu le whai unga o le ma luenga fai o le nei vai aso ia maua pea le atunu se soifua lau le lei ma se soifua manu ia a wā fai ma mtiute o le nei aso soifua ma ia manu Malo fa tai nana to fa ilo lava mo tatu wa tulu tatu tusi le la tuina atu o le Samoa fa so tatu luinga mo mua ta pleina le to fa ya ta ya tak tam ta vai to tunu o le fa tonu fo le tatu la mua susuenga o mata upu tau Samoa il tatu university a Samoa ma wala le tatu tusi ile nei o le tatu tusi nei ile telefoni o le olua o fa ofitasi on otorulima olua o fa ofitasi on otorulima po le olua tasi tasi lua o fa fitu mo tato Wellington le fo evala au mai mafsiri mai wala wana telefoni o lua tasi fa ono tolu ono lua o lua tasi fa ono tolu ono lua o tato telefoni la na lua au kilani ia mo ila tu o lea o lo ovala au mai ma tau fai mai lunga la ulaina ia ai fa no tali atu ono le fa tato telefoni o le fa tato pokalame ia le la tu datu tato telefoni ia lua mo tato au kilani Wellington o le olua tasi fa ono tolu ono lua fa tailo sunga fo mai nei tai o tapo kala me matango fie e fo le anga le leo le tua fa uli atu tu te mangaluenga ia o lo fianga ia mo e tolo tatu watu no ma fa mai moe la tu e mo le fa bo ponga tapo kala me ile si dua va yaso o lu manai ai manu te le nei yaso so fo mai manuia so fo
Ia le te bela wati le ua 2 minuto te nei le tu la se fulu o le sao fo le nal tatu po kala me fa ngoina o le talanga. Moni tele fa valo fulibal tatu atu lo fe ngai pel dei vai ngale tai au. Se vai ia le toe fa sala wino tatu tale vai fanua. Hey, hey! Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. E whaatalo whātu tala whawala Radio Samoa le nei fo i tae au, alo mai o talo le aso lulu. Wa umale soifua o le alii na maua i tawhaala i mera mai Wellingtone ma o na manu anga tū ngā. O le waweao le aso ngafua le ana maua i le ua maliu ma o lo o whaasolo pia nei so eso e ngā leo leo i le atoanga o le nei mata upu. O le ua maliu e whaapea i le ma mao le no fuanga na maua i ma le no fuanga le asa i aila na ta'vali. O le tali atu o leo leo i le wala au sau mai se tasi o a inga. I le no fuanga lava le nei e whaapea i le tangata ese na maua i lo lātou whale. Le ana o atu maua i le ua maliu. E le o mauti noa i le taimi nei pe i aise fiso o ta ingo ma ta upu nei e lua. Ma o leo lo whaasolo pea so eso e ngā leo leo i lea vaengo merama i le vai aso nei. To alua tangata maali liu i Taranaki ona o le whaalave lave tau ta avale na tupu ana nafi. Te o le lua i le awauli le ana tupu ai lata i New Plymouth, ma o le to alua wa maali liu. O le ana maua i totono o le isi ta avale. E se mai le to alua wa maali liu, o le isi tangata e to atasi mai le isi ta avale na lavea, leo na ave le whalamai. O le whaalave lave le nei na tāpuni ai ma se vaeng o le Main North Road, ai whaasolo so e so e ngā leo leo ana nafi se ia o mai ana pō. E silia ma le se fulu whamiliona ai tā lafu a se tasi o kamupani lea sa kone karate i aile whaingo mea ai a whanau a onga. O le vai aso tā aluaina sa waitala. O le watau ave nei e se tasi o pūlenga su e tusi le pūle a ino le Libel Group a o toe fetu utu na i tupe no no. Ma pei meni a e pei ono ma whai fo i ona toe wha asao mai le ngau o iai. Pei ta eito tono o le vai aso e tasi tā alua na saule nei tala. O le ufa ilo mai e silia ma le se fulu whamiliona. Ana ai tā lafu mai silia le ma le lua se lau wha se fulu pūlenga. O loo ai tā lafu ai. E iai nisi wa o ngau lea e no fo ai tā lafu ai foi. Wha atasi lea ma le Inland Revenue. Te le fesili walia e mai le ngau le nei wato ai loa nei a le Libel. A o lea ele i levo na wha akone karate i lalo o le swinga fogo mea ai o whanau wa onga. Lea na toi teu teu i le tausanga le nei. O le Libel o lea watau ave o manei e le compass a la ua kone karate. A wale whaawa wino le sapa lai peo mea ai o whanau wa onga i New Zealand i aso taitasi. O loo whaasolo pea so eso e ngā leo leo e whaamaoni ai le na so ai le trainee in Ricardo i le amatanga o le vai aso. O le awhiawhia laso ngā fua le ana so ai le train le ua maliu i la awala kolosi. Ma e tu whaatasia talo tae au e le o i loa po wai. Whaafetai ai leo leo le ono sa i o tangata lau tele i le taimi na tāpuni ai le awala le nei. Ma o le afo i mu whaamauti no mai e ono umi se taimi esu e ai. Whaato a whaamaonia le ua maliu. Wala au mai leo leo iso o se tasi na wa ai i ai pe si la fia. Nisi lava fo i whamatalanga i le nei whaalave lave e feso o ta i atu. Wa whaatalo sanga ina le tatau na whaalelei au nanga nei o lo o siaki ai o loa o i lātou o lo o tūli whaasalanga i to ese. Ta ue se tasi o fō mai lifo, wa loa tau sanga o whea ngai ma le to ese o lo i pango tā lii. O le ena o le taimi lava e ti ngai na i le pango tā o lo o wa ai, ma ele o lava. O se manato o lo o whaaluaina i le whaatonu i tū tau le soifua malo loina i to ese Ben Story i tala le teo whaavau malo a New Zealand. O le a whaato awa ai e le fō mai whaini fo le pango tā pe au o ina ti ngaina, ma o lo manino fo i lea i le tū la fono. Whaamaumaunga mai le se fulu afe mo no tupu pango tā i New Zealand, o le se lau valu sifun maleiva o le eva ai e fō mai whaini fo i vai aso te tasi. Ai mai nisi o pango tā ua maangalo, ua mo o mia le whaalelei o lea au nanga mo i lātou o lo o tūli whaasalanga. Matala whaaiu, e ono ta avale lave vea i lunga le motorway au kilani masalo mia ai na oso le mai o se tasi o ave ta avale. O le whaalave lave le nei na tupu i lunga o le SH lua se fulu lata i Hillsborough mana matua i poloka i mawhewa inga lata i le taimi tu uaya o ngana nafi. I tala mai leo leo e le isa isi na whaamanu alia ti ngā ina, ma o lea fo ina tonga fitia i lava i lea no fuanga se tasi o ave ta avale. Whae wa tui tala la Radio Samoa i le nei fo i tae au, manu ia le nei ase. Radio Samoa
tasilima ivatolu amo Radio Samoa. Tasilima ivatolu amo. Your daughter's wedding or their dream holiday shouldn't be a financial burden. I'm Api at Finance Direct Limited, and I help homeowners like you turn plans into reality. Whether it's a celebration or a well-deserved break, I offer tailored financial solutions to make it happen. Call me today on Oluolua or Valufafa Lima Tolu Tolu, and let's create unforgettable memories together. Api, Finance Direct Limited, where your dreams meet my support. Hey, awana ia vea oe pe o isi tangata e manatu ma ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le Fever Rheumatica, ma ele ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia,
ave loa na i o alo e whai le siaki le fo mai whale ainga o le tausi mai le aonga po le whale talavai e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua e le totongia e mawhai foia na whai le tui o le Bicillin e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa i le nei vai tau o le tau mawhanawhana ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau whai le siaki ma whai loa le tongu fitinga. Mo nisi whamatalanga sa iliana i lunga le social media Stop Sore Throats pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi stopsorethroats.nz. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental ai e iai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road manukau pe bala au le 255 255 mo le Shine Dental. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Toi tari mai tatu pokala me leite me le tai au lo sfuma 5 minuta o te nei le tu la se folu. Tau tua bala udanga fa opele nei already Samoa sma lima to la mo le so lulu nei pe ona i foi tatu pokala masani ma tatu tatu nanga ma tatu fasoa. Ia le ngata foi lea ia o le tatu pokala me pe o masani i tatu ia so lulu vasta tas. Le la o tatu se atu nai Amerika Samoa wa tau o tatu pokala me. O man tatu fanga upolu. Le la tatu wasi asi Amerika Samoa le tau le nei. Tau la nei le la tatu se atu maleva le leo ke lopo pang le wasi el tatu va. Ia awa fo le fatata nanga ma le tofa ia lu menga po tofa ia pau. Tatu pokala masani ia solo vesta. Tasi fa maru lua tu lava tatu watu nu. Ona ua umi fo ia le tu vesta tatu pokala. Ia e fo kako afa alongo kulo ua e ato tole malasi nana misi tatu pokala me vaso tatu nei. Ia matu hatu. Ai fa tele li o le ua to e mo le ia vanua. To e mo mai fo ima se avanoa le sunga le ale to fai alo moenga mo tatu le leitao le la tatu se atu Amerika Samoa o fo ni me o tupu ia Amerika Samoa la to fatalo fatu ma leitao ma nga lalo pau ma lo se fo manuia ba lo fo langi matafi le sunga fo mai ia ma tatu nunga lo manuia nai tu ia to nei Amerika Samoa ma lo se fo la leitao fo ma lo se fo tia ia me fo ia pa nga masandi o le tatu polo kalama faso mai Amerika Samoa ia fatalo fat fo i whaaponga mai le tunu po pe lava ia le tafo pelo o e papa au mai e ia malo se fo manu le ta au fa te le tua ia mo moni men se fo malola ia me tatu fe do ai ia i dunga le fo i ala ata male ala ia ia le silfia fo ia le tunu tulanga o tau ia Amerika Samoa malo soifua. Malo soifua lau de lei, via le lei whaatai o leua to e mawale tāpo kalame lei tai au. Te o tele fo o paanga e maise lanto o lo fia whaafonga. Ia tūlanga fo o lo iai, ia me lo tupu tono Amerika Samoa. Ia maise fo di tūlanga o lo iai lau tau tūmana udanga. Ta tele se eniso tā vaenga o le tāpo kalame le tai au nei. So whaafsile tūlawa. O te tasi le vaenga tau o lo mai tau wina ai i alo matama whanau ai maise a inga i tono Amerika Samoa. O le una ia lea ai ia te lo foi fa penana ia tatu a inga i Amerika. O le tau mawhaile una ia latu whanau tu tono military po le ambi Amerika. O la ofisili la. O le ase tā ua. A le ase lumana i manu ia o le nau nau a mātua. E una ia nei whanau ia peanga ia tu le ambi Amerika. Mol silfia tia vaene whaafonga mai le tonu. O le plokalama lava ia vaenga au al malo Amerika Amerika Samoa. E iai ia le suenga uni fale e finitanga na i whanau mo le malanga atu i vaenga au al malo Amerika. O le suenga la le tau le SBAP exam. O le suenga le o le poto masani e iai uma vaenga e mawhai o na suenga i le whanau. O le taunu unga la o le suenga lea. E no ai le vaenga tonu ai te anga ai pe a
pe a maua le fai mo suenga Mm. ia o ina fo ye loai ia le taua o le tulaga maoa'e o vaega au Amerika ma le vaega e tu'uaga iai ia le tamaitiiti po le teinititi e fua i lana su'ega na maua i togi o le su'ega na maua ia afai e o leu te manatua ua o le su'ega foi lea sa o tasu'e ai aso o talavou i le tulaga o a'oga fo'i e mauluga high school ia e peia o le va le 5 ma le 6 ia o le togi o le su'ega e te aga'i i vaega foi lele o le maligi o le marines ia o le 6 le togi o su'ega i te aluaga i le ami vaega o le ami ia o le 7 le 8 ia o le vaega le navy ia o le 8 anga i le 9 ia maluga atu ia o le vaega le air force e fa'atulaga la fa'apena ia le vaega e aga'i ai fanau e fua i le togi o le su'ega ia ona e fuafua fo'i mataupu e a'oa'oina ai le fanau pe a ho'i vaega au ia ale mālō o le tele ala o tausaga e Amerika Samoa ia e aga'i mai ia mo mea recruiters o tagata fo'i ia mai vaega au e o mai e fa'atalanoa matua ma fanau ia ina ia saini ia le tele o Konkarate e mafai ai ona fa'atautoa ma'ave i latou o fitafita i vaega au o le mālō Amerika ia e iai foi la lesi i vaega fou lea ua fa'aofi mai Amerika Samoa i tausaga o mavae ua fa'aigoina o le US Coast Guard o lona uiga o le latou fo'i o lo'o gafa ma le puipuiga o le gata fale o Amerika ma an territory ia mai ai fo'i fanau e aga'i i le vaega lea e iai fo'i le polokalama tiatia le fa'afoga mai e le atunu'u e ta'ua o le US Military Academies ia mo fanau ia e a'oga i le polisi pei o le polisi Amerika Samoa le polisi tasi o lo'o tuila o i latou e ausia togi maoa'e ia fa'atasi ai ma fa'ailoga e pei o le associate degree o le fa'ailoga le 2 tausaga e maua ele tama ma le teine a'oga le matou kolisi ia e 2 tausaga e aogai ona maua leo lana fa'ailoga leo le associate of arts degree po le associate of science degree ia e si'iti ai le tulaga o le tagata pe ao le teine ofi ai se vaega au o le mālō Amerika o le filifiliga la o i latou ia e aga'i military academies e filifili e le sui o Amerika Samoa i tono o Konkaresi ia mai o nisi o latou e aga'i e avea ma tagata fo'i e fa'aofisa ia ona o walana e unu fale ai i vaega au Amerika ia e unu fale le vaega ta'u le enlistment ia ma le unu fale e ta'u o le ofisa ia e fua i le maoa'e o le taumafaiga a le tamaitiiti i togi o su'ega ia fa'atasi e ma le polokalama o le 2 tausaga i le kolisi fa'atasi Amerika Samoa e foi le polokalama tāua lava i nei a'oga mauluga ia ta'u high school tiatia vane le fa'afoga le tonu o le polokalama foi le ta'u o le JROTC ia po le polokalama a le ami foi lele e a'oa'oina ai fanau tonu o le high school mai le fesegaiva e tau atu fesega 12 ia o isi lau i latou e fa'aumaina le polokalama lea o le JROTC ia ma aga'i atu i vaega au o le malo e iai fo'i le fa'apopoga o le tulaga e unu fale ai i totonu o vaega au o le malo ona o lē na fatausaga na a'oga ma koleni ai vaega nei i mataupu e fa'apitoa ma fitoitonu i le puipuiga o le saoga lemu i vaega au o le malo Amerika ia ma ua tele atu lo latou silafia ma lo latou iloa i lo'o i latou fataulu fale ina ua uma le fesega 12 ia o le mea la le iloa nei o le tele ao tausaga ia e tatau ona va i le 5 selau le afe le au fa'i o fanau e recruit ia peitai
e le mawhai na ausia Amerika Samoa le tele o teini. Ia ona e le o tamaiti uma e anga vaa mo le military Amerika i fia o le military. Ia e to telefoni whanau e fia anga i Amerika e whai ngā luenga isi ngā luenga. Ia o isi tamaiti anga i Amerika o no tūlanga Skosipi i Ta'alonga. Ia o Skosipi i poto Salalau. Ia mai se lava filfili ngā whanau. Mo vai ngā au al malo Amerika. E pau al meti o te whaafitai ai. O le tele o le opportunity. O awa noa o whanau nei o loo i Amerika Samoa. Ia e anga iai i vai ngā au al malo Amerika. Ia e mauele ngā luenga. Mauele tupe tausele ainga. Ia e iei fo tupe whaanganga i tutongi ia lato wa onga i sostoi ngā onga i fia onga ai. Ia e tonga fiti fua i so se fale mai ale military. Ia te feo i fua i vaa al military. Ia o le ala fo le na tele whanau e anga i vai ngā au. Ono benefiti au ngā mō latou a inga. Ia ai mai se ia au ngā tūpulanga lea ngā i luma. O i latou umai tupunga mai tangata le sa tau tua i vai ngā au al malo o Amerika. Ia, o lo wa fine matua e le ami whaleo leo al malo Amerika i ne Amerika Samoa. Msalo i walu leiva tau sanga talu tau tua. Ia, o lo ave ai masatini. Ia whapena foi la i e sion tau lua. Ia, o se tasi foi o fita o le ami whaleo leo Amerika i Amerika Samoa. Ia, o lo ia umia foi le whaia le tūlanga o satini. Ia, ua lata foi spulu tau sanga o le tau tua i vanga au. Al malo Amerika. Ia, o le ala foi lana le ion na tūlanga i se lea vanoa mo alo mwhanau. Awa o le tele lava o lato o tau tua. Ia, o alo mawhanau Amerika Samoa le ngata o tuila manua al falsfulu malmotsa. Ia whapea foi le tele o lato malanga mai whapo. Ai me se lava ia nei o tato usam tua whawhine mai Samoa. Ia mai tele le au ngā wai ei whanau na whanau wai soi fuai Amerika Samoa. O lai ua toi fo i mātua i Samoa. Ia, o lala e lafo sao ia e whanau neli e vai ngā au. Ia le se leni i mātua leo lo o lala mpapa au i Samoa. Tai le lei. Ia, ioi, o le tāua la na o le plokalama. Ia, awai mawhai foi e whanau o na tūsia mātua o mea foi o dependence, o tangata tausi. Ia, mawhai na whai le talo sanga e whai e le green card, mawhai e le citizen o le mātua mai Samoa. Ia maanga ia nga i Amerika. Ia, mai o benefiti umana pe ona e fesilingia. Ia, nga vaa ai el to teleo. O nei o tātou tangata e tau ala atu i le au au nanga mal tau tua tātou tama whanau i vai ngā au al malo Amerika. Pe ia la la sofi ngalo. E koe la kolau kama ngai alu le vai ngā au. Kare la va mali. Mana ia nei whamarianga. Mana ia tele nei whamarianga pe ona e tala mo nei whanau. Ia me se ai whapea la ona i whanau ia. Au lai watu e fo ina i mātua fo i le uporu. Ia walafo atu e le tupe te le fo i le nase i le ne fsosoani ai mo lantou. Ia ai whamalo fo i whaftai mātua. I le lango mala una i ona i whanau. Ia i tūlanga e loa e maua ia le se i le ni fsosoani mo tātou. Lau te i loa pa una ngata marita whaasoa. Tātala noa le tūlanga fo i le mea tau e le tise i tono tātou atunu i Samoa. O le na manino le lei. Vaenga na mafuai, le mafuai na whaale tonu le tise. I te tonu ai o polu, pe ona ta whaasoa i le lua wa yaso ngata malita po kalame. Le ala ua whalongolongo. E se le ta ua vaenga i ana e whaasoa mai. Ma manino i langa wa lewa fwina enga lua i te tonu o le malosi whaale tise i tonu Amerika Samoa. Ma e malama e sida fiai tu langa tonu o lo mafuai ona pele pawa. Le ala ua tatu whalongolonga ti upolu. Ua vai ia pitonu foi o la kule si pikongu u diskaimi o la tu pitonu u distai anga ia kule pawa si pikongu ai malolo ona vai nga fa pena e toi tala la
mafuaaga ia lea ua mafuai ua o leu maninoa mafuaaga pe o le saunoa ai ia lumoega i le mafuaaga o le pe o le pao ia tiatia e pe ona tafaasoa i le tolu favaestanuai ia o lea la ua moni mauina e le atunuu le moni o le faasoa ia mai foliga mai o le tele o tususiga ia o loo saune i le malosi faaelitise e foliga mai e le o lava ia le uila o loo gaosia e fua le manaʻoga o tagata ia o lea la ua mautinoa e lē o se mataupu i le vaega lona lua le tatalanoa uae lua vaega e pe le ui faaletonu e le auaunaga o le power generation o le gaosiga o le malosi faaletise ia i totonu o power plant sia ma vaega lona lua hoi lele o le transmission and distribution o lea la ua iloa nei ia e le o lava ia le uila o loo gaosi o le mea o te ofai tiatia o le tele o le malosiʻaga o laega osi e tatou solar panels le o loo i Samoa faatasi ai ma le malosi o le elitise o loo gaosi e tatou hydro power plants ia ma faaitiiti ai le faalagolago i mo o afi foi e faaogā ai le suaʻu ia a lea e foliga mai e lē o lava le uila o loo iai o lona uiga ua gata le malosi o le elitise e maua mai le solar gata le malosi o le elitise e maua mai i le suavai a o lona uiga ua tele le manaʻoga ua tatau hoi launa faapopo nisi afi o diesel generators po afi foi e ola i le suaʻu ia ona o lae maua i tuaiga afi na o lae foi e maua le suaʻu e faagaio i ai o lona uiga ua leva na tau toe au mai nisi afi fou afi e ola le suaʻu ia ina ia faaogāina e le motu o upovi ia mautinoa e sili atu le elitise o loo gaosi na iloa le elitise o loo faaogāina ina ia lava ma totoe le elitise faaogāina mo le silifia tiatia vaena le faafoga le atunu e iai ia le taumafaiga o loo taumafai ai nisi foi o alo o le atunuu i le mea taʻu o le wind energy ia po le elitise maua mai i mo mea o mea foi e peini vatu a peini tapili ia e tele foi nofoaga i niusila o loo iai ia wind turbines ia e mafai ai ona maua le elitise ua leva na taumafai mai Samoa i le mea lenei a lē o mea ai le aso o lea e leʻi amatalia ia o te mafaufau a pe esa le mea lai ona faatuai mea faape fai Samoa a lae manaʻomia le elitise ia ai o mea nei o le tuaiga elitise foi lele taʻu e tatou o le elitise mamā e maua mai i le matagi ma le savili ia ma fesoasoani i le mataupu le ua tulaʻi mai ae o loʻu lea talitonuga faatagata auauna mo le atunuu so se taimi a e sau ai se tagata ma se aitia fou foi lele o mea ua uma ona saʻiliʻili e isi atunuu mai loa e aogā i le atunuu e lē tatau ona faateletelegese tatou i Samoa ae tatau ona faatinoloa a fai o le mataupu o le negotiation foi lele le mea taʻu le power purchase agreement o lona uiga o le maliliega e faatau mai ai le malosi faaelitise ia foi company gausi elitise ia o le tele o taimi ua fai manatu o tagata ae lē mafaufau i le atunuu ma le manaʻoga lae manaʻomia le atunuu o isi foi taimi ua mafaufau tagata i le tulaga o le seleni ia o a'afiaga o le mālō ae tatau ona tumatila le aogā mo le atunuu ia ma le mea la le aua nei o'o le atunuu i le mea taʻu le inconvenient pe o le mea le ua tupu nei ia sa ou ta'amilo ia pia i le asolulu mai loa ai na ua taunuu i Samoa o le tele ao faleoloa ua leai ni afi moli ia ua fa'atau e le tele o le atunuu ia o lona uiga fo'i e le'i tapena nai faleoloa i le ona tula'i mai o le mataupu lea ia ae maise o le manaʻoga ia fa'atele ia afi moli e fa'atauina i faleoloa ia sa fa'atauina ai la ua afi moli e lua
ia o le tuaiga lea o le 6.25 kW lona malo single phase ia e fa'aolai ia falenofo ia aolai fo'i e iai ia leisi ia ua fina mai saina o lo fa'aola le taimi lenei e fesoasoani le tatou Transcend Motel e 50 kVA ia 3 phase 50 hertz mo le faletele malo ia au va'aila le tele o le fa'aseā le tonu ia e moni ma fa'amaoni ia ma le mea moni lava tiatia e pe ona u fa'ailoa atu i le fa'avai aso le tatalanoa ai ia ua leva na tauni declare le state of emergency o le malo Samoa i le mataupu o le tise ia matalosaga ia tonu'u o uō ma pa'aga le malo Samoa ina ia e afraid atu ni afi i Samoa ia ina ia lava ia tatou afi ina ia mafai e ona fesoasoani le mataupu le ua tulai mai ia auae moni lei ma fa'amaoni le saunao ia e lē o toe ele o toe faigofia e le tonu'u ia e maise le mele ua o le ua fefa'asoa'i fa'apea le uina ia e pei lau le fa'aitaitaiga le nofoaga lei le Transcend Motel ia e tapē le uila mai le ono i le taeao e tau atu le ono i le afiafi ga ona toe fa'aola le ono i le afiafi e tau atu le ono i le taeao lona uiga ua fetu'una'i le soifuaga o tagata uma i Samoa e fuafua i le ola o le wila ia e o foi lai malo Transcend Motel ia ua amata ona fetu'una'i taimi fo'i ia e tatala ai le motel ma tapuni ai ona o le alolofa i le atonu'u auā le mea moni lava ia e lē aoga le faletele malo fo'i lele inofoaga e lē agi ai le saviti e tatau lava na ola le a malūlū i taimi uma e fa'amalūlū ai ia tagata o le tatou atonu'u ia ma isi maua afiaga i tele ia o loo silafia i le atonu'u o i latou o lo'o i ai ia manaʻoga tugā ia e maise lava ia nei tagata matutua e o lo'o i ai masi i le uila ia o lona uiga ua tau na fa'aaogā ia ni afi moli ia e fa'aola ai masini mo i latou a o leisi la afiaga pito i sili ona tugā tiatia vaene le fa'afoga le atonu'u o le tulaga o pamu vai fo'i lele e pamua le vai ia i fa'atanoa vai tonu o le atonu'u auā au te iloa e leai fo'i se tapenaga le ofisa o le vai na faia i tulaga o le peso o le uina auā le mea sa'o ai e tatau na tofu lava le pamu vai ma le standby generator e iai le automatic transfer switch e na ona pē lava o le uila o komeki na ola le afi ia ma pamu le suavai ia o foi la le matou i tumālo i sa matau falalatai ia ua matuā fa'aletonu a le suavai ona ua pē le pamu e pē le uila e ola ai le pamu e pamu ai le ia o lona uiga e tatau pua na faisa'ua'u galuega fa'atasi ma tamā o le itumālo ia e fa'atau se makou generator pe a fa'apetalia le EPC ma le ofisa o le vai e ave ua le mataunu'u lei le fa'atanoa a foi ma le pamu vai i sa matau ia tatau ona sa'ili po le a le size o le generator e manaomia e tatau ona ave stand by na a fai ala e pē le tise le malo ia ala e ola le matou generator e pamu ai le vai ia ua e mo'i lava o le tise ia e pei lava o le vai ia auā o le soavai o le soifua ma le ola na o tatou tagata e tau na ola i te miuma moega te lea la afiaga o le tatou atunu'u a sa'o i lau saunoaga fo'i lea o lona uiga o le afiaga ae maise ala le vaitaumafa a whapea nei lau tūlanga nā lela i. Ia leu tātou tilo ma tātou wharangolongo wa tau whaasoa le pawa i le pitonu uma le pitonu. Ia te le la fia o te ilofo e iei nei whale mai i tū malo i tua. La fo i e o a iei nei ngasi i tu tonu. A fuala i e le whaasoa le pawa. I pitonu mai tū malo ma vaenga te itase o poru. Te le la fia. A fia tu e male vaitau mafa. Oka. O la te le ala le le afianga te lo tatu watu nu o le ai ai. A o lau sunga le tangata whai pisinisi. O tasi o te loa le na ta ua, o tasi le vaenga te le afianga, ai maise le anga i atu o tatu tangata. Ia tangata ta whawhao, longa winga a pele pawa ai rangam. Pele pawa ai rangam, longa winga uma, o le koi se kuri se koi fia gofa se whatkari malu.
ia e moni lelo sa noanga awai foi to teleo o matou ne Amerika Samoa ina so tai mai no fa ia e sini le taofi le o i Samoa te tūlanga leia le tūlanga o le tise male o nanga le tise ia se vang na ila wa e mali e te alo e vai faltel malo foi le lai ola le wila ia pie le au e te no foi ia e au lola le po o te pe pia fa ola ku transit mo te ma faltel malo le kala kai fale ia na alu le te to fai le transit mo te le po lona wi e lua faltel malo e te tongil faltel malo ia pia el tau e te tongil faltel malo i fale olo le pia ia na tai lo le ua po so longa le ia lau malanga ma le no foi Samoa ia pe a faia o le nai te fina ngalo e te tō whā i le potu foi lele e ea manu nui te miuma ia e moni le le ia le saunoanga ia ono atu ngalunga na ia ai me se lava ia le tūlanga foi lele o le whalango o tātou tangata i le malosi whael tise mai e te tau lava ona a mai se fina ngalo o le minsta o le au nanga foi lele malosi whael tise tau mele tonu ia o le tūlanga leo le tātou el tise le waiai e pea ma le fia masina le o le a tātou walu e whapea ona whai leo tāpenanga tala whea ngai alau whai pisi nisi ma tangata o le tonu a wai te leo tātou wai ngolo alalam pāpāo i whap ia e le whai ngatā ona au mai le te leo afi mōli tala whea ngai ia e whaola el te leo o mauta malawa o tātou wai ngā wawe i tangata e ma whai ana la tau whaatupea vaenga ia ai le ma fai ona soifua whapea le tonu tia a whaafonga mai fo ia teitai o le tonu ia o te talo atu le nā mal tua lalo e le te tau ona soifua whapea le tonu e tā ua le ua unanga o le malusi whael tise le tonu ia ma e te tau ona ta pena ma wala i le teimi vapi ia e whata unu e fuafonga le ia sisila lei wa whawai aso talun tata no le mata upu le a lele o anga i se le lei o le fōlinga mai wa mā tele anga i le tūwha le tonu ia o le polenga la le ia te au o le mea fōi le o le umanga ration o le power wa whasosoa ia ai pe lo toi ngā pe fōi le tonu whaso le toi ola ioe ia ai te tau na whaile tāpenanga tala whea ngai ia i le foi vaenga tāua mo le malo le tunu mai le tau fo na whaine meo tau tua ia li tia vaenga whaponga le tunu ioe a wai le o lai se tātou pāua i le mo meo tau tua e le malu no pusaisa tau na whai ina ia tau tua ma whatino lau o nanga mo tātou tunu mana ia le vaenga le na e au menei wata tau ona a maisi saunoanga ale minista o le matanga luenga o ngaluenga te tele le la vema le tise e whaailo ma whaamanino mai le antunu mafua anga onga ua mafua ile na whaapele pawa lona lua ia whaamanino mai le antunu o le ale umi o le a iei le whaafitauri lea ina ia nofo sauni uni ai pea ia nai whaipisinisi ma nai ainga ma tātou ma ia pia ina ia tari pea po le ale umi o le awhianga i ma lea fo i whawhitauli a le tāua la le vaenga le peo na e au maia tatau o na fofola mai le whala e le whionga le minista le atunu ue o le mafu anga onga lea ai tari maupea o lo ngā rurue ma tau whaise whainga ia te ilopo le o atu whainga le tau sanga o le alawa tau whaasoso atu tatu pawa io nga mangingo le ngofo ale a alua avaku karasingi fabumu alua le ka pele pusa isa le ainga ko avaku le pepa ila ko fa pulo le yai ia a ko fa ilo le ko inga fa pusa isa fo na sa ko inga mas malo mako ya sola e avaku lo fasi povio se al ko inga avaku i pole se arbe fongo e mero kal ko inga yo lo saka fa vela yo ko ka ya la dile o nga ka ko fe ka ngisi pusa isa kaimingi ia al pusa isa ngar ko inga malo makua ngal avaku le o le fas bua por fas pov yo lo la ia saka a un saka nga vangi lo la ia o ko ka ya nga dile ia unga la tala fo ile pe o mana ia ile vai nga wa e au mai tau ona fa manino mo le atunu vai nga i tau ona o le umi
o le taimi tau whaafo i e whaafitau, ia manino i fole nofo le atu nui Samoa pe ona iei, le anga le lava tatu te nofo tatu te alofo i tatu ai ngare viri atu, ia viri atu si matu, ai ngā si atu si matu tina, lai pere pawa, talo whai, nofo pongi sal tina, o la ngona na, e le mwhaina ve se ia tatu, o le nofo ati whafo ma le nganga whalon. Ia, e moni lea ia le sau noanga te tia. O le mele ala i ona tāua e te au le upu le declare le state of emergency. Awa a declare lo le state of emergency. Ona whai ngō fie lo lea o wala e sosoni mai e tunu i whafo. Mo si le fia na o mailo ta mamalo ua tali i le aso sa ma le mato generator e sosoni isi mana o ngai Samoa. Ia. Ia, ai le mawhai ona au mai lunga o le vaa le New Zealand. Ia lalau toi whaafo il generator e tau mai i mo meo o company fo i air freight mai o loi Samoa. Patau manei ana whai atu nei ben. E ono se lau tā la le tau generator nga whaakau le Bunnings ngai manukau. Ia, a lea mai le tau al company, ono se lau New Zealand. A lea mai le tau al company a mai e Samoa le api e 2 kilo le mapa. Ia e ono se lau New Zealand fo le tau e mai e Samoa. O le winga la leo lau whaptalanga tia. Ana declare le state of emergency. Ma engage le malo New Zealand. E whapea mai ia le malo New Zealand. O kangaka umalai le New Zealand mga amia na ave ni afi maulato wa inga i Samoa. Leo le avatu le va le military a New Zealand. Ia. E ave fua umai afi ne ave Samoa e whao ngai. A wala foi e matangata seni New Zealand. Lai no foi Samoa. O le winga tonu ana lau whaamtalanga le mele state of emergency. Nga, e te tala i avanoa. E wheso soani mai eia tonu i whafo i le whaafita audi o Samoa. E leo se whaafita audi le titil mata au pule tu le mai Samoa. Ia. Ioe. Ia, au le ai, au te leo loa i tai po le meo mafau fau le ufa Britannia, think outside of the box. Ia po wa mali lia le status quo la ye ka ko walu a fa penga io ko fa ma sangi le ko ngu to fa moli popo mo moli kala sini pel mele tsau no ai ia ai wo te tau na fa le mele te fa atu ai ia awa le la no fa atu le pulo company le i New Zealand ia tau mai la o po le te mi mai ele awa le e se to va le fo ye pe America ye company e peo le FedEx ma le DHL e a mai ala ko va le mea nei. I kako plane so lona winga. I to i wale afi a mai le New Zealand. Ia, ai whalangolango foi la le avanoa o le kako space le New Zealand. Wai, aven wha mua i tangata malanga. Ia, ai ana whaise mea whapea. O whapea mai palmi o New Zealand. Ia, le la wha avanoa le mato va le o C5. Ko le ala va le militele New Zealand. Ia, pe mai foi se va lalo New Zealand. Ia e ave o mai le uta le Samoa. E na wafi mo li e sosani le. Ele fa fita audio Samoa, vatu e matangata fai wila e connect. E connect i afi nga ia tato panels. Ia mawhaola ia fale o tele o ainga i Samoa, fai automatic switches. O alisina mea fai ngata. Ia e te tauana o komeki afi e connecta nga i panels o fale o ainga i Samoa. I umai foi le vivesi. Wa mai ma se ola o se tamaititi ho le po se tala bou i le saunga le mu o le fati nonga le ngā wenga le o so ta inga o mo meo afi mo lia nga i mita o fale o a inga i whaola i pia pele wila ia o mea umana e whenta sanga i le ngata o afi mo li ia e whapea fo ia o nanga ata ngata whai mo li whapitoa e o mai so sani Samoa mana ia o nal tataimi tau nungal tapo kalame na uwa ia tu le si vai te milna. Wa taua whapea wa tau tau fia le Facebook. Ma tu tonu al whasala wina o le mauta ina i Amerika Samoa. Te lope tau baua te mina na whalongolonga toi whapea ia tu aolo ea. Whapea. O le wa avatu tu tonu le parliament. O le tau fia le toi whasala whaonga ina o lungo penga te whailangi. E whasala la wili whonu. Uwa vai aku lai ko ingo le moka amai le awa o ia ngai mui amai ka ola su ngale mui le ngala te tala foi manatu malangona tama matu to ina matu le motafono o va peso e ese foi la le langona
o sia fai pule tono mo te fono Amerika Samoa. Lai ma fuenga kum fai kakala Facebook. Ai taua foi langono tangata lai watu. O le vaenga lana pia na utiloi, sorry. E makaukia. Lesi vaenga. Na utiloi atua yo. I lunga lava upenga whailangi. Na mai e se lafa whapea. Na whatusa tusai lea i ele mata upuna lotea. Whatusa tusai lea whapea. E tu tusa ma le tu la fono le lafo. Le avi sea o le fonga fitalai. Mai lono fua. O la sau tau loa na vaenga pe ona u whanongolo ati na ia te utoi Amerika Samoa. O le taua ia le mele tsau no ai tiatia. Ia wa silfia fo malo Amerika e o Amerika lava ia tau solo mua i mua mea ai a tau. Ia me se lava le ia tau e whaaleo ia sau langona ma sau pinangalo. Ia mai o le whawina lava ia o tū la fono so se malo wha te mukalasi. E whau ilunga o le meta o le public opinion. O lona winga o finangalo whaalia malangona o tangata. Ele te taula na vau ia matau mia finangalo tangata e whaalia. Ia ai o sea o nga foi mo tangata e whaali o la tau finangalo. O lai manino o tū la fono ale malo Amerika mal tele o tū la fono malo whatem kalasi. E whaali lo finangalo e le tau fia. So long ai so solo i lunga o le se ngal mo le meo whaali o finangalo mal tau whaaleanga o lis tangata. Ia paialo finangalo ia ai auane ia fia fuale le mave ave le fua pe o poleto. A fia fuale stangata. O le ala fol na le no fa pe na te to nunga o sento foi o tambal mato moto senate. Ia. Wa foi tel tonu la to the freedom of expression. Oi, se la mai. Io na mato. O na mato ta ngofi le matua au le pe o le upula le bunga bebe. Au le bebe. Ia mafa vasenga ia le mea lo sai mele tonu. Ia ona tango fia leo vaenga ia fia ile tu la fono male o nanga le tunu itangata. Ia au lesi vaenga tele. Ia e sini pe a fata fe le wa le sona ta u tango fia i fu. O isi te. O tele le te mi o nei o tato tamama ila to o lo i fono fai tu la fono. E tango fia i mele au nga. Ia ai le tala no ina me tala feanga ia nga ia i luman soi fuanga o tatou. Ia le foi lau tatou vai le mta upu le e tula i mai Samoa. Ia e se foi ia le ngaso longa o le mele wo ia i Samoa. Ia walu i tawina e fai pule ia le malosi o le fonga fitalai. O malo fate mkalasi ati o le malo sianga ia fate utai ai ia le fono fai tu la fono. Po se pale mene. O lo i le fonga fitalai. Mana tua foi. O sui uma nei fai pule pe o sui nei i Samoa. O e ala na ofi tonu o me fai al malo Samoa. O le tofi fai pule. E muli fa el tofi minsta, tofi pale mia, tofi sui minsta. Mal tofi sui pale mia. A le ulua i tofi ngana le na ofi fai ngā mea le tunu. E ala i branga fau fai. O le tofi fai pule. A wal sidi la le fatu lai. O ila e sai nia ia le time sheet foi le fai pule. E sai nia le fonga fitalai. O ia sai nia le siaki e tongi le fai pule. E sai nia le fonga fitalai. O lona wina. O lo le fonga fitalai le malo se fa pe atuai. Ai el tangata e fia lue se malpalme le tala au ai le to tongia o el fonga fitalai. E oi. O le fai ngofia ia le matau puti tia. Ia, me foi na le no fa tu langa fa pe ia le motafon. O le fonga fitalai. O lo ia le malos. E fatau tai ai le moto le tunu. O le moto e anga i tu i fai pule. Me foi lana tau no man tu e fai pule. Ai me sei la tau le ua se e mai tofi minsta ma sui minsta. O mena ai o mena fa pi munu munu. Lo wa to finga o le fai pule. E subject ia le tu langa le fai pule. Ile malo se ola ile fonga fitalai ma sui fonga fitalai. O ila uana. E fatau tai al mota. E foi matau fa pena ia Amerika Samoa. Ia, sabe ese el mato fonga fitalai le sia mato fai pule. Ia, ola e foi la ua mana o fai pule le. E avel matau mato fam sinonga. Ina ia ilo ai.
Awal me moni tia vai ne whaafonga le tonu. O malo whaatemu kalasi. Ai ai mata upu e awhia ile tū la fono e toa lia. E avel whaamsinonga. O le whaamsinonga. La tau te laudi liwina tū la fono. O le tele o teimi mei e tupu palmene o Samoa. Ua pai tū la fono. Ua whaamalos tū la fono. Ua whaaliwa la tū la fono. So le, e le whaapengan whaingo mo me o malo whaakemu kalasi. O malo whaatemu kalasi. E manino vaenga e tonu. O palmene la tau te whaua tū la fono. O le vaenga o le executive po le fono whaatonu. O tau e whaamalosia tū la fono. O le whaamsinonga. O lātou. E lātou te laulili wina tū la fono. Ai whaafonga lei i le tele o saunoanga whitalenga tono le palmene o Samoa. O mga o e whai kūlafongo. Mga o e whaamalusi kūlafongo. Koe mga o e whaaniliu kūlafongo. E le ai e le whaapenaan whaingongi malo whaakemu kalasi. O le mea wholana le ari una numi le tele o mea i tono le palmene. O na umana o whai pule. E whai e la tau mea na e tono. E le ai o le tiute i tono le palmene. O le whau o le kūlafongo. A o le whaaniliu wina o le tūlafongo. Avel whaamsinonga. Ai ai la le teime toa li ai se mata upu. E le ulopo le atonu le leanga inga i luma. E a fia i tū la fono. O la u fautuanga. I le palmene. Avel whaamsinonga. O le alama la le whaaliwina le whaamsinonga e mai. Ia o i naita o toai. A wai la tau na i lalo le whaabai. La tau te whaaliwina. E interprete la tau tū la fono. Ia malau whaalol tia. Aia. Alo whaftai. Wa fora ta fala ni yaso fa fonga tatu watu i vaenga sa fia mamla mai ya me se fo la tu langa tele tu sanga o e tu ni tu langa fa el tise i tono le malo amik Samoa mo yai fo lo sila fia ma lo mamla manga i vaenga o e mafu ai ona fa le tonu le tise ya wa fa so mai fo mai tala mai i awala ma me tawai ona ave se tu lalo ma vatu se so sani mo le tatu fa nga malo ina ia fo ia fa fitau lo auto nei ia polo tu lai mai te lo tatu watu tar si ia a fa fonga mai ia pulenga le PC ia me se fo le minister mai lanto langa ele fingo fie le tau asaina ma le tau fainga nei ainga a vatu pusa aisa la fo atu me le ai ele le ainga o me uma le pawa ia alu fa le tonu le pawa o fai pisinisi mai lanto ia a o lewa mo le so sani foi ona fa matala fa ilo foi tu langa au e ngalu e whaatise, a e ngalu e le malu si whaatise i amuk Samoa. Ni so vaenga o tapo kalame nei vaenga o tae, mo le atu langa whaafitai, ia, la whaatui al nei vaenga o le aso, mo le whaamaino o tapo kalame, ni si vaenga whaamai a mai maranga whaalalo a lonua. Ia, whaafeitele titia mo le abanoa. Ia, wha malu lua tfoi le tunu, i se upu o sala le tae o le whaasoa. Ia, o le naunau ta inga lava ma le manatu tupito. Ia si la fia foi le tonu ia tala le ngata Amerika Samoa. Ia mes foi le faso i mata upolo afia ia si o tatu tonu i Samoa. O le nganga mawala. E ia ta ua le faso. E ma fai e ona fo la mea ma fo ia fa fita u de lo tu lai mai. Ia e le tau fo na defensive pe ese se la ngona o la to e afia i le faso le kai nei. Ia ai manatu a maloto mawala. Ia tātou te bāwai a wala e tau tuai le tonu i le me sini tātou te mwhaia. Ia ma le poto ma le ata mai wa mai e le tua mo i tātou. O tātou lava nava tau o le tonu o Samoa. O a uma me tau na whaatino. Ia e whaatino mo Samoa na lua e le ngata Amerika Samoa. Ia e whapena fo i lai tua le vai i Samoa. Ia pa a vea fulnea vanoa e whaftai to el telo tapaanga te tia sa pelo ai New Zealand na sa uilo ai i el to telo la to lo mai mo fa fonga tatu polo kalamba ia e fa mawina le nga whaftai ia i lo to langolango ina o le nei fo i pasoa ia e mes fo il polo kalamba e peo na vei tia ia ma se tasi fo i lo to la i foi ia e man we tele to mangal nei vai aso le leile tu e lava singa uma ia whaaftai tele tia mo le avanoa i le tae nei. Al tulanga lo il tatu fatal malo, ala solonga le ala i al tulanga lo il tautua pe au al temi fale tu no il tatu al tisi. O lo le le tapenanga tia pe on fai ato le wo mon fa pi ni se o api fa nga ni se vai nga o le fatal malo ia ia so soni na tatu tangata pe amalangat ia mal tulanga le pe o le tisi.
e le nei fo le uman tua le uman plokala mo le sile me tau e Samoa fa tau ia tele mo me mo li fo ia lu soga wal tele lava no fonga falten malo ia mala malama i solar lights ia e fa ngal malo si fo le lo le la na fa le tu ia e fa malo si ai solar panel solo mo ko le ala vala po sa pe apele le tise a la mo tua mala malama i solar lights o lo mau i Samoa ia mo le so ani le fo i matau tu nga Alo whaftai, tō tele tātou leo tāpena atu mo le niso fontanga e Kalesia, a mesi tātou i anga i atu i Samoa, awane ngalo wala wana tātou telefoni o le whaalima o ovalu, whaalima o ovalu tātou telefoni na, e whaianu fsota i ali tātou whalital malo, pok se avanoa mo oe, ia mai whafsota i ai, ia ato nula amo sef sosani, mo i la tōlo ngā lua tātou whalital malo le leina, o le halte me taunu ole wā, e taunu uloi whaleolo, vili lola i lo tātou telefoni, e la ane ina nue tatu a malai vale li fale olo tatu faltani malo ia mo tatu anga isa vai to e mapu ina au te alutu ai ngā la koe fo ialu i malau lima kāla e whakaure suka la kolo fia malo lo e mai e asau lima kāla se mesika ko suka e asau se furu kāla se ia wai va aina lea wa unga ku ngolau ako a ai mana ia lo waru sa ora whakari malo ko kongi li lei e moi li lei e ai li lei ia kai ko fo fai maka ki vi mai whakasa sanga sami ia si o lor ke miksa wai fa ko anu le asit ko wai e tire nga mai mau ia au tatu telefoni tatu faltan malo pe ona yele tau tuma udanga ale to fai lo buera ia mali tatu faltan malo le motali na i muri fadua wala wane le whaalima o ovalu whaalima o ovalu mo tatu nei e mo muala le vala aule o ono valu lima o ono valu lima ona vili le telefoni whaalima o ovalu le mwenga whaftai tele lava pa mo tapu kalame whasoa nei tai au alo whangia le atua ia tiu te whai mawhaiva pi ona e ngalua ina i Amerika Samoa malwha mai moe ia la tatu e mafu te whai tapu kalame i vayasa whau leanga leo le atua ia ai manuia lava nei vayaso i tiu te mga ruenga ia soi foi ala manga ia soi foi titia ia le whaftai ia le mana ia leo fa fonga tatu wa tunu le vai ngal tai au i le fasoa mana ia te le fasoa mai a to fa ia pa mo tatu le nei tai au i le ta upupo le vai ngal le tatu le tisi te le la vai ngal le te lo si le fia mamla mai le te mali o tatu wa tunu ta ona fasoa ma tu file tatu malu Samoa so ia i le vai ngal le pe tu na mai fa le tono tatu pawa ia fu e over mas fu tau sanga o ngalue le te mali tono le i Amerika Samoa i tulanga tu ole tise te le fu lona si le fia o vaenga wa lua vai aso taru wai tia fa vai aso ngata mai mal fa so ma pa ale na fa tala mai pa vaenga e mafu ai ona fa le tono le pawa le o sa ole ia ia ai a tonu ala so sanitele le mo tatou te bila wati lo tatou no lava le tula sumal tasi sumal fafonga tatou telefone ngana Britania 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz Tasilima i fotolu amo Radio Samoa In this update, trade and security have been top of mind for Winston Peters during his first face-to-face meeting with Marco Rubio. The foreign minister's been meeting the US Secretary of State in Washington, D.C. It's just days after Donald Trump introduced tariffs on steel and aluminium, and he's also planning new tariffs on agricultural products. Peters says the meeting was productive and covered a broad range of issues. We talked about our position, our long relationship, the trading circumstances going forward, the security circumstances going forward, and a wide range of issues with his team as well. There are discrepancies in the Russian and US statements following peace talks between the presidents of the two countries. The Kremlin's agreed to pause strikes on Ukraine's critical energy infrastructure and open dialogue on a ceasefire in the Black Sea. But Russia's also demanding all military aid to Ukraine be halted, something the White House statement makes no mention of.
CNN's Fred Pleitkin says this could be difficult as the US isn't the only country supplying aid. At this stage of the conflict, of course, Western military gear, Western ammunition, and to a certain extent also Western intelligence are so key to even keeping the Ukrainians in the fight. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu warns the war is not over. Gaza's Hamas-run health ministry says at least 400 people have been killed in Israeli airstrikes overnight after a breakdown in ceasefire discussions. It's the deadliest 24 hours of the war since November 2023. Netanyahu says Hamas has felt their force, but it's only the beginning. His words are translated by CNN. I promise to you, if Hamas did not release our hostages, we will return to battle. And indeed, we did. Fluoride will be added to Whangare's water supply from today, with the possibility of stopping later, with the High Court still not reaching a decision on allowing a pause. An Auckland University research fellow is pushing for a public health response to social media for the well-being of children. That's news. In sport, the athletics community is rallying around middle-distance running prodigy Sam Ruth in his bid to break a world record. The 15-year-old's attempting to become the youngest person to run a sub-4-minute mile at Mount Smart tonight. The mark is currently held by two-time Olympic champion Jakob Ingebrigtsen, then aged 16. Ruth will be paced by Olympian Sam Tanner. 78-year-old former footballer Petko Ganchev has spoken about his experience of being declared dead, then discovered alive, after what, in hindsight, can only be considered a minute's awkward silence at a Bulgarian top-flight match. He dealt with his supposed departure by pouring himself a brandy, before spending the evening reassuring acquaintances of his continued existence. That's sport. I'm Malcolm Jordan. O e sila fia me whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e sila fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. Sunga o whenga whakao e lo kawa le whau maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi ngā meg ma pa o kawa. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala alwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta awale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness I le na ole se fulu ta la pia I wha I lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitua. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Y la cosa suena rap. Scooby-Doo, papá. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Y la cosa suena rap, 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 rap. Scooby-Doo, papá. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Boom, 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 boom. DJ, hey.
E ala leilo se bali te bala wati leo se football tolu minuto te ne ia leito la se football tasi le nau fa fonga tatu wati no risi fo tatu fa fie fianga musika so fi loile nei fo te male tai ao dai tolu ina o yo tiu te manga wenga pe ona fianga yai malo lava fa malos malo no sai malo te wantai fa malo ati diso tatu paanga lungo tatu Facebook nei tai ao o la tolo fianga tiu te manga wenga o amali tai ao la so lu le ye tatu longa tono le va yeso malo fo lang manuia malo fo fa malo si au ngā wenga pi ona e ngā ruia i le wo mai ia mati le tatu i le sumari mavi ko e kasi la vai aso o ma foi lo ngi masi a pe lila masi no na fa vai le mingo ia le masi mingo ia le tausanga vai ia o pokalame mau a fofuanga le na fa ta otomo nei tausanga nei te wa alu e tuai le winga tala fo ile nei te i wa e tuai a o le mingo ia le taimi mingoi lunga temi tanto yoe mingoi lunga temi ta wo yo nei fa so ma nei pokalame mo tatu nei tai au afa pena tu li mal tatu pokalame le fa so mal fa ya onga Samoa por sunga fo mai ia i le ngana Samoa ta wo te le ia mo tatu so ni te le mo tatu nanga e nei tatu fa na wa onga tatu malava ia pe ona yel tatu pokalame le tai au o le aso tai au o le la mo le va no tatu ti talta no fa so ai mal te fono o le pokalame ngana Samoa. Ia pe ona whailo atu tai au la te le tu lai wala ma wa tatu la mo tatu whaasoa ia ma tatu pokalame i le sunga le whawhengainga ia Reverend Vaiao e te wati o te fono le komisi sue o komisi ngana Samoa o sa ngana o komisi ngana Samoa o ngana Samoa e o fofo whaalongo o ye se pokalame fa peito no tanto watu nu ya sola au te dola fa manino le asa tai au o le umi bo fia ni te usanga talo on fa tuina le pokalame le tono tanto watu nu a o le aso na manu lauti po le ase ta ua po le mea ua ye ni a fa le tono i tono tanto watu nu ngangana ya wa mane foi le te tauena fa manino vaenga o lo yelinga ngana sa mo i tono tanto watu nu aso la tai au o lea la mawhai ona mo mai lea wanoa le sunga te fono o le sunga i le whawhengainga malolo manu malo o ia le leu avi matei te fono lea fo i whaalputonga i tono le tātu watunu Antonu o lo iai manisi o sui i fafo atu lo ruinga la utala ni sui ni usila po ni tangata i fafo atu o lo iai tu tono lea fo i whaalputonga la antou te ngā lue whaatasi ia ma whaataua pia lenga ngana i tu tono le tātou watunu o le au te lenga lana o le tātou pokalame le aso atai au ili te o le tulai vai le aso atai au pe ona masinei tātou ele te mauna anafia le tātou pokalame ma Queen Poki ia au te loa stei menei o la tātou se atuai tātou tātou Queen Poki po amai Samoa le fui tai au ia malisi o tātou pokalame tau runga ilia mo tātou la le tātou whaasoa ma se tātou sota inga ma le tātou tausala le tātou pokalame o lo ia nei tutuangia li vaenga le tai au ai malo lava le maftaba le tatu watunu malo folo na sai ia te uto umala volo fenga tito manga luenga wa vianga me ya misi lu kisua fai mali ele nei aso na foi la e alo tu ia tau maftanga fai le mu ya itawa o le mala le fa apongai Joe Liliu, se wailo vaa Tafia iloaina, se mea watupu Le masanina Be ai se sala, wajongi maya Poronga ita Be ai se sala, wajongi maya Poronga ita Lotani mai le telefoni Zero famoni Oa ulava wa e avea E vai motofi
Beta Drive Doctors ile taulanga fa tau I mangele fa pea manrua mo le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi matui pui o le fana witi o tui pui le covid is for river mo I lato is fulon tau sanga malunga atu fa pea matui pui o le flu ala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so no e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane on McDonald Amanrewa e taftafane o le falitusi po le public library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fabitoa la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so strenga visa. Kapena foi le taxation po tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Faman mole vidi mai numera o iva lua nono o tasi lua lua. O iva lua nono o tasi lua lua. Faftai. E le whaingofia le toi fui anto whanau ia onga ona o le taunga tau le sui fuanga wai nei. Ai o te peraina le Digicel se whaabitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I lima se lau tala cash e se fulu e se ina yaso for waile tai tasi e lima whailonga ta I lima se lau tala mo risila lima whailonga ta I lima se lau tala mo au se talia la fonelo sa top up lusu tala pe siniatu mo so wa te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e la foi le sele ni I le MyCash ale Digicel I Samoa Fiti Tonga Mavaruatu e ia inga o le reifa apitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le digicelpacific.com Sekia Digicel Malo soifua o le siafufonga Samoa Radio Samoa tasilima I vatolu a mo Sekia Radio Samoa Everybody sing yeah! Everybody sing yeah! Everybody sing yeah! Everybody sing yeah!
Ya, te bole wate le ua se mari mai le vai ngal taya luas ful fitu minute ua te nei. Ya, le tu la se ful baltasi. Tadi fol tatu fila inga baltatu so ta inga Samoa ma kuin poki pen masani e tatu. Ya, e se manga yo por pes o mangkua le fa finge ngai Samoa mai. Wale mai. O mai o mai. Wale o mai mai. O mai o mai. Even mai. Wale mai. O mai o mai mai. O mai o mai. Li unga me yo fa fingo upua o le o me yo me. Elo te mau so ta ia tu le ku poki Samoa tatu anga matatu so ta inga masani pe ona yai. Ya mana tolo solo ngal le mama dia le tayao. Ya fa balo ti so tatu pa anga malava lelo fa sima ilungo penga tfailangi. O ila tolo fenga manga luenga le fo yaso. Ai mai se fo tapo inga ne tatu tamam ti da ma tua le fo tayao ma le yaso. Fa malo atu bo tapo inga ma lo lava ya te uto matua. Ia le li. Ta tono lo o manuia lava o tomo tapo inga pe ona yai. To ya fia atu le tapo inga la finga luenga le tua iso se fata fai taulanga. To e fa malo atu le deita ya o fo maria so matango fie. Ya vi ia fo ile tua o lo o manuia o to uma. Malolo tatu watunu. O lo fia ngai pe o to faiva. Ma o to te masani. O ila to lo ngadu lu tono mauta malawa. Ni so ila to lo ngadu lu dunga la tele. Ni so ila to lo ngadu tono fare mai o fare puipu. Ese uma vaenga tatu te ngaru lue.
ai pau le tatu nganga whaftai le tua. Le ai mo tatu malo si tatu te tautu ai ia le atunu, e alo le tatu walawina. Ala tatu wasi ati atu i Samoa ya kun poki po amai le lita yao, po amai le tau, ia me se foi po ani fuanga man po kala melo fanga solo i tono le tatu watunu, tala fa kun poki, malo se fo mari le lita yao, fo mari so watongo fie po o rango na mai taua. Ia lo ia maro se fo le mai taua. O kia lo fai ia le manino le mo watunu leo. Ai tau motu mai tata noanga. Pe foringa mai o tau whale tonu le anga i atu nal tupi tonu. Io vaenga nā lea e tau motu o leita ya. Po ise me o po amale pao ya autou. O amale pao ya inga yau kou. O ngai kau sekseki mor kou pao po. Ia sai se propsi. Ia o le pao na ia Ola mai. Ia, poki ia si toi fa leta po kalame. Ia ana toi tari watu le mo le nei vai nga le tai au fa malu watu tatu watu i dai so ta inga foi pe ona yeri tai o nei i lunga tatu po kalame. Ia o le tau mfai atu ona le fesi motu mai mo tatu i Samoa la toi li watu. Le la ko suisi si awala ka ko kio ia se vidia ko kuin poki po la tulanga la ia. Ia mo fa le le tatu po kalame le tai au fo. Ia, ina ia manino lau whaafonga le tamu whai ati apo ki Samoa. Mo le tātu po karame, ia ai maro lawa le mawta mai le nei vaianga le tai au. Maalo fono le sa itu te manga luenga. Tātu se atu lo ia tu mai, mai moso. E tawhia vai. E watawhia vai. Paro mo while mua le tai au. Fupea matangi na ua e alu. We'll never find that enough for my self-ayatu. Tele upu matala wa Italiana. Usolo ilo vale maputanga aoe maita. O elo maya. Belong ale mapupa. To feel my foot to my own belly low. Tina wa vai. Belong ale feel my eye. To let my nong is to me. Solo pe amanatu ile mafutanga. Ilata ufengaina lelo faua lengangana. Talela va polonga ilo alofa. Fia mapuile tu inana usilile ilo leola. O elo maya. Belong ale mapupa. To feel my foot to my own belly low. Tina wa vai. Belong ale feel the eye. To let my nong is to me. O elo maya. Belong ale mapupa. To feel my foot to my own belly low. Tina wa vai. Belong ale feel the eye. To let my nong is to me. Io tatu to atu le Samoa ia poki. Ia tatu wawa ia atu po ama ia le tai au. Te ta whatalo whatu poki o ama le tai au. Ia patalo fatu tatu Ia o te minei pa maruru aku mapaki munga Samoa. Ia wa pa uma losi ia wanga ia poti munga.
ia ai mai se po ia o longo wa tau ele ngata pe fa no le pao ia o le pao sa pe ana le tai au ia pa ko aura le ia ia masalo ia inisi ia tuo Samoa o lo pasono ia nga bela pande ia le ale isi le tu la le aso ia le tala tu na pato uma pa nga uma ia pa talo pa ia o pa maru fetale la ngona o lo pa uma lo sia timu ngai nei Samoa malo no sa malo fole tawa tai malo le fa malo si tu te manga ruenga te lo foi na wa ma tango fi ia wa nga foi le pe le pawa e fai ma kau apa ku kau le ingi piri ku kongi la ku wai a fu ia o nai te lo te me fai tap apa telefoni ia pi nga foi pe le pawa o angi po le nga ia o le pe le pawa nga wai ia ta tu sa mo poki ia pa malu tu ia te tu ngane le ma wo le ko pesi malu ti o le ale po lenga o lo ia te o le pe so o le pawa le topi tonu ia fa tai mo fa sira na fa kona siro wenga pulanga ia fa pe de se po lenga ia ta ia esa o ia de po le no me awa sa tu pe tu no pena ia ai ore makwai kan me o sa ia wa fa le nga ina ia ni se me tino ia le po au nga sa fa tau uno le o fa de ia tono ai ia le po le nga uma ia e la ngona ile fa no tulanga le a oaso ia sei no nga wa pe sa mo se pa po se kan pa malu mai no le wa pe pa ya termine ia nga le wangia pe pa o le fa taipo ia e pisa i sanga mama tulo po ma a le wa mi ai mo ringa ia o mo ringa tulanga fa pena wa waso la mo di pang man mo di matang ia o se asa pe ma ia ale ma pa yang mo di pang ia ai de sistema po we e ko fa au duli pe fa de anga ia fa ano ia ona tulanga de anu mo tu si ole tisi ia wa ia ni so me to tino fa de anga ia ai o sai pe ia mai ma pe anga ia so ka mala angat fa ise mangka ke strang tulanga de ya se tala tu na tu sai ma pesi e popo lenga e fai o lenga me totino ya e de o sa fu male kala ko via tu lo pa ponga tu ni wale va ngalu e wale va fonga ngalu e lava i taimi tono al mal si faltise ya o e fo inungo po i lo fuspa fo ile sa ma sani o na fus ya le wa o te mi fale tonu ai le pawa wa le mfaina to ngalu e fa eltise o le tulanga sa wi ai ke minga o le kiria lang ko solang ai pa te minga ma welo fuspa o te minga o malo i fuspa e o pangan minga ma longa winga na winga o ele kiaru a fa pelo vanga le kirianga lenga ingo o kore o salu lenga ele ai wa vai dai me ngai ngai lo e ke lo so bange pa fora ku ele o lo mi lo ai de me te o ala e be nga me ki la au a pos kiria ko so la kiria la au ele mala au e wa ya ile ngai ngale te ko le vai ya bon me nga ala ku ma ko ngat nga yeso la ape mai pasa la unga na ore nga e ko inga ai ia só me dá os pacai do ore o vai malor vai au vai tua foi le o ai o ma ko e tiria menga ai o ko tiria aga ko ke no ngai te na sa I ko ku vai nga la o ku ma wen ko vai nga ko ora ko ile o nga na is a statue of a standing man ai ku ai se ma ko nga ngai ma ko no winga lai ba nga le ma ko iyo ia mai dengan dengan ni pai tapi ia sola okay ya la mangingor kiri yang ola teni ngai de kala ngole pawa dia ai bo sawa lo pa pia ula ba
Wasau ka pia ula vale pu ia. Ile kulanga le wa ia papare ma fai ande o mala ko. Ia. Ko lo fia e ko ko le poua. Maka kia ora asala le wa. Mapale a nga. Iwe. Ko e fo ia na le vai auli ma bena e malo si sino ma. Au ingi fa mama le toto se kulo. Ai ke lo ni poki. Au fa ngoga. Ai ke lo. Au ki ai lo pusaisa. Aua. Te lo le ngal pusaisa nga au nga ngi mele fa. Angi mo se bakangi. Ele ya se me ke suru wai ol pusaisa nga. Ngal ka kala pungai kongu kapungi loka. Nga vai de sa wal makangi pasi o. Sau de vai ya so ari o ala ke sa fa ya ko ngal pusaisa. Ke le kai e mingoi. Awar ki ai pusaisa ya nga. Sa wal makangi an go. Sa makangi an go. Akakala ko fa pusaisa wal makangi sa wal. Kafio kile kai. Ngasang malo ayari ka po ile umar malama ya sa nga ay makangi. Wala ay ay ka ko. Leai. Leai. Awal. Obe nga wise ni ma. Yang sa ile ba ya so. Ola pe. So mabaya so si mabaya ngi ya pe le east coast ya so le west ya. Le se ia o ana na. Ya o nga pe mai de. Ile iba se ia pa ia di to pas si se pa ia to le. Ia se vai de umi. De umi nga sa. Ya ang sa ya po ila sa isa mang TV au na di ma. Eki aku le TV o pa. O makai pusat pasisi aku lo waktu ngai ngafat kali le dua di apa kula le Iwe. Kalau fai. Kai le Ate mine. Kau kasa fuang. Ese kawo le pusat. Ese kawo o ma remote. Ese kawo le inter. Iwe. Pa popo pa kasi ko pa sile ngo pa ola eten. Iwe. Ko ngambe nga ade pi e fa ade mama ka tere ia le unga o le nga mbia unga me le voi ia o sile role ko fo ia pa ia uni ko ni fa maka fa pe ke wa pele pa a ku ente na lu ngolo ka uru ka fa lai fa fa ka TV ma ya maka ya e manga ia po ia wai o ke mi fe angel o kama inga sea le mea ko le ko ngi le ala mga yung wala lo ko ngastanga nga bise alung wa phone ko le mai nga wa akai kaka kisama dia ma abela ka internet na maka lo ka ba ki fa TV o kan fe o va min ke si TV o fa ka ko so ma de na ka sama de ma kai do ala o la TV o ka kwai dungo lo kauru ia o mi fo ilalo ia lo ngo winga la wa fo la wa maka ngefu TV fa kwai fo i wa fo de pa ngo pe ia wa le ia wa ko nga dia nga de mo ye ko ke mi si nga wa o ke lo la to la tu ia wa ye fa se am sa si o ba si ya ano ta tapi lo mai dua le ya o le alo ma fo ya o le pe una salvo o stase mo me o ngaki nga pa te mo ko o iso ya o pulanga na ko ka ya i de fatino i de po nga duenga ya wa ako ko e mawangi si me nga e ka ko ko ka po ya yang nga fita po ya la to fe nga i mali itis ya Pela ka ko ano yan ni ka sa pare ko ama. Pela ka ko ano las ano. Dai ma kaya. Mai ko nga nga akai kaya ka kan sa ka ano meri ya. Be on and off. Ma ko ya ka bela ka fa ya ka sabi pa.
Sao Ia, ve bakwa ye. Ya so ia. Sa o le leo, sa o So le. ia. Ta. Ka kia pe ia ina so lo fia ngai manga bin. Ka ko ngwa. O le ali te mi la le fu isa mo tu danga. O le o la le se ba na o mi fa ma tang malus. Pa wala bia. E o le Ai au nga fole nga. Koe la langa mai, langa makalonga ngi ma le suia tatu ia e tutuila. Au vaksol. Fori nga mela koe la langa mai pusa isa ko inga malu ma ko ia sola. E fo nge ia nga me pusa isa. Awa sola. Ngale mau a kuan fasi povi alo ko inga fasi pua po le ale e anol man fasi. Ngal vako ame kal ko inga ia olo e saka fa avela lele. Nga vangelo le fa pulo weo feska ko me ai kaya. Wa fa ingol pusa isa ko inga malu ma ko ia sola. E le se nga me fa ia olo e kula isa. Le ai. Ngale mau a kuan ia olo e fufuru lele. Saka lele. Ia vangelo fa pulo feska ko me ai vai lai o ko kaya. A fa per fasi povi ngai. Saka ngai. Ai fa sua kaya. Ai fo ngai ngai mo pusa isa. Oi. Sa le sam no. Na fa fonga fo ni se tamam tina ma tu sa. Ile sa wa inga ya so ra. Ya wa so fo lang ke la ko nga me ko nga mga sakay de ko le mo. Masa ulo la iya ka nga singa pa si mi ko de chulo. Ala wa mga pangai ko ngole mo ka bai de uro ako. Yo. De la o ma ke mi pe o fa sa pa. Eyo. Ona chulangan na de. Ayat ya, yang maksud, ebel, ya elengi pusai, ya wasaya kau dia ini, ini macam ngopal, kalau tefal sejudo, ini, boy, wape wafia ila so pele judang dia, istri dia boy sama tem, ngawan dua so like, abai bose, ide dia kawan ngakak, wafia pada judang. Audition kalau global la pe isia eu la moringa ko diki se furu moringa o ku mo fa ko le sia nga moringa pe solo ako lang orga kale amare le wali faka uma ko ingari nga usale ko bongi ka faka ale ko ma alo mai ku iyo malanga ia tu o chula ngale ko ku me ka yo na ko ne awaso ini me ka ya tulanga po tapi yung ay ya so la sa only o mau wa le mia mai para vinabe o le esa ka ya ni tengi mali aso na ya nga fa abela de pere fa abela de ba lo ka fa masima ka ya wali sias tango wala di apa ni o ile ya e 1 minute ai pere esa pe au mai na po le ai Molianga. wa makwale Alfa pengeila alipoki. Alfa pengeila oile te ne tu por fa fitau di le a oile ave ma ministao. Ole le tise ina i tatu atu. Ai kupula le fa fikau di. A oile le miska. O la la sa unga yo inga fa miska e ke nga lue mo le atu. Fa le pa fa pela o le wa pele power. Pele power sa ila kungu. Ai fa mai oile miska. Se op kuin poki. Ya o kuin poki fo. Se sau fai me se kala la ku. Ola la sau pe fa pe ole pe me de pa ole miska. E ma fu ona fai ya tula pula ko ma le atu uma. Ma aba ma ki unga ki. Onga o e kai mua. Ia. A e lo me ola la ku pe su kai. O e la kai mua fai me de ya i tu ole. Fai le mai sa pasara la mu e tu ma ya. Kama lu tu le manu se tu ba tu. O masaba yo le amo tu si ale tato pedikis. Yo ya no fa pena o le sia la waka ano iki ako fai na la ita masala. Ya fa manu watu ono ngan buye ngapi pa le yo ya onai po lo fa tu ya le ang awang imisi la tekmeka. Awa ole iki mo e pui mama se pe me ya la kumia. Ya wa lesi na maka TV ola wa no ma ba o kana o la ku ma ke ni pasal la TV sama-sama la sama le chula ai ba mo se me la ke le nga ko ai fa TV ai no TV ba
apa pewa o minista e mo mo fai pasal lo avel fa ma ya tu ma i lo era tu mo la tu si o le a ver ka ko elitisi de ale kai papenga ia wa a fai ia wa ka awala le ka ke ngofua pa ikar o le minista ya va pewa o minista la ko ma ya ai ya foi ese se Boleh anga mea nga ka e ka ka lang ka usa upu maka matara kulanga pe ang esa ngoi pe ka pe was minsta ya pero yuke iya pai la nga wenga nga la mo minsta iyo ale fa pe ola pe ale ya sekar pe fa au nga ola pe ko asas fa sisira ya ye fa pe nga pe nga e ka ka wa ya ka ito ya hape oa o minsta pe yung isa mo pai fale a umal fa samo ka English ia mala wa ye da ko mala nga foi masai nga ngala kungu fa sai nga ko ai pe no ma ya ai ko ma ya mga uya ko no nga sai ke fa pe lo Kapal so o mayane ya lo ngua o le ala pe mai o mai ka ki ngau ye ko ro ba. Ko mai o ko nga be nga ren ko pe des. Le ai ngai manga ya. So ya se ka ko lava o sa ia. Adbenga. Le ai. Ngai mai na so. Ele kis ai se me so nga ren ka lang wa ide a o ka malo si pa mai lo ide. Dan finga o le ale filifili ngal ko kumalo. Le al filfilinga ko kumalo ai pewe ke wa e ofi I kongole o ngo for ko kumalo fa ku ale la fo e vea o e mamiskao o e kise ngale e kise ya ngale e kise la ngale e fa ngolongo ke lelo I loa e fu inga luenga fa ale malo si e kise pe a o nga fa le kongole kise e mo e kalango le ao ma le po kai mi uma saudo fa salunga luai kulama sau fa salunga mo me ka or kanga ka imakala sau fa salunga pe pawa sau fa salunga pe pawa o ngala ava pe la fingalo ku kumalo e ofi ko ngofo wala vale ki se ke miskai o ngisi makanga luenga awa wala vale pawa o finga pe pawa mo o inungal po ya pakai ke masalo la apa pe ai tau nuku ia nambe mo isa mo ia wa le pe yo ma wa no pe sa pai lang pe mai o ngaki yang fa fa mo na ka ku ele lo la po de si ka te mo wa ku ska de la pa pa o me ko ngali o pe sa o ya la pe o la sa o le le ngai sa o ye ke ngi ska ko ngali Awa keke ya nga bermingiska wala barang. Ya lelai onal tataimi dala fatu mare fata fasua I tulanga pe ona ye mo ia fatala tatal no mata tatal ye ya tulanga pe ona ye la tungalunga fata tu atunu ya tau nei samo tulanga tatu el tise pe ona ye dala fatu ya onal tataimi ia fa mai mata pakala be poki malang falalo. Ya fatai chere mo la banua ile o sa masani la ba ye lo ni trata ya mo le tu le nga fatai chere la ba tu sai malene ya so ya me se ko ile lo sa mo se sa ni ke lo pe mai se pudenga ya pe mo mai pas sa mi na so ya o pa nga plan se sa pe ya lo fa se ku mara ya wa fo ni se marianga wani ku pa o pa lo ku pa alu ave fale to pinang alu ane chula ia ta toi fe lo idea lo fa marianga le yo le ia a ne chula se ko alo va tai kul poki se fo mai banuia ya le le maftu ba tatu watu nei te bole taia po klabe le mo oi Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame leimo o e ta alofa lava. Ua masani lau whaalongo I taimi e whai ai mo le mau tangata I taimi o sauningo maliu. Whaapesi whaupunga e whai wai se mo le mau. Ta alo sia ia.
ia maua se avanoa o le ua maliu i le malo le tua. E whailo mai le whaupunga lea. Talo sia, o lona winga ele o iai se mautinoa. O lo tau mate ma talo sia a tonu o le alaki. A whai o lo talo sia ma tau mate pe tātou te maua se avanoa le malo le tua. O lona winga. O le tātou te opongi sa, i le tātou malanga whakerisiano. Ai pe tai, ua whaamanino mai le tusipa ia. Ei loa le lava le tangata kerisiano. Ma ia mautinoa, pe ua maua soa na avanoa i le malo le tua. Pe le ai foi, a ola i le soi fuanga nei. A whaatali se ioti, ia ua tupul whaarawlawe ia tātou. Whaali manino mai le tusipa ia. Wau whape lawa na alofa mai o le tua i le lalolangi. Wa ia au mai ailo nā tali e to tasi. Ina ia le whano se tasi e whaatua tua ia te ia. Ai maua e ia le ola e whaavau. O lau whaatua tua tali tonu i le teimi nei, e maua ai le ola e whaavau i le teimi nei lava. E leo tau tala le tusi lea le e vangalia i se teimi le mautinoa i le lumanai. Ai o le teimi nei lava. Petala Yesu, wa nei o le malama. O tangata tali tonu uma e sava vali ma le iloa le taunu unga o le olanga e leo sava vali tau tango ma tau mate pe maua le ola e whaavavau e le o pongi sa. O nei o le ala le upumoni ma le ola o se whaatuatua mai a te au. E maua e ia le ola e maua a tidi ai lava. Whetalenga ia Yesu e whatatau i le teimi nei. I le teimi nei lava a o ola le tangata e le whaatali se ioti. Ona talo sia lea pe maua se laki. A tonu e maua se avanoa i le malo le tua. O nei o le toi tū ma le ola. Whetalai mai Yesu. O nei teimi nei lava. E te tau ona e iloa nei lava. A o e ola e toi whaatuwina oe i le ola e whaavavau. Tau tino mai la apostolo Paulo. A whai e tau tino i lo ngutu i le li o Yesu. Ma tali tonu i lo loto ua toi whaatuwina mai o ia i le tua na ye woti. E whaaola i na ai oe. O le nei tau tinonga e whaia e le ngutu o le tangata ola, a le o le ngutu o le tangata oti. Awa o le loto e tali tonu ai, e o mai ai le amio tonu, a le ngutu e tau tino ai, e o mai ai le ola. E whape whenga luenga lei, toi whamani no mai le apostolo Paulo. Awa o le lofa tu noa, ua whaola i nai o tau i whaatuatua, e le mai ate o tau lea, o le mea lofa ua fō ina mai e le tua. E le ona o ngā luenga, le lei ne i mita se tasi. Ua pau le ngā luenga le lei ma whai, ai ona tātou maua le ola e whaavau, o le ngā luenga le lei na whaia i Yesu i lunga o le sātauro. Awa a whai, o le mafua anga, o le whai o ngā luenga le lei, ina i tātou maua le ola e whaavau. O le upmoni, tātou te misi le vaatu sa o le malo le tua. O le nā whai, o lo tālo sia, ma le mauti noa le lei, pe maua se avanoa pe le ai. Tu se mo Ioane, wa o tu si atu ne me i hate o tau, o e whaatu tua le suafa o le alo le tua, ina ia o tau i loa ai, ua iate o tau le ola e whaavau. E ma nino lava a onga tuspa ia, e te tau ona e loa, lo iai, malele iai, i le malo le tua, e le ioti. Talia ma tau i lo ngutu o oi o le tangatanga sala, e le aisa wa mia tonu te olai, le lava au tupe te tongi ai rawanga sala. E sili la ona sefe au tupe, wa ua uma on te tongi i le toto Yesu. Ai na o le toto Yesu Keriso, e fe fulu ai awang sala. Paulea o le ala e mauai, lo avanoa i le malo le tua. Ia wha maulalo lo loto matalia lana wha aultanga, ona iai leo le mautinoa, le aise talo sia pe tau matamate, i le maua o le nofoanga mau i le malo le tua, e te mautinoa lava i le taiminei. Mamana tua, e le lei mo oe. O le ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu po funeral directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Tawalo ngatu po kala fifia mai le tatu po kala mena le mo oi o fa mars au na male fiang pa ia le tua pe ona tawalo ngai le tatu po kala me mal tatu fa soa ma ia ai me se fo di tu ma nanga fifia mai pe ona ile ni yaso mo le tele fa tele sa mo le tu pele e le tatu maftanga mai le tu laiva se pa ia mai le nei taimi o le huli ia mana tolo manuel nei tai au mal le yaso
whaasausanga o le tātou atunu, awane ngalo le tātou pakalamina le aso atau, tūri te tau mai, te o le tūlaiva i le aso atau, la maua le tātou whaasoa, marita te whono, a le tātou komisi o le ngangana Samoa i le tātou atunu, i le sunga le whawhengainga, le sunga le toina, malolo manu malo, ia Reverend, e te wati, vaiau e te wati le aso atau. Ta le tūlas fulu, te le tūlas fulu, toi mo le tātou fsota inga ma Amerika, pe ona e tau tūpala uranga ale sunga i antu. Epa, nei po kalame na mo le aso atau, ai manu te leina la singa le tātou watunu ule nei aso, pa malulu atu fo se ngana, ma se tau tua le tau tamari i lau whaafonga, i le nei aso wha mangalo se leo vai o le tau auna, ia te tia, ai tātou whiloa, im tātou mafuta le aso atau, i le alofa ma le anga le leo le atua se fua mai manuia. At Finance Direct Limited, I treat you like family. I'm happy. And if you're a homeowner facing an urgent financial situation, whether it's a wedding, a holiday, or an unexpected expense, I'm here to help. My professional caring service ensures you get the support you need when you need it the most. Call me today on Oluolo or Valu Whawha Lema Tolu Tolu. Api at Finance Direct Limited, because family comes first. E te mana ai maua se lumana I manui o lo wā tali I polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaawai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ina inga ngana ale Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Wa uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pase I le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O le aho nanga le sabe mawai o loa ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā I leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki lo a ingai Samoa. Whapsota I mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sap.ws. Sap, lau fale o loa numero tasi I Samoa. Le Tai Pinga, lua o tolu Lincoln Road, Henderson. E nao le tasi le vai aso, le a mawai nisi o loa, I se tau mawa lalo. Ani iwa sede I le kilo. Silver Beat, fast fulu iwa sede I le fusi. Mango mai Peru, e iwa sfulu iwa sede, ma le tele o isi o loa. Aso sfulu fitu amati, anga I le aso lua sfulu tolu amati. Le Tai Pinga I Henderson. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whātalofa ilo tātou o tunu o tātou mafuta le o ngā tonu fo I o le vāiaso, tala tau longolongo mai lo tātou o tunu. I le masino mati o le tausanga e lua o lua tasi na sainia ma wha mautu wai. Le mawaina le pisinisi o le princesa o se whare o loa supermarketi. O se no ngā tupe whātesi ma le ono miliona tā la. Mai le wha tonga o le whaaputu ngā tupe lumana I minui o tangata le lupi wha. E o mai le teimi nei, wa silia ma le 5 miliona tā la o lo nofo ai tā lafu ai lea pisinisi, I lea wha alapu te tonga le malo. O mafua no oso mawa lunga leo wha ingola ai tā lafu, ona wa wha le tonu le toi te tongina. Mai to lima I lantou wa wha tutu I ai le tangi le lupi wha, mo le toi te tongi nā tu o lea ai tāla futele. O le pisinisi o le princesa o lono no whanga au tū o lo isi usenga, ma tangata whai pisinisi o le kompani e to lima. O le to whao I la tau tangata anu o saina, wha pese ta maa ita I Samoa, sa mau paolo I se tasi o le au whai pisinisi. O I la tau fo I ua mōlia le nupi wha, wa au fiele ta malo o saina o lo nā tali, na wha ai poipo le ta maa ita I Samoa ua mōlia atuain, I lona saini lea I le no ngā tupe. O lea tama I tai e pe o na wha iloa I pepa o wha maumonga le wha amsinonga. O lo ia te ena lona sila fio se mea tasi wha sino le aitalafu. Ma ua ia wha iloa ia wha maumonga o ia na wha o ngai le li seina sa lana nofo. E una I ai le wha ngai o ia le pisinisi mai le amatanga. O lo wha iloa le tama I tai, sa le ai se wha malamalama I nātu e tangata whai ngā ruenga le nupi wha. I la tau na ngafa ma le whaangai o ia le no ngā tupe, o pepa na tu ina atu e seini ai. Le songa fua le vāso na ina wala a wai mo le teimi mua le neima tā ubutau whaam sinonga, a o leo watoi tōlo pō, o na o lo iei nisi o tā penanga o lo fia tu ina atu e lo ia le tu tangi, whapea lo ia I tu o lo whaasanga iai le su. O le fontanga whaavau malo o le komisia malo o whatasi,
O lo usuia le vai aso nei le ai o New York i Amerika. O lo awai ma le usunga fono a Samoa ua awhia i masui. O le whaalap betonga le nua o le alofa o lo ngā lulue. I polo kalame mo le ati na e manui o tangata i eimana o ngā tū mau le tātu tano. O se usunga fono e peona whailua i le whaalap betonga o lo i airo lātou nau tainga. Ia toi sida usunga fono i le marienga na fausia i seina. Po le Beijing Declaration. Leo lo una i aire tā ua o le au fio ta maita i eimana o ngā tū mau. I fuafuanga o le tamau ainga. Whaalia le nuanua le alofa o se malanga umi pe a fua. I le tolu se furu tausanga talu o na wha mautu lea marienga wha wā malo. O na o mao popo i eila ngona ma fina ngalo. O wha alapi betonga ese o lo fina wina. Le wha tā ua o le tūlanga tutusa o tangata po le gender equality. I lea fo tanga i New York lo fina wina ai fo i le nuanua o le alofa. Le wha tā ua o ta maita i eimana o ngā tū mau i talanoanga maswala upulenga i mata upu. O le ati na e o le tunu o le ngate i tutonu o se wha laptonga. Ai wha pe i tūlanga wha wā malo. O wha maumaunga o wha ilo e le wha laptonga lo tā ua ai Samoa la vaia. O le tolu pasere o ta maita i eimana o ngā tū mau. O lo whai ngā luenga ma mau o tutongi. Ma o wha mauina ai fo i o lo i titi avano o lo mau e ta maita i eimana o ngā tū mau. E mau ai ni ngā luenga ma o se isi leo tūlanga o wha matalaina. E le wha laptonga o se whai ngā wha ilonga tangata. Les Friday mure le masina nei o lo talo i nai le fono wha le tausanga. A le nua o le alofa e tala noa i nai. Ma tā upu tau do lātou loto i whale. Ma whai ai fo i le whiriwhiringa o tofi o le lātou komiti wha foe. I le luas fulu fitu le nei o tausanga o wha manatu pēa e Samoa. Le aso wha wau mā lo wha sino le tāu o ai a te tau o tangata wha tau. Po consumer rights. O le nei masina e pa utonu i ei le aso wha manatu. Wa toi wha malama mai e sui o le mtanga aruenga o pisinisi, ala manuia maleipa, le tūla fono o whinga whātau wanga i whātau inga, ma ai anta tau o tangata whātau, i le toi whailo ai o le tau o lea tūla fono. O le whātau ina o se o loa mai se whare o loa o se i tū siri lea o na taua, i a si le fia tangata lau tere i ei o lātu wā i ata tau, e whesiringi ai se o loa po o le lei ato o toa i le whaongaina. O le minsta o lea mtanga aluenga nei e te talaina le porokalame, o lea aso whaelunga ina i lea onga mawalunga o le Don Bosco, i sale na longa i Savai. O le tausanga e tasiva i wawalu, na amata whaanga maluina ai, i Samoa le nei aso, toa. I le ua pasi e ina tu la fono whata wa inga tala whiangai. Lea o suia i le tu la fono whainga whata wanga, ma whata wa inga, ma mori puinga o tangata, e whaonga ina o loa, ma o nanga i le o tasionu. O se tasi o sini o tu o le netu la fono, o le puipuia leo a iata tau o tangata whaatau i le atu. O le rua fitu ai le nei o tau sama, talo na wha maruina i Samoa le nei aso whaatoa. Ma ua vea i lava lea, aso sfu lima o mati, o tau sanga taitasi. Ma aso whaapitoa mo le nei wha moe tau. O se whailonga foi lea o le whaataua, ina tele o a iata tau o tangata whaatau uma. O ia iata tau e balu e au fiai, mo bua, a iata tau i o loa ma au nanga saonga le mu. Bua, a iata tau i whamatalanga o loa ma au nanga. Tolu, a iata tau e whiwhiri ai i o loa le lei, au nanga tala whea ngai. Mo lo mana fa aya tau fa al tula fono na lima aya tau mo le fa maliaina o mana onga masani ono aya tau e to e fa le ai se o loa to e suia se o loa o le to e tongi fo i se o loa o se o nanga o le tala fe ai fitu ai ata tau i se si o se o manga mama. Lona vada. Ai ata tau i a o awina. Se vaenga o le saunuanga le minsta o mtanga aruenga o pisinisi ala manuia maleipa, o lo wha maro sia tu la fono wha sino, i ai ata tau tangata wha tau do tātu utano, le fio ngā whale o mā vaenga titi mai ata fua. O le turi loa ino mata upu tau vale le sivili, na tala noa ina i fono e rua mua o maea,
A minista va le sividi atunu o le Pasifika. O fa moe toi tala noa ina le fono lo na toru le vai aso nei, o lo usui e fiti. Le alo a wai le minista va le sividi le malo Samoa, le to fa olo a fua fiti va ai. O lo malangai ma le ofisa sili, o pulenga o ngā luenga te tele me whila wa inga, le fionga i a fui tupai i mausi manu, ma le ofisa sili langolango o le ofisa o vale le sividi a Samoa, le fionga la wano i Von Tuyoti Marina Viliamu. O lo malangai fo i ma le whaululunga, o le pulenga o malai va lele le tunu, le sunga tu maruvao e vile fa le fatu. O le afon tanga wha minsta o a wai masui, o le ofisa o le saunga le mua ngā luenga tau va lele le Pasifika, e ta ua o le paso, po le Pacific Aviation Safety Office, o lo o whaurulu i se tama whanau o le tātu tunu. E se fulu valu atunu o le Pasifika o lo i tutonu o le li o le fono a minsta va lele sividi, a le nei wha i tūlangi, le alo au fiai atunu e peo Australia, New Zealand, o le atukuki, Federated States of Micronesia po le wha Samoa, o le atunu o Fiji, Farani Polynesia po Tahiti, Kiribati, Nauru, New Caledonia, Niue, Palau, Papua New Guinea, le atu Malisala, Solomona, Tonga Tuvalu, Vanuatu, ma Samoa. Sa whaafeiro ia le komisina maurunga o le tātu watanu i Fiji, le fionga li o ainga wheturi Eliseia, le fionga le minstamala na usu ngā whono, ina uato ai tau nuu i Fiji. O le asaduru le o ngā tutonu le nei vai aso wa amatari ai le a whono wha minsta, i le wha moe maea, i le wha ai unga o le vai aso nei. O tala i o le nei asaduru,